Terima kasih.
Чемпионата Вячеслав Константинов Амазлуга. Üç kariyeri alaya gidiyor. Hakan Sputnik'in trенера. Новотрекатна Петюла Падия, Советский Союз, Россия спортом мастера, Ахристый спортом почетных мастера Петр Курсев. Бевашты, iki milyoner Livapunyaка, Очи Остолы Мендиган Калянкан Калян Лоттубут, Кратык Браплавадын Бахасаты Яппы, Калянкан Калян Лоттубут. Букабер, Очи Лаврин Мендиган Бахасаты Калян Оларун, Калин Медишки Бадаган, Мимбет Бадаган Дянбак Куспак Коттуб.
Etenle öyle iti brava ülelerde bununla üçüye geliştirdi. Nokta normalde usul kemiskeni var. Ama kodu var. Tetap kodu serang. Etenle Papros. Üst kabul edilenler yani 65 kilolar
Bihansette gelenlerle Kırsanız Federasyonu Komisyonu Vanna Bihansette'de siyasi struktura dokuşturuyor. Vakti'de Akılları Evesko Soyuz Rusya Federasyonu Master'a Arkadi Duvara Palaya Bu kadar Akıllı Spot'un Master'a Hayır Ağabey Kutusu'nda Akıllı Şempiyonu Yaşaslar Konstantina Palaya Üst kaderi Akıllı Spot'un Akıllı Soветский Союз, Россия спортом мастера, Агnes Прыгун спортом почетного мастера, Новотриков Нагатила Путия, Петр Курсия Палая. А коллега Агарналары, беган сетекили явно как гражданская, чипе Агnes Путарагар, опять Ладыша, Аграрно-технический университет, и дали ему Чекусский город, Кирилл Максимов, по телефону Павел Беременный. Силовые структуры, стопарных структур, фото мастера, Уразбаки, Василий Алексеев, Александр Булика, Майка, Министерство Чекусской, Семен Христопора, Петр Курка, Беременный. Үскірігірлерді аттор бестігілі, төрт әттігілі гражданскай дарға, Аскалон фермата бүлі, Денис Конкин Чуракчы, Александр Канаев, Айтунар Катака, Беременный.
Максим Мушинов. Бәлгілгі күйіністі бүдірілді үйбірі шамлағы шүйістеті кейтірілбері, астық делерін әмірі ұшбастыры чүлбері Партиям Николаев үйәбірі. Апараларlar саған кәйбай олағыны ағайдығы атықтымын әйлерге ұлы қытайына тұқойсан бені құран қалмындық әйлерген оранандан Максим Мушинов тақылдары. Мәғайыр қосып нүртпа дейді жүргіқтарда бәрінді. Қапсырды көйді үскіменгі көрбәйді ұшты 65 кілограмдан күйдірген тапта тағуылы Александр Қыралы. Қапсырды көйді Оразқуат ямайы 2 километр келгені чемпионы, 2 километр чемпионы мұна перейімі, Истева Александр Оразқуат ел тағайын спортын мағасыры. Петр Кулаков Чапускай Лихансен Такиляга Букаверга Тавстала Болрен Лихансен Такиляга Борон Севелели Амматтан Истела Министерствосын Содородига Аялы Болон Үйіс Местени Одада Татанар Сез Бодын Мастера Христопопадаға Үйіс Местени Ұлбыттара Қапсырды көрді Қағылбымықтана Жайбайын оғатына аңдайдығын аңдырдығын әлдіген олығын қошуатта қырстанена тұқыттан жана құрам қайыны әтесті түріккен эспативна құлу жақұскай қоран. Мехаил Осипов Мелықпа дейгімдер жүркі тартта ағырылалар бейін сәтті кейліған Владимир Петров, Алексей Самсонов бәлемненелер. Араман Дмитриев Новофрикатна турнирын перезиона, Тимур Васильев Кисатямары. Это встреча дела, говорил Щеткин Бенеденеллер. Evan, jangan kita mangkir. Biarın settekiyle bakayım parada, 39 Ağustos'ta ilk bölümden kapsaydı köyde, Çapuskay bahane karardı payıha, Fyodor Okhlopka biarın settekiyle ıyağın. Ağırlarlar Aykal Slipsov, Valeri Antonov, İlker Avya Lesa Akarana Bayastara, Valeri Uruzin, Nikolay Sturchikov, Belemnelenler. Biarın settekiyle kırıktan çıkaylarga, Magdaki köyünün yetişti, Nörpanyörkuna, Mekayim Osipov. Üst kömürge kapsığını köyünde, köy kunduktan üyeler bilimi koyu, Timur Vasilyev. A kömürge kırıklarları, Vladimir Petrov, Bülü, Alexey Samsonov üyeler bilimi. Boyan Boyaman, Alexey
Алексей Максимов белемненелleri. Bu köber kadağısılar 65 kiloga büyükten ölümsüz şabiyanım dağıttan kavrayıl şekkin. Semen sipsip Piotr Vasilyev belemlenenleri. Kapsını köyde dağıttakıldığı bir bağım. Ola kırıttıkta tustlar Bodrutlar onyaların çöpüyenin ve dıgatına hacıvıt kavrayıl şekkin dağıtta başlayı köyden yetişti. Amarallar ıskabetke hütbe üstünke enekette kaldiyen Respublikatun yerim prizyona semen sipsep usaldan valla ammattan Piotr Vasilyev Alexander Çernych Çurapçı Konstantin Mikhailov Kavaya Pirgatovitsa köy konuktan takkan her Piotr Vasilyev hütbe halka enekette kaldiyen birihin setton kilogaderi 33 yıldan absolutlayka ekleşmeştiler Çurapçıga ve vatanagay Respublikatun yerin 35 yıldan olmansa prizyona Piotr Vasilyev amman köy konuk oda saçıda enekette kaldiyen birihin ürün gömüş prizyona semen sipsep erçimen betken Respublikatun yerin olanlarga kıyılağı Kapsını köyde ve vatanagay Respublikatun yerin 35 yıldan olmansa prizyona kaldiyen birihin absolutlayka 33 yıldan işte Piotr Vasilyev amman köyde Üstka bir kanırılanlar Alexander Çernych Çorapçı, Köştebül Mikhailov Kevey, Prokopy Fedotov, Yuri Sırmyatika belemlenenler. Aykallılar! Biri geldi razı insan. Biri de Jordan! Biri geldi. Давай! Ostra! Gönderiyor yani. Jodi, bu yüzden ya. Yürüyerek kaptalar Kapsını köyde Akabiyatga bir amsettekilerle derken hütmamız kırıklarız kayıtışlarıgan büyük baha Vladimir Petrov. Ameranlarlar Akabiyatga Kavultustuga arasıyız kodun mastına Boyaman Çorapçı Alexey Maksimov Usul'dan Hristofor Tadapov Jolustan'ı onu belemlenenler. Akabiyatga kahaponduktan takkar arasıya mastına Boyaman Boyalgı kakalas kapsamaya bütün Rusya'da konyer bir ansettekiyle her ton bir keyitten çöpüyelim. Vladimir Drozov çöpüyü sınla ölüm demiş bir cora. Arman Dimitriyev Narodri Katnaga bu heptanla ölmetin çöpüyelim. Arasıya olanların dikkatikulle ölüm demiş bir cora. Boyaman Çorapçı kıhıkondak. Boyaman Çorapçı Boyalgı kakalas kapsamaya bütün Rusya'da konyer bir ansettekiyle her ton bir keyitten çöpüyelim. Boyaman Çorapçı. Kapsını köyden köy bunduktan aviyalye sakrana bayıha Yurt Podostukos Polsın ilacete Bançarı bala ispatı geldiğinde çatlarga prizyona Valeri Antonov Valeri Orozhin Jakuskaya kola ıksalda mıyıga baygıga Ministерстве Nikolay Sturchkov aviyalye sakrana Viktor Zhirkov Rостислав Stepanov belemlenenler O kemge ıskabelge kapsını köyde 65 yılga kahramanlıktan Çorapçı çoluğunda Alexander Çernych. Prokopy Fedotov bülü valla tompa baldıra hakenus potom bastıra Respublika şempiyonu prizyona Yuri Sırmyatika ağırlanlar. Azamat Yegorov Kornay Vitaliy Espir Kakalas ıskabelge belemlenir. Eşsevinde verenler Boyaman Çorapçı. Boyaman Çorapçı Kavultustuga Rasiyas Potom Master Boyunga Hamdas Kapsalayan bir ansettekiyle Hetton bir keyitten çempiyonu Vladimir Drozov
призера. Роман Дмитриев Ротарикаднага бәхеш турнирин чемпионы. Россия тарликкетігілі өрім көміс призера. Көйінігісті бұйылқы қағылас қапсығая бүтін Россия турнирин әттон еркейді чемпионы бұйама түрікті. Ағырылдағылары кәмін тұстуға Россия спортын мастырап Москва город алты дүгілләр чемпионы Христопов Потапов-Тарта Дюгуставый болып мегахалас Александр Егоров Ойпан Стапанов бәлемненелер. Қағалуындыққа Христопов Потапов бұлырыңы бүдігілгі бейхансеттекіліға жөттің бір кейттен борбанса призера. Қағылас қапсығайын сүйіпбалды кейттен борбанса да Геннадий Попов перейін екі түгілдер чемпионы. Владимир Андурсов перейін чемпионы. Кәуіп тұстуға Азия олары бәс патионы борбанса призера қапсығайға чемпионы. Москва город олаттарын, әдеттерін, ұлған жолын алты түгілдер чемпионы. Роман Дмитриев Ротарикаднага ерім борбанса призера. Россия олаттарын өрім көміс. Россия әдеттерін борбанса призера. Ali Aliyev перейігі Ротарикаднага өрім көміс призера. Христопов Потапов ақыберге қығылғанық тағытта ұстартады. Ода сатыда меғалыстан жұмыстан ұйбанып. Ал кәмге үскеберге бүліттен бір копий федордап, тоқпаға отырып, қапсаға керіштілігі чемпионы, керіштілігі өрім көміс призера. Николай Барсқа перейігі Копутустуға республикалық андамын өрім көміс призера. Юрист Ребятника көқындық кейсәлләді. Буковерге бейансеттекілігі Валерий Порожин, Ықсалдан бұйға байгыға Министерстведе Курскай, оны Николай Штурчков авиа леса ақырана қапсығылар. Қапсығыры көйді көқындықтан авиа леса ақырана байыға Николай Штурчков. Ағыралардан Виктор Жирков, Арысташулан Степанов, Иккен авиалеса охрана байыстыра, Бергенге Дмитрий Новиков, Бағады Құспа байыға ғайнялар. Бәлемнәләлері, оғамға ақыберге қапсырды қайында, ақыр республиканы спортын мастыры, республика чемпионы, өрім көміс призера, Еврейс Романтика тоқпаға отыра. Азамат Егоров Горнай, Ванна Россия хақиқы спортын мастыры, Виталий Эшпек қабалас ағырылдалары. Степан Матвеев, Александр Наговицын бәлемнәләлері. Буковерге бәлемнәләлері 5 келелі деловой структура көмістірі. Михаил Соловьев из дела министерстведі, Санқылан бөтіне аттан бағаны ұспалар. Христофор Потапов, Москва город Копутустуға алты түгілі чемпионы, Ali Aliyev Ротарикаднага өрім көміс призера. Азия олары Ротарикаднага спатинойныларға Москва город чемпионы Копутустуға борбанса призера қапсағайға чемпион. Бұлырыңы бұтығылға бейхансетті келіға жөттің бір кейттен борбанса призера. Окемге үскеберге қуанбайтын Азамат Егоров, оны қарбаластан сақаға бүттіғыға Копутустуға Россия, қапсағайға сақа республиканы спортын мастыры Виталий Эшпек. Көйін етішті ақыберге бұлырын жөнден бір кейттен бүділгіға үйісінәбет Копутусту мастыры Христофор Потапов ақтылыға. Александр Егоров үйәмілі Ойпан Степанов ұсалдан ағырылданлар. Егор Находкин, Михаил Степанов бәлемнәләлі. Қапсығыны көйді, қығылмындықтан қуандай бұғы Азамат Егоров. Әнде қадан көйліге бастығы сенсациятын Азамат Егоров болғанды. Бұдерге көшті бұғы Виталий Эшпегі мұқтанды. Ұстапан Матвеев Александр Наговицын бүлі үскеберге бірілданлары.
Nikolay Atılazam Bağlay Hamı'na belemlenenler. Ağabey Albido Vajeta, Ağır Respublika Sport Master'a, Respublika Rüyük'te Bismillah'a, Ağlas Kapsayı Respublika Dağıtın yeri, Etkide Güller Şempiye'ne, Nörgün Cegölüm Ağlas Oğla. Bakara kamla. Ben yutuyor be. Ben yutuyor kalla. Tutus. Bir prokot nada. Ağabey Liyesan Hakan'a Mayastra di Darjurko, Arastıca Bistimana Katana Kapsayılara, bu kadar kabaraturan, Arastıca Bistimana Kıyokmunlu, Ağastaca ve Tacörük'te, Respublika edetlerin Alexi Bırakırıyım bir civarı, Arastıca Bistimana, Belaklarıga kıymetleri ilakına kalır, Belaklarıga işleştiğin kıymetleri, Orhan sebeyeler nağıranlar. Bir hasıldaki zaman, Sıvı struktura beraber kuvvetliğinde. Kapsayılı kayıtta, kıyık kundukları, Altro Yeskile'ye, Büyük Çoğulu, Alexander'e Naganitsin. Nikolay Atlasam, Verhayanskay, Vasiliy Savinan Ecigen Ağırlarları, Aykan Patnikov, Santal Savinan Belemelenler. Kotoday Tokavullara Verhayan Bette, Nikolay Atlasam, Ecigen'e Bağlay Hamı'na, Altın Yeskile'ye, Üstü vergen tanıştılar. Kapsayılı kayıtta, Amaya Liyesan Hakan'a Mayastra Koşeviler'e, Cazıktan dönütte, Anastisla Üstüman'a. Bu kemerge altın beşkine ayağınlaktan, tühülgene ayağınlıktan akağıtan bırgıvağa, Enes kısa sportun master'a, ağabeyde kutuvar ağayına, Ağır sportun boşaltlar master'a, Respublika üstünde bırlanan salıyordaya, Andrei Yakulev. Ağırlarlar bir kayıp sormuyor, İhtiyarın isteyesimede, Vada taraftan ağır sportun bayağı, Ağır sportun master'a, Harkolat Betüyle, Alexander Zakarov, İlya Bakar Belemelenler. Ve hayır sormuyor. İlk yılın isteyesimede Vada Bağdağı'na bayağı master'a, Harkolat Betüyle dağıttı. Harkolat konusunda mancanlarla yolsuz bakıyanlar, uçaklarga ölüm gösteriyor. Ras. Öte gününden gündü gök ekranı köröçüler YouTube siteminden de bege turnir bilen köröler açılar. Egedetton bugünkü yürülək Saqa Respublikasının Gражданская комиссиясының онна нәһлене логар жагар көтталык болдун качы министрліктен түйүлгете 2 күннәк түйүлгете хагаламытынан тегистиңге ардылыбын спорт бараһанга хагаламытынан онна бүгүн хассын 2 күн устата хасыр даңгы чагыгар YouTube спортивный каналыгар бу манны готтон бу эфири көрөкпүт. Таманна тутатына беллерилэкпин. Хасырдаттан, хасырда тогустан эбекке 2 часкадылы YouTube спортивный канал готтон бу эфирге көрөкпүт. Турниры багат багарбы ссылкагатынан А, Б, С көбөрүнөн кереңги көрөкөтүн хөп.
Onu tengetten 2 çastan saha kördüre hidnere kampanya maman beritiger bu dühürgen emetten bu hep irge bu kabara tevis tenge rıtıha köreste olur okputyen erenderebin bilingi turgun ottona etana harbidin kurduk hasser da toğustan künü sikkiyerli manlık YouTube bu hep irger Triumf sportivnay waragay sportivnay tugugar blogugar kiremet bot manlık ottona efir köralora but O kurduk otana üst köbürünen bihen sette 16-15 kilo bağıştık tustahacalar. O kurduk otan A köbürge bihen sette kilolar Ercan bu köbürge bihen sette kilolar Ercan obıcı diyen otan mandık hayakka bulurun eme manna bu hep irgolar butum ondan kündük oraçular ehigi türgenlik öydürgüt kına manna beyvidin kitab olcahan bihiyakka toğu jeterget behigit tühülgebet 2 bölögünen ıtıllar ıyahın ayıkkili bölög bar qottorbut A bu bölögü diyen hoğ olihin ottona A bölög bollağına gражданскайдар diyen bu bölög жизнеобеспечивающий хулуспалар diyen araqsallar olihin otton bileyen bebe bitiger Арахсан бихеккайын гражданской бөлөг дейбин, онна ОБЖ бөлөгө дейбин. Олата обеспечение безопасности жизнедеятельности. ОБЖ урога ден эме күлүгүнөн манна олатар тачылар ОБЖ ден туга таганы ОБЖ урога ду деннер олихин аттана ОБЖ ден обеспечение безопасности жизнедеятельности на өйдө ханады болар. Бастыга бөлөг этен ахарауны сөтөбүл гражданской бөлөгтөр 2 бөлөг ОБЖ бөлөгө ден. Hep ol kurdugutun A köbürge behinsette kilelek gражданской bölöktör kapsayıcılar bu köbürge behinsette kilelek OBJ erjonları kishajalar ondan ıs köbürge 6-15 kilelek erjonlar kapsayıcılar gражданскайдар ol kemge manna ıs köbürge Ayhan Parnikov tena bögös handal habınabı bettürgenlik kıyan ottana 1 minut her kıyını hediste ona tafsalgı kıyı kötülüğü 2 sergirge tağısta mannattan hanatan harrayıp ulağı Ayhan Parnikov erde Alexey Parnikov tena attaydı Nikolay Parnikov türepit ola bolar Jere şimdi görücüler össetügül. Eten harikman bağırabana bu tühülge üst köbürünen ıtılla turar. Üst köbürün sılkalara toz tospa al kurdugutuna tühekıllarından sosyal setemlerge WhatsApp etergilli gruppaları gara targatın oğur dubut onutuna
таргаты чачетенен каз бидигитигер тие диене эренебин оннаттана билеген оттанатан харбын көрдүк үс көбөрүнөн капсыхылар бола тураллар үс көбөр сылката атын оннаттан бәгыт талбыт көбөргүтүнөн киреңит көрөхүтүн хеп өсөтө гөлетебин бехенсетте килелек эржоннор гражданская бөлөктөрө бехенсетте килелектер а көбөргө киселлер бу көбөргө 65 килелек обж бөлөгөн бөгөстөрө оны ыс көбөргө 65 килелек гражданскай бөлөктөр капсай хажаллар Жара маннаттана бу көбөргө сергексии болла. Ортого көбөргө көһөлмөннүктана Бахару Тороксуар Хулуспа административно-управленческий персоналын сотрудника Максим Замарщиков Хаңаластан төрүттәх Российская Федерация көңүл тустуга спордун мастера онуттана Россия уаттарын чемпионы көңүл тустуга оны андойду төгүлгетен боронса призеры болар хитеспите Максим Замарщиков онуттан билген кенени утары Евгений Сынгалаев Томпа Батура капсыхаллар Так, звук чата улатыннаран берен дебиккет тоқ звугун этергетин эме бука бахалыста хурияни хергетигер звук комментатор тыллара мен хаңарар хаңам эбетера тоқ звугун этергетин эме бахалыста бука бахалыста күндүгөр ачуулар этергетигер ол кемге акеберге бехинсети келелек эржоннорго сахатча бена курап кейини хитисте сахатча бена курап аттана тухунан этер боллахана кене спорт мастерын норматын толорор олох кара тибеке хаджар тоуал герен эбит эме оксе ол кемге утусу бу кейини хитихидер болулар ол кемге быкеберге андойду олаттараны төгүлгетин боронсу призера Максим Замарщиков кейини хитисте Евгений Сынгалаев утары капсыхига онтан ыскеберге Евгений Рудых Сахар Республикатын олаттарын бир бастын капсага жетини Б. Ото бир хоттурулан кебесте Дмитрий Винокуров бир эдер бөгөс болар. Этен харбын курдук болоренге сул темегинен олаттарга Сахар Республикатын бир бастын капсага жетин өддөк атын сөкпөдө. Юрий Теодоров, Чуракчы, Александр Авела, Дәрі, ол кәмге оттаны үс көберінен хаңа олаттар қапсығы тағыстылар. Ол кәмге А көберге Валерий Андросов көтірі Олимпий Васильев қапсығалар. Дәреттен ба Олимпий Васильев көтірі Валерий Андросов қапсығалар әметтен. Бір центральный қапсығы болар. Тоғы жетерген Валерий Андросов андойды олаттарын барынсы призера. Онтан Олимпий Васильев қапсығайға Сахар Республикатын спордың мастерын норматын толырын баран. Оларын спорт мастерын норматын толырын баран хеджар. Оларын оттан олға кыра тибекке хаджар. Кене манчаран юларыгар эветереттен республика чемпионаттар үсехер олороннада. Оларан кене манчарыга меселехери меселеспете оларан олаттар эккадалырыгар. Олихин аттан ага берге хегеннегитигер көңүл тусту уанна капсайдахан тусту экке чагылкай представителдер таксан капсай хажалар. Африкасы протоколы узатылған спорт мастерлерінің арбитры народниктерінің жолдағыния көңіл тұстығы Советский Союз спорттың мастері Қазақстан Кастеллата өркен аптерін білейген бүтін сөз. Дәрі Акаберге бейхінсетті келелек гражданскайдар бөліқтерін қапсаға жыттара, Бөкеберге 6-15 келелек ОБЖ бөліғын қапсаға жыттара кейселлер. Бөкеберге Юрий Дедоров Чурапчы, Государственная партия пожарная баяха, Хулуспа баяха, он Александр Авелов, Лехметага, Государственная партия пожарная служба баяха, капсаға жаллар. Дәрі, оннаттан Бөкеберге, көңіл мұндықтан қапсығар, Чурапчатаға бағардың служба баяха, Юрий Дедоров қапсығыны көйді, Александр Авелова бір құттырылан кәбісті. Отаманна санаты көрдік күнді көрашылары тектің бағарабын,
Bağırdıraптın Belercan hoğa bolu, Belercan bağır aksannağa bolu, olihin baharabın. Bu tühülge atona, barı tühülgelerge kurduk, kıybıttar, xotorbıttar bu bölöktör ediyen soğuk. Manna bollar, bir ispehek parar, bir ispehek den atona. Kıytarbıttan, ona kıybıttan tuzuluğu baran yer, atona, iki xotorulanның dağını, Kıraqtayıtan tuğruğun, o kahandağın olar ibbat, oların atona. İki xotorulanı xadlı, oğsız peheke hıcağın. Kıybıttar, kıytarbıttar bu bölöktör ediyen soğuk. Oların atona, eden harbudun kurduk, behege tühülge bitiger. İki bölöğünden araqsı bolar, гражданскайдар бөлөктөрө ванна ОБЖ бөлөгө ден. Мужчины ОБЖ ден манна хурьяллар ал курдук отуна. Нехлене олгар жахар куттал хук ботун каччара сууспалар үлехтер дендер. Ол хигератта киреллер бихирге битер. МВД, Росгвардия, Бахарны хулуспа, Быгыр хулуспа, тоне хакылы тахана, служба спасения, научилы таха, государственная противопожарная служба, Главное управление МЧС России, авиалеса охрана, вон атын Терелтелер, чагыл кайбыр представительлere бехине битергенler. Оксе, жара ол кемге Акаберге, Валерий Андросов кайда, Олимпия Васильева, Бакаберге, Семен Громов, авиалеса охрана баяха кайда, Эскаберге Томберинге тургунан, Афанасий Протопопов кытта Амирхон Иванов хапсалар. Эскаберге Афанасий Протопопов Томпо хандыгатыгар ытыллыбыт республика чемпионатын 6-12 километрге чемпионы дигатын сүкпүтэ Афанасий Протопопов жеңинен билин Афанасий бәйта хапсыз пытар атта окса жара олы Афанасий Протопопов хапсызытын олусты білюбін тау жетерген кене лишний хамсанын оңар бат онытана курук по делу әрі приемнар оңар тур оннан тугата өрі кене қатабылла дихарыттан мен көріммен қарағам астынар онытан Афанасий Протопопов кайытынан адылан бері қайым Gabriel Fyodorov, Мегамалас Джекускайда, Генгалес, Александр Эвида, Ус Алтамадуха, Акаберга. Дера, турахты хебет түрген өлігардик паранихер. Маннаттона. Кулын тутар ей сағана. Күнді күрачылар бары тонеме. Эки күн ұсата. Манны көралар көппіт турахты хені. Ол күрдік. Маннеги 2 сәргейрі үсті минуте тәрияқ беттен бұл бұта. Тоғыз сәрге өті күттачық сан әлбағата бұты хүрге оттын. Мен білер бінен 300 хүрбәтчә кейі кәлән күтті хаджар. Сіз пап олақ бұна. Олеген оттын қапсығылар барыта толыры ұйтылалар. Әне кылгаты еген чачыда қанна дағаны соқ. Өсі түгіл, қойытан кирбет әбетер оттын, жа кирбет күнді көрәтшілер бітігер ханатан ағарықпын бағарабын. Социалны сетімдерінен үс сылқа тарғанына, ол күрдік А-кабер сылқыта, Б-кабер сылқыта, оны С-кабер сылқыта ден. Оның кереңет бәғыт талан ұлбыт көбер күтінен көрек күтінсі. А-каберге бейхен сәтті, Б-каберге 6-15, ОБЖ бөлігін қапсаға жеттара, оны С-каберге 6-15 келі гражданскайдар бөліктері қапсағалар. Гаврил Федоров А-каберге қапсағыны кайда 5 колледж устудиона, 5 колледж устудиона. Білген тақапсаға бақтықтары Алгыз Гаврилев, оны Максим Новиков, 2 мә қаңыл солаттыра. Б. Кәверге Василий Коркин, Росгвардия, Геннадий Сергеев, Усалданнағы Бахарны Хулуспа байыға түхілгелерін ұттын қаталағынлар, көсті тұралылар. Максим Новиков, Бенцетті келелері. Бәлемлеріндер Ағыберге 5 келелер. Гражданскайда, елдер биян үшті. Ларион Андреев Қабалас, Сергей Юхлаев Кәбәрі. А-каберге күнді көрәтшілер 15 келелер гражданскай бөлі қапсаға жеттара тақсықтыра. Бұл қапсы егенлеттен А-каберге білген бейін сәтті келелертерге 2 мәхаңа соғыттыра. Алгыз Гаврилев, оны Максим Новиков қапсығалар. А-каберге ол кәнеттіні сөті көретебен 15 келелер гражданскайдар бөлі тұрын қапсаға жеттара қапсаға тақсықтыра. А-каберге
Türkiye'de 65 kilo yağmurlarga televizyonu görüntülerin kapsayıcı kayıptır. Bu sanattan bahane Hulusi'nin bayağı Gennady Sergeyev kökündür. Ağırlarından Pyotr Stepanov avialiyesi. Jara ol kemge bu köberge. Bu saldandağı baharını Hulusi bayağı Gennady Sergeyev Korkin Vasiliy Oxtoron. Atan Oxtorutun ha. Ma Oxtoron diyen eterge sıha bolu toqoy serge manda haklahını ohun öğretirdik gördüler. Onatan baharını ılbıtlarından Gennady Sergeyev Vasiliy Korkin'i kayını hitiste. Bilegen bu köberge hapsına taqsaqtara Pyotr Stepanov avialiyesi akhrana Innokentiy Brezhnov usaldandağı baharını Hulusi bayağı. Ol kentten Nurgun Ivanov sundardağı baharını Huluspa ona Yuriy Uvarov MVD dağıstır hapsaqtara bu köberge. Is köberge bilingi turugunan Viktor Stepanov Mexangalas, Boço Stepan üyehabili kapsahallar, bu bollar 6-15 kelleq Gражданскойдар bıraktorun kapsağa jittara Iskaberge Anton Akaberge 5-7 kelleq Gражданскойдар bıraktorun kapsağa jittarın mütehik kapsağıda bola durur. Algis Gavrilyev ondan Maksim Novikov ekken Mexangalas olatara Atamanna epirim kurduk Kıybıt A bölöge kaytarbıt bu bölöge diyen soğ Ondan даже bir kaytırılaq, ondan bir kaytırılaq bolatlara çempiyonlar dügatını hüyatçılar. Olehin attana bu tühülgeğe Qattardoğuna dağına olağan ki qarastara hoğ Qaya var tüyenge Akenlerinengen Qaz birde kapsayın kayangen çempiyon dügatını sügar kıqtaqın Ol kemge Iskaberge Sakar Respublika'nın sportun masterın kıl mütçü dolar bakı haccar yühebülü kırakayın Dağıha Sakar Respublika'nın 2 togullah prizora kapsayga Stepan Boço Bu bağı tutun Stepanov terinin bildirede Bratı Stepanov'tan bir destere Vladimir Stepanov, Stanislav Stepanov, Sakhamin Stepanov terin kurdu götürü Ulağan sport masterdara bağlar Sakar Respublika'da kendiler ötten NB den ötten Tastın dağını Bratlara Stepan kıyını hitiste Hatta bu Bratı Stepanov tartana ekkenlere Boço Stepan onna ucurugay hakamın Attırın saxılığı olatanlar bilingen otan o saxılı Raspaniyalaq Boğastur bollar Sakhamin Stepanov ucurugay hakaminden bolbuda Boço Stepanov Boço Stepan'dan bolbuda O kemge bu kabirge Betürgen keyini hitiste Innokentiy Brezhnov Bu Innokentiy Brezhnov Bu ringi tühülgeğime Xoyukka deri den ottan Qasta ergiri bu tustu buta onottan kendiki ergirdirge tiye tustu hajarın aydan görmedim Innokentiy Brezhnov O kemge Akaberge Ola tarbıt bileyin dağını Bäbälerin kaysı elektribittir Behizeti geleleğe Iskaberge o kemge Şalkanov Innokentiy kayını hitiye usta Behizeti geleleğe Gражданскай Erjonlar Hürbağız bolan hağılavıttara Ondan bir hek parata Bilen ondan 2 sergirge Namno Hürbağızsan angara rakhalar Vantiyot bolan hağılıqtıra Ondan 3 sergirgetten Dağıta bilerge kurduk 2 bük kıçani heller barata Olihin ottan bugün sabağılan kurduk ona üstü ergir bolara bolu Müşergir tustu buttar hassıngarlı hanyanallara bolu cihanayvan Kürükte hibit ebekke tohta bolu hoq Mannattan Bağıştır bit tağını, küraçüler bit tağını Tahan ebeyte qahabina Bälere baran ebeytten kalekhtara Kirite bor bosxo Mannattehe bağarar kalengit Tribunal olarak tühülgeni görüyor potensiyel Jadatta manna kihe kharaga üske büründen Hıllalar hergalla üske bürü Tebistengenen körolorana Sangara ringarar karatak ustuktarda Olarnattan Ol kemge Akaberge Maksim Novikov Men hangas olatır kapsayıları Maksim Novikov kayını hedihen Salgı oto kayı kötüllüğü 2 sergirge dağısta Manna Hatta 15 keleleğe Gражданскай Boğastur Akaberge kapsayı takhanırlar Akaberge hatta 15 keleleğe
гражданской бөлөк капсага жыттыра. Оттон бары даганы бәгат бәккә беләгәт хәтта 15 килә центральный яһын болар капсагыга. Самыйтан чагылкай представительләр бары хәтта 15 киләгә баллар ол курдук. Ан маңнаган схватканан тагыслар Ларион Андреев хангалас, Сергей Николаев кәбәйе. Бу капсагыдан Денис Салимятиков тампо, Иван Савинов кәбәйе капсагыда сыктыра. Директор мана бу хәтта 15 киләгә багыстырга биттән бир чагылкай отырылы сәлбәхтер. Ол хәттәна мен личный бәм хәбәбенән акыбергә Коббатар гутугар онна акыбере көрөр гутугар диянен грабын хәтта 15 киләләр гражданской бөлөктөр капсагыда капсагалар.
Саңа кирпит күнді көрәтшілерге күнді күнінен Көсөтөгөр ханатаны харабын Саха Республикатын гражданской көміскелет мұнын Хаттал хот потын қатчы Министерстведен Түргеті тағалынан бара тұрар Ол сайынан бүгінгі күнге Мен білер бүгін 304-1 кыттачы кәлі қапсайға жалдар Ол күрдік сотрудниктар, сотрудниктар кәккәлерігер Бахарны хулуспа, бұхыр хулуспа Изделы Министерстветі, Росгвардия, Авелес охрана Бағыстары қапсайғалар Олар 305-тер, оны гражданская бөліқтір Олар істелеттен атын тәреттелер өйеттері стадиондар, оннан біліңгі тұрғынан активнай спортсмендар, профспортсмендар қапсайғалар 206-лар, бопсая 304-1 қапсайға тұрар Өскеберге бұхықы еллар ем болдылар манна Станислав Терентьевы, Николай Монастырев көтегіл бәтағынан көйіне етісті Бұкеберге 6-15 келіліғ 9-4-тен Өсеті көлі өте күнінен күнді көрәтшілер қойытан қолбамыда көрәтшілер әйген негетігер өттін 2 күннәғі Саха Республикатын гражданской көміскелін онына нәхиленне олығар жағар көптал хоқ болудың қатшы Министерстветін түйілгеті хағаланан бара тұрар ол күрдік үс көберінен Абы үс көберінен 15-6-15 онына 6-15 келеләқ обыжы онына гражданскайдар бағыстыры қапсағалар маннаттан көйілар күту сұбу бәт түргенlik бара тұралылар ол күрдік өттен білеген Каратек Центровкаламатын кәнеттен Қапсығылар тула капсат яқпет. Ол күрдік аға берге 15 келеләқ гражданскай бірақтыр. Қапсаға жеттері кеселлер. Бұқа берге 15 келеләқ гражданскай. Нәхіленне лағар жағар күттал құқпын ғачы сотрудниктара. Онна ұсқа берге 15 келеләқ гражданскайдар бірақтары қапсығылар. Манна ханатана харабын вопсай 304-1 бөгөскелен көн көрсөһө жаллар 135 бөгөс обжы бөлөгөттөн ола бетер нехлене логар жагар кутталык потун качы суспаларын бөгөстөрө онна 206 гражданская сирейдер капсаһаллар вопсай 304-1 бөгөс болоннар бүгүнгү 2 күннәг аграктыга капсаһаллар манна тона дагатан аттакына 2 günne agrakta hebit arayı uratı histemenden terellерler bolарын күрдік. Tabары bilagat bu tühülge ымвыды tühülgeden salgahına bolar. Ол күрдік гражданскай бөлөктөр онна сотрудниктар бөлөктөр ден араксар. Кайбыттар ахоттар буттар бу бөлөктөр ден сух. Оннан бары бир спехегинен эккели бөлөгүнөн капсыгыны салгылар бөлөктөрүгөр чемпиондук атын хүппүттер финалга такталар. Бөлөктөрүгөр финалга такталган контор буттар тутатына бронза медалынан наградаланыктара. Оннан ки капсириттен Әтәрәбі болақына бұл хасырдаңы эфирдер бола тұралар. YouTube спорт орағай сылқарынан ұта бұл хасырдаңы сылқарынан күніс 2 часкадылы көрөбіт
Бая пири ол кеннеттен 2 частан маман саха көрдүрөһүнөр компания маман программатын чачытынан бая эпириге холбонук бут Александр Посельскайдын окудотто билинги тургунан бу YouTube спорт орагай сылкатынан YouTube спорт орагай блогугар бая пири көрөлөрөт дөрөттө монна биттен бир чалхай олотор Аллаха ки көрөрүгөр Аллах үчүгөй ыска берге Николай Струкин, Бүлү, Петр Ермолаев, Өлөхмә, Касай Тарастылар, Габриэл Сипсеп Хангалас Бөлгерге Ханнана, 65 келе яна бағыстыр. Бу Николай Струкин, бу ағаяқ қануқтағыта. Андойду, Микс Файттен атона раздел барын бәкке білағыт, бірабалта хоқ оқсуғу бір чачыта. Микс Файттенге атона Сақар Республикатын атыттан. Тәхен балы даған әлбәқ болан бар бұттара. Онна Николай Струкин андойду чемпионын үддүгатын хүген кәлбіді. Атаманна күнді көрәтшілер әхеге комментарийлергетін барытын тұтатына көралыр абыт, оннаттан әппеттерге біреме анықпын бағарабын. Мас ресін 2 күні прямой эфир соқты оден. Ата бұ бейе үләбітігер сығына хоқығыз, тоғы жетергентін бейе еменна қапсағайы хүрдет олар абыт. Мастардығыны қайдақ бола дұрарын, кем қырдатарын Александр Васильевич Посельскийттан eyde kırınıp. Uyban Sabinap hanı köbek. Uyban habunap Akaberge kapsıspıta. Deniz Selametnik avukatları. Tümügün bilbepin Homayoğuhen Balasteginin. Okurduk olaran otan Akaberge kisi hacar bilingi kırınan. Hatta 15 kileli akar cünnür. Üstü bir helespen adabit. Helespeden tuğap bitnevit oğullar sılkanep bütüngdu. Sılkaları tona sosyal setimdöngü tarqata hatatı bud bağırdırıtık kırtık koyutan keliye oğların ottan A, B, Is köbürder tustuğunan sılkandan barıtın bir hurugunan ıpıp bud Behen setteler kivisler doğuya bükket Behen setteler kivisi bittere An magnagınan taksan kapsız buttara bu vanna A köbürge Behen sette kelelek obıcı bölük сотрудниктара vanna гражданская бөлөктөр сотрудниктара Bu wrestling team'den ıйtылаһаллар дурабы бәң тустарып бутын дуаден. Оннук отахас бидди. Саха огото. Барда туста хажып булыктак. Сиз паполлак буна. Мен эметтана туста хажып тақпын. Капсагайды да хажып бутым. Олхинаттан бу маннык эсес биттен хебилен көрөр спорттун духунан эгене гитараманда бийгүллестен көрөтө касеталарын буттан алыс болгон жаны беребит. Агын бестер хан киреллер ден. Оттона бередек чачетнен киректере билин турун этена хабын кутуп бehen сеттелер кисибиттере 6-15 кисе хажалар 7-15 кисе хажалар окетнаттан утусу бу 15 келен ахырык түрияна олаттар эме капсаяктара. Казахстан кастылата Нуркен Абдиров перегет бүтүн союзда турнир өрүнкө бистирижора Иван Билинги тургунан Акаберге 15 келелер Эржоннор гражданской бөлөктөрө Букаверге 6-15 келелер обжок сотрудниктары Искаверге 6-15 келелер гражданской бөгөстөрүн капсаялар. Директоманда Букаверге биреме центральный хавсыгы бола турар эбит 6-15 келелер обжок сотрудниктарын бөгөстөрүгөр Жулустан Федотов хавсыга таксыга жеребит. Жулустан Федотов көңүл тустууну сеңерачилер карактарын далаттан бидан калбыта өтө бу отасачытами Анатолий Григорьев эме олаттар тустубадактар аратта онуттан бир бирге аграндар көң көрсөжалардан кие олугун дена үйөрөр Анатолий Григорьев мен хаңастагы бахарны хулуспа байыха онна Жукускайдагы бахарны хулуспа байыха Жулустан Федотов капсаалар Bayılgı dönükke kabarıta 300 Эсе түгел ханатан ахрабын күндү көрөчүлөр бука бахалыста ол бу бужартылар гытына дагат ханалар гытнатын игитин деген каратык туттуна төһөнгөт фильтрданга деген саңарар гытыгар мен ахяга ханнык аяһындар хана туста хажалларын айтем дагат багарбыт аяһынгытын кирен көрөкүнөн хөп каз бидини барды маннык туттуна кепсиолор олус устуктарда олехин мен бахаста жүргүтүгөр Акаберге 15 килелек эржондар капсаалар гражданская бөлөктөрө бу Каберге ОБЖ сотрудниктары бүтек хапсыгы бола турар
Ол қапсығы түміктенне, онна кайын едесті Жулустан Федотов. Жукускадағы бағарны хылыспы байыға. Білеген бұқа берге қапсығы тақсықтыра хәтті 15 келеләға. Сотрудниктар бұғыстырын. Сотрудниктар бұлықтырын. Қапсыға жеттіра бұқа берге тақсықтыра. Ол күрдік А көберге. Хәтті 15 келеләға гражданскайдар. Бұқа берге хәтті 15 келеләға. Сотрудниктар үс көберге 6-15 келеләға. Леон Селепсов авиалия Сакрана, Артем Федотов. Манна яхин вазды бит. Яков Семенов, Вадим Бедокуров, Белемнелелер. Күндік ұрачылар А көберге. Хәтті 15 келеләқтар. Бұ көберге хәтті 15-тер. Үс көберге 15 келелер қапсығалар. Кахалмандықтан көштекін Корнилов. Айдын пештерап аграрно-технический университет Денис Юдин Томпа аграрлары. Айсен Филиппов, Эдуард Григорьев белемнелелер. Манчар бахалай сүрбе бирис патриаратын өтчаттарға пережуара гуаннай бөғі ад бидасне киферам. Күндік ұрачылар Айқаға кем қанны көберге тұстырын сүрінден әпалыр оғын біліңе тұрғынан. Әмбағар қойдан салбамыт көрачылар барғыт болу А көберге 15 келеләқ гражданскай бұлық. Қапсаға жеттара бұ көберге 15 келеләқ сотрудниктар. Үс көберге 15 келеләқ гражданскай бұлық. Қапсаға жеттара қапсағалар. Ағуан ветерандар бұ көберге тұсталар дойяны епіттер. Білеген көрем оннаттан құтатына білдерем. Екі частан Маман каналға Александр Васильевич Пасельскадын тәңгі құлбанық бұд. Оннаттан талбұт көбе бүтін орамыд кәпсек бет. Олеген арей чапчыки болуға. Александр Нестороев белемнелелер. Ағуан келеләқі сотрудниктар тұқтауыллар бәдірәндірі бұқа берге қапсағалар. Онтан сабағылан көрді құтты гражданскай херейдері Ағуан келеләқі тұқтауыллар бәдірәндір. Ауанна бұқа берге қапсағықтыра тұқтауыллар бәдірәндір. Дебейтелік органдар отекатна турнирын үстігілләқ бір жуара. Ағы республиканың... Ағуан келеләғі тұқтығылар бітіранлар ауанна бұ көберінен қапсағықтыра. А көберге гражданскай бұлақтыры, бұ көберге сотрудниктар бұлақтыры. Ол көмге үс көберге әтіркен бұғыз арбегасынеке парап көйіні хедесті, онына әке сәргелге көйі көтірлі тағысты. Банчары бағалай, жерді беріс патриятын қорғанса бір жуара. Ağırları Aysen Filippa biri kahmandım. Bu köberge hatta 15'ler okse A köberge sergisiyi bu günlük uraçlar. Ol kurduk Eduard Grigoriev köhmünlük onna Aysen Filippa bölü. İki bölü bağıştıra kapsana taksallar A köberge Eduard Grigoriev'i bari BBA'gaten Çempiyona Avrupa Birliği'nde formansada Respublika üst tıkıldak çempiyona bu Eduard Grigoriev. Mehangılas Alexander Nestoroyev çorapçı ağırlarları Alexander Tatarinov Kristofor Potapov belemlenenler.
Күндү көрөчүлөр эти кухан байтык оны маны урьяргыт оруна хоох тогу жетерген бихим аннаттан эһиги көрөгүтүгөр истерги тигер кыаллах дылырыбыт оны каленнер эти кухан байтыллары хурьяннар бу Марика Иннокентьева курду күнник бу калааста быһыламар кытыгар вопростарда этен эхин байтын эхига этен эхием олехин оттон инник блоктонан эхтара ден эддеттен харатабин онан бука бахаста бигине мей жүргүтүгер манна бәри деме тухундан үлеләхпит оны та оннан бахига коддөрөлү хитнереп үлене ыта хатырбыт ягалларына онан бука бахаста жүргүтүгер билеген оттон атана бүгүн 2 часкадылы хасабданга эфир онтан эккеттен уже оттон олараммут Александр Сельская кетере аз бидди апсыгыны тутан олараммут эротехпут ветерандар, отықтабылар ветерандар, әтін әрбітім күрдік. Қапсыны, өшірет бірәдігінен болалар, бараттың бәғір тағыны білергет болу. Хәтті 15, ағы 15, оғы 15, аяғын әлбәқ, ол кәнетті онтын тықтабылар ветерандар қаятырдағыны кестектірі. Оларын хәтті өн келеләқ, сотрудниктар, отықтабылар ветеранлары бұ кеверге қапсы хектірі. Бір аяғындар кәнелеріттен. Онна, аттын, предварительна көрер епуллақына Өскеверге. Бұл онна Өскеверге тықтабылар ветерандар кестектірі. Хәтті өн келеләқ бағыстырғы. Аңырылалар Дмитрий Эспек. Қағалас бағаны ұлыспада ақырыс бір ғыныспады мастыра оңна күшті күніскірі бөкен ағия esa ағыраны бәлемнен әлілер ұрысланнам көродап сәмен Дмитрий Bu kaverga kahal monnoqtan butehilga şiddik kahallaq ühüs turnirin setton 5 kilaga to'g'on 5 kilodan borwan sapirjora respublikawan to'sallaq to'g'on askiydan ürün kamis birjora barattına hına biristeni ketogulaq ürün kamis birjora wana asallaq absolute şampiyona wana Yuri Vasilyev birhin absolute şampiyona Dmitry Espek budi Dmitry Espek to'g'on tiyatallaq teriyor. Hittik kahallaq ühüs turnirga hetton 5 kilaga Rustam Mashadipov, Rustam Prokofiev kallaritten borwan samedallaq. Respublikada oğan askiyitten örün kömüş birjor Dmitry Espek. Bıraktı nağımında biristerinni wana asallaq süddebekiyitten absolute şampiyona. Okamga Öskaverga kapsığını kayıttı. Kalmanlıktanım enikente kalkayıp Respublikada turnirin trijora Alexander Vasilyev osaltan oluğa. Arada bir Grigoryev Peli aytal silip soğuk tahtta ağırlarların. Oyban starıstan Vitali Osipov bilimleneler. Köyak mondoktana aytal silip soğuk tahttanırlar ağıvan 5 kilaga Öskaverga köyak mondoktan. Arada bir Grigoryev Bililov'un bastığı küylede 2 tüyünce tüyatallaq duruyor. Çurapçıtağı Fizkulturlan İnstitut Ustayana. Asbit nedeyle üye Biliv gıytıldı bud. Bu şugrastırı evite 115 sağıranan bud. Tiyattan beris turnir ağıvan 5 kilaga 16 kehittan borwan sapiljiwara arada bir Grigoryev kahalmanlık Öskaverga. Vanna tahtattan aytal silip sok. Arada bir Grigoryev bu şugrastırıgar Master tarafı Nasim Matveyev Anatoly Sipsev kallaritten borwan samedallaq bıyıl. Kapsığını kayıtta kahalmanlıktanı Dmitry Espek Haqar Respublikatan uspatın mastera Hittik kahallaq ühüs turnir to'g'on 5 kehitdan borwansa biljora.
Ruslan Novgorodov İcjala Ministerstvet'e Semen Dmitriyev Orozgvardiya ağırlarlar. Oyba hemenep Stanislav Leshkovskayı belemlenenler. Kapsını kayda kalmanlıktan bıyılgı bu çuras birihini 16 geyitten baruan sapırıcıvara çorapçığı şaşallah jet büdüğü bakıha aradam yeri Gergoryev Фоновой курдук халдын турбута. Ойпар старостын тақта Виталий Уақап университет әғырылалар Этчим Эфимов Николай Михайлов білімленелер Пожеланиялар гітін еген Ол кәмне ақылырды Этто 5 килоға беғыш болағылалықтырған Қапсығыны қайда күрек мұндықтан Христофор Потапов Ақ республикатан керекерімеске тұстуға сүймәттеме командатын тренері Россия спортын мастера Верхаянскай ұлуға İki gün üstü tabi bugün onu Илья Шишигин Қалас Модон Майыл Павлов Кайныкан Ağırlarlar Александр Алексеев Батыр Потапов Білімленелер Ota bir olahan Respublika Kapsayga tühülgelerinden olahan turnirde bir destere bollar Olihinattan manna Sin Elbaq Bağıştır örü Doğurha mustallar Kürektehi xamıtın kılgazdık Kapsibin Baharan Horokcan Bağırda bir bekip bolu Xanı köberi Bayılgı bir bekip bolu 11 yaşında 300 dördün resmi Oscar'dan 200 dördün dansay 136'da sılовой struktura Sılовой struktura manna behigi Baharnay hulus pabut ona buyur hulus pabut Eme kiri hajallar Sop mannik zamechaniyatın yine tolerago tolu sorunnak Horvar kihi bukkullan Ondan da kabiher Örüyana kaçatagat da bahalsta Bu kolubura Kördügeni guluşigin eğin dirgit barda İlla köre isteğler olun Andık zamechaniyatın tergit olu sorunnak Şu bağaya bitofsana mannik ahege Tugu hamirgiten, tugu bağırgiten köroloror Barnattan tehigallarından bargınan ihekpet Tuh para, bahkan dari pidar baratattan ihekkan anallar kendigraçlar Manna Etan harek pembaruan, bu etan ispepina Bahan kawistin Iki, beloganan kapsahalar bolarlar Dina sütugur hanata tabun Selawu strukturallar, warna gerdans kadar belokter diyan Kay terbut A, bu belogajan Kay butar A, belokter ajan Ol kemge, jara, bu kabiri xoddan alaraçılar men kötü hepsi git bolu bir kapsılı, sentralne kapsılı ağlanlar Ol kurduk, Ivan Simonov, Jukuskaydağı buhur huluspa Iksallar Bulunmagi Ministerstvetine, kapsağacıta olma Stanislav Leshkovskay Meyakan alas, buhur huluspa bayaha Bu kabirge sentralne kapsılı kendigraçılar Ivan Simonov, Stas Leshkovskay Akaberge hatta 15'ler Elcanlar Gırdanskadlar Bakaberge Sotrudniktar hatta 15 kilolaktara Onda Iskaberge Ağın 5 kilolak Gırdanskay Bıraktır kapsı hajallar Kendi kavaçılar hatta mandık Utu subuh Olar atak turun Kolubra Alexander Selechkov dügen Kapsire Beninler Orunnak Hatta üksüger orunnak bolar Tavıya tergen kene Üskü veri bakın kapsi olarar Olihin Alexander Selechkov'a mandık kolban Kene kollara etere Orunnak bolu Atı bağıt tağını kim kayalarım Bile etigit bollağa Alexander Alexeyev Аграрно-технический университет Сандар Кирвашапкин Айсен Паскачин Белемненеллер Kapsığını kaydı Haqı Respublikanın sportun mastera bu tehilge hüdde bir yılla absolutnaya iki tegilla şampiyona Oyba hemenep Jakuskay korat
ыксаллах быһыга майгыга министерстве. Агыраллар Сергей Семенов, Орозгвардия, Прокопий Горохов, Быгыр Сулуспа. Максим Власов, Валерий Новгородов, Белемнелелләре. Ол кемне ыскаберге капсыны кайда, кахалмандыктан тааттабыга, ага 15 келеге ойбан старыстын. Аңыраллар Эрчим Ефимов Муама, Николай Михайлов Ехабели, Ыскаберге, Анатолий Сипсеп Чурапчы, Андрей Федоров нам Белемнелелләр. Александр Алексеев Татта, он наградный технический университеттаны, он таттан түріттәк Батыр Потапов. Окамға қапсыны күйді, бұқаверге қағылмандықтан тұстуыт Орозгвардия байыға Сергей Семенов. Максим Власов из дела министерстведе, Валерий Новгородов нам бағана ғылыспатаңырылалар, хеттон 5 килеға. Эрел Семенов, Алексей Сазуанов, Белемнелелләр. Ича. Ича. Тугuna tıktırağındır. Nerede? Bu kadar arbitr hocata Respublika Kaçıqla hoca Tompolohuttan Vladimir Potapov. Владимирович Пыгин. Jakutska gıtılları engseli kapsağaya Respublika'da atın yetpiriyor'a Batır Potapov. Agranı Tekniskay Üniversitet bastığı kıyıtın etişti. Sandar Kirvaşapkin Kangalas Vanna kemeğin bu küçük tuttan sakayırın sportun mastera bulurunu değilge Hetton 5 kiloya diri sütbalta gittan absoluta şampiyona Hüddük Allah üstün yeri Tauhan askiyitten parvan Sapirjora kıyıga yolurun hinden anal biriska ayına Aysen Paskaçin Cennekinan Süddük Allah Tauhan askiyitten parvan Sapirjora Süddük Allah sütbalta gittan absoluta şampiyon Aysen Paskaçin Kebeğin bu küçükte akaber kıyakmanlık Kıyıretiste bugün gıgınga Hakırın samayel eder uspodun mastera Aysen Paskaçin Arsen Anyoha Sontar Vanna Россия hakırın uspodun mastera Vladislav Efimov Kangalas ıgırırlarlar İspidden Sopuronov Nasim Uybanov Belemnelerler Kapsığını kayda Kahılmanlıktanı İcjala Ministersvesinin Soturuddiga Maksim Vlasov Erel Semyonov Aviyalye Sakrana Alexey Salonov Иксаллах быһыга майгыга Министерстве Jakutskay Петр Сипсеп Юрий Горохов Белемнелелләр Манна Бакаверге Андрей Семенов, Тимур Николаев Тустар Додин. Тимур Николаев обязательно. Хаята Баана Тустар, Бакаверге Горехпут, Алеха Параман, Тимур Николаев, Андрей Сипсовик, Бакаверге. Осо tegul kende Korachilar Kalatın Aharabın Bilgin İki şans kadılar Manlık YouTube Sport Orağayın Blogu var Manlık Atlet Blogu'a Üstü verilen dağa Tapalah Cahiyat Kirehine Kolokutun hep Hepten 5 kilolar Ağlamı bu birge hepsoğulları Navlın 5 teröske birge Hepten bağıt tağın manlık kolubura Sabağlan Kolokutun söp
Акаберге билген 15 Антон. Onun 4 kilolar oğutlar. Açıklara. Kırıcakta bile. Kasaracıklar atı bağları bana ayaklar 12 kilolar. Esek ögül. Beri bekkelehin kırıyor kayın. Ehiller de. Kada ehilleri. Kendi kıraçılar. Beri bekkelehin yakka ehiller de. Ulatınlarımın du, kıçatabın du. Mana meyemmeh bahalsta. Koyan kardan beri getevide onları şebab olata. Ras. Mikrofon kadda qarab olla qarjigini suljar. Jabı jetiler. Bilgin qaydagay? Ha? Ha, çözdüm. Ага. Ладно, нормально. Нахуй это? Ну, направлен то. Де. Все хорошо. Мандык хиллер да күндү көрөчүлөр. Үчүгөй болла быхлах жажетилер өлелер хиддере онна аттара тогосу ойден. Атаманна кыра кекке технический причиненден оннук суох. Эбеттен кие эки частан капсыгыларга бар болууга мактал күндү көрөчүлөр эгемендик утары доктор шөй байлар үчүгөй болла эндене таргет мактал шөй байтык бартын хырдата кепсиолорогут үчүгөйдик хиллер кугандык хиллер памиякалаактен ол эн эхага хазбидигитер марга макталбын тередебин ол курдук өссө түгүл тоо өссө түгүл дир болатынатына дагат билагыт күндү көрөчүлөр бит хоторо Aras munduktan Sahabat Respublika'nın Kengelemen Respublika'ndan Aras munduktan kolbana turallar oleyen kat bartın katılıyın bilgin hette 15 kilolaqa Erjonlar Gражданская beğostara akaberge hafsayajallar odna bu kaberge сотрудниктар hette 15 kilo beğostara kiseller öskeberge ağılan 5 kilolaqa Gражданская beğostar hafsayajallar Anlattan ehegi kebe göre okutun bağırar gıdın kandık ayağın kahan kislerin emiyattan ayıt olur okutun hep Oların anlattan personaline kehedin bol baka ayağının ayıtar gıda bide bollar Olu sorumuna ak bolu da Kandık ayağın kandık keberge dostlarına hekaga kepsen beriyem Bu ayağın bu keberge dostlar ondan bu keberge holbanın diyen bartınattan eten beriyem Oların anlattan personaline kapsahıları Manatana Холбур Брапtaqpın Александр Васильев Көрдүген кепсиде кырдатара Ордук орындак Онтон беги Александр Васильевич Посельскайдын Саха көрдүрөр ихиннерер компания чачетинен Мамат каналга 2 частан эме холбон окпут Онтон ыты сүрдүгөр тутан олораммут бартын шөй байтык тебистенге ырытыгпыт кепсетекпит кырдатыкпыт Kapsığını kıydı, gebeyimi kıçıdın kapsağay göskolatın tilayçıdı, Tursiyahu darıstıvıdıgar kumakka tustuğu, andı dişim peratıgar Rusya çehim kömüskayvit Nasim Uybanov. Köştökün bötürüp, megahangalas, Piotr Tokoyap, üyehebeli ağırlarları, Dimitri Sidorov, Boris Uybanov belemnelerler. O kemge kapsığını kıydı, bu tühülge şüdbek kıhıllak bastığın kapsağa jeten öddük adırılbıt, bayılgı bu şuras bireyhin ürün kömüs bir jora, Uspot Master'a Anatoly Sipsep çorapçı.
Егор Герасимов сонтар, онна көңіл тұстуға Ақыр Республикатын Николай Тарска бірігер сәттеті көлләқ чемпионы, Қапсағайға Хақайрын сүйбе бір ұлла чемпионы, Манчары балы сүйбе бір Испатаядың чемпионы, көшті күн бұласап меғаңылы сұлуға. Андрей Клубкап, Евгений Шарин білімнелелерім. Қапсығыны қайда әттуан 5 кілі яғын ақтарға күйек мұнлықтан үйәе біліпі қоға Петр Догуев. Дмитрий Сидоров университет, Борис Ойбанов үйәе білі ұңырылалары. Александр Ойбанов, Александр Гермагенов білімнелелері. Егор Герасимов сонтар. Ванна Россия хаган спортом мастера республика сүйбе бір хылла чемпионы. Манчары сүйбе бір Испатаядың чемпионы. Көшті күн бұласап меғаңалас. Қапсығыны қайда қығыл мұнлықтан Дмитрий Сидоров Қотығылу әліңге федеральный университет 15 келі гражданскайда 5 Александр Иванов, Усалдан, Александр Гермагенов, Амма Агырлаларым. Григорий Парашков, Гаврил Лебедев, білімнелелер. Қапсығыны көйді, 15 кілі яғын ақтарға бұқыберге қағыл мұндықтан тұсты бұд авия леса ақыраны байыға Эрел Семенов. Эрел Семенов авия леса ақыраны көйіні тішті. Аңырылалла Сақайрын спортым мастера Петр Сипсеп нам бағарнай ақыраната Юрий Корохов авия леса ақыраны. Максим Иннокентьев, Сима Яковлев білімнелелер. Қағыл мұндықтан кетбет нам бұғы бір қаян бәді Петр Сипсеп бұты үлгіға Ekkitığınca Hüdballaqqa ambastıqı turnirga 15 kilaga bir keyitten borvan semedellaq. Respublika borvan saprizora Qanğılas Qapsağayın 39 keyitten şempiyona. Kıyını tişte Enekent'e qaldıya birihin ekkitığıllaq absoluta şempiyona Piotr Sipsev nam baharına qaranata. Akemge kapsığını kayda ıskaberge Respublika Konultustuğa sette tekolla şempiyona köştekün bulasap megağına suluha. Bu kaberge ağırlarlar Maksim Inekentiev Jakuskay Iksallaq bıhıgamaygıga ministerstive Sima Yakovlev Gornay baharına qaranata. Viktor Ivanov kelimeyen jagörep belemlenenler. Iskaberge ağırlarlar 15 kilaga. Andrei Akhlovkov, нам Евгений Шарин Тата. Вячеслав Марков, Köstekün Efimov bilimlenenler. Красный пассив. Kodajan atakse dedi, kodajan atakse. Krasny pasif, krasny. Marustam kodajan. Молодец. Tangan kalah aja sih, karena
Öskeberge ağıvan 5 kili yahannaaqtarga qapsığını kıydı. Engseli koça tuttan nambiqı Andrei Okulovkov. Вячеслав Марков, Аграрно-технический университет, Köştekin Efimov, Tahta ağırlarları, Vasiliy Kirillin, Yuriy Vasilyev, bilemnelerler. Kapsığını kayda köyük munluktan amma beqoha Aleksandr Germagenov, Akıberge. Ağırlarla Grigoriy Barashkov, Çorapçı, Gavril Lebedev, Abıy Akıber, Anatoliy Golikov, Jolustan Nikolayev, bilemnelerler. Akıberge kahılmanlıktan Çorapçı çuluğuta, Tağuan 5 yıllar teriyek. Yuriy Vasilyev 5 yıllar teriyekten 12 kehitten şempiyonu. Vladimir Androsov 5 yıllar teriyekten 12 kehitten bronza prizora. Grigoriy Barashkov. Ota saçıta abiyattağı Gavril Lebedev. Okamga Öskeberge ağıvan 5 kili yahannaaqtarga qapsığını kıydı. Tahta beqoha Köştekin Efimov. Ağırlarlara Bahlay Kirillin. Kılgıstık vопростарға кетен харем. Тағуан 5 келі сотрудниктара ханны көберген айпықыт. Тағуан 5 келі яғынағы. Доғыстыр сотрудниктара бұ көберге қапсығыстара. Бұ көберге сотрудниктар тағуан 5 келі яғынақтара. Қапсығыстара бұ көберге қапсығылар тағуан 5-тер. Так, это у нас гражданская ветеранна. Это у нас килеян бары белерге көттүк хох. Это он килеян битин болу. Кровати гилла. Аны кайда? Он без киле. Он без киле. Обжег бирсулла. Эдуард Николаев, Tahta Господа, теперь Калкаев, Авиелия Сахара, Тимур Николаев, Андрей Белемнелер. Открытие киттен етіңді. Üstten. Kapsığını kıydı. Kök munluktan tustuvut Kotudayda kuhuna abiyattağı Gavril Lebedev. Ağırlarlar Anatoliy Golikov Muama, Jolustan Nikolayev Çorapçı, Vasiliy Şalugin, Oybay Banov bilemnelerler. Okamga kapsığını Öskeberge kıydı. Tahta beqoha Yuriy Vasilyev. Oname 2 sensasyonu oңотты Yuriy Vasilyev. Bu yağın kiştəği Vasiliy Kirillini kıydı. Öğrəxini yağınlar etcanları hetteler. Ağırlarlar ayıllar Öybanov büyəbili Eduard Maksimov Namuluha.
Приготовиться Балдану Сыжипову Бурятия, Георгию Лопатину Тата. Раз, два, три. Кахалмонлуктан тағыста айылланы бұны бүйәмілі. Айылланы бұны Жакускай корат әңшелі қапсығая республиката турнир призера. Отассачыда Эдуард Максимов бұтығылге бұлырыңы үйеріған ұяғын нақтарға күтаны қапсығыла кәлереттені Уәтті кеттен абсолюта чемпионы дүғатын бұд Эдуард Максимов. Көңіл тұстуға арасес модын мастера. Бұйылғы қаңылас қапсығая бүтін Асията турнир үйеріған яғыңа сүйтбекі кеттен өрін көміш призера. Қапсығыны көйді Эдуард Максимов намылуға. На ковер приглашается мастер спорта России международного класса Балдан Сыжипов, Бурятия, абсолютный чемпион первого всероссийского турнира Каңалас Капсагая этого года. Серебряный призер турнира Бусигурас этого года Балдан Сыжипов, борец кратном тирко. Геннадий Попов, республиката турнир призера Георгий Лопатин. Ойбан Алексеев, Білі, Данил Ойбанов, Қаңалас, білімнелер. Балдан Сыжипов, ковер приглашается с красного угла. Балдан Сыжипов. Қапсығыны көйді, көк мұндықтан жүріп, себеғі Жолустан Николаев. Аңырылалары нақавер приглашается икәләнігер. Мастер спорта России Василий Шалугин Ушалдан, Иван Иванов Верхоновлю Иштырген. Василий Заровляев, Александр Сыромятников приготовится. Мастер спорта России международного класса Балдан Сыжипов. Балдан Сыжиповы көрәңкәвен аспытты делеға бұчурас біріге баран бачуаттақ эккесместені ұлан кәлі тоғуан ғыллақ түрек метр ағуан 9 сантиметр үттіктәк 100 уәтті келі ұяғыннақ. 13 жыллаққа Бурятия государственный университетін спортивный факультетін бітірін физкультура учутала. Кергеннәк үш оғылақ, 2 күз уан састақ уаллақ. Иркутскайга, Агинскайга тылыбыт, бейім анчарбыт спаттығы ябыдабы көддікті үлгіләгге 2 масына қағайына. 15 сағаттан тұстуына жарықтанар. 15 жылға Дмитрий Коркин Наротырканна турнире кәлен 30 кейттен қапсайға абсолюта чемпион болан 100 тұнчау көе қағайына бобыда. Көйіні тесті қығыл мұндықтаны таатта бағарына ұлысладың бұғы Эдуард Николаев. Аңырылары бұйылғы Қаңалас қапсайы бүтін Асията турнир 16 кейттен абсолютая Тимур Николаев. Жакускай Хақайрығары Құттал Хуаполдың ұқсаллақ бұйыға майгыға министерстіве, оннан Андрей Сипсеп, Қаңалас бағана ұлыспата. Жәннеқынан бұйылғы Қаңалас қапсағайын бүтін Арасията бастақы турнирын абсолютнайдыра Тимур Николаев 16 кейттен абсолютнай. Бұқабер Балдан Сыжипов 4 кейттен абсолютнай ұскабер қапсыға жаллары. Балдан Сыжипов көңіл тұстуға Үйтпеде тұллаққа Аллара бәстәқі тұлыбыт Дальный Восток Федеральный округын чемпионы. Сүйтбалға Иван Яригін бірігін чемпионы болан Италияғы тұлыбыт Европа төлгетін Боронса призера. Дмитрий Коркин Наротырканна турнирын 16 алла чемпионы, 19 сылладақ Боронса призера. Жакускай Корак 16 ғытылыбыт Россия чемпионатын Боронса призера. Қағылас қапсағайға 4 кейттен абсолют айдабыда. Александр Қалыябы көйбіда. Александр Қалыяб бейт тойтылаға таатта ола Георгий Лопатин киссер. Геннадий Попов республиката турнирин призера.
Baldan sıcıpap ağayak konuktağıda üyebili tiyan boşuras birihigari Nikita kabarap kendini yahanagari kesmeyesten Allah Ağalas kapsayıgar absolutna Davut Vanna Boşuras türevüte 115 yılgardan mütiyordum bir istonir kapsalutna Davut Timur Nikolayev kahılmanlık Köynet işte Buryatia adı bütbüğü iki masına kahayına uspotları oturkanna klastak maestara baldan sıcıpam bıyağına setteler. Ivan Alekseyev Bülü Danilo Ivanov Arasiyakın uspotun maestara kağalas ığırlarlar edeketin yesterep kağalas belemneler hınyalar Belemneler ıska vergeşet tonkililer veteranlarım. Ivan Barbasytov, Pyotr Vasilyev. Oyban Alekseyev Bülü Hütbe 3 yılga bağları mensep Respublika turnirin absoluta şampiyona. Vanna mançar bağlı Hütbe bir ispatriyaratın absoluta şampiyona. Kağalas kapsaya bütün Asya turnir bıyılgı dörgeden Hütbe kekehitten boruan saprijora Danil Oybanov. Danil Oybanov Kağalas kayını yetişti. Oltustu Vanna kapsay mastera. Okemnya akaberka kapsayını kaydı. Kahılmanlıktanı Arasiyos podum mastera Vasily Shalugin Жаңыттан тадыла усалдам доғы. Василий Заравняев университет Александр Серемятников томпа аңырылалары Ойбан Сабакин Евгений докторов білімнелелері Қапсыны көйді бұйылғы қағалас қапсағайын Оны бұйылғы бұшғырас бірейін абсолюта чемпионы Чепақсарыға андойды бастық ойнорын чемпионы Тимур Николаев Жакускай ұқсаллақ бұйыға майгыға министерстве Андрей Сапуронов Ижджалы министерстведе Оны Чурапчы бағана ұлыспадыттан Россия ағырысподын мастера Владимир Афанасьев ағырылалары Вадим Чаттуанов өліғіме бергерге хынялар Белемнелер ағуан 5 килелек доғыштар бұқаберге Денис Ойбанов, Роберт Сидоров. Андрей Сапуронов. Ванна ағаяқ қанықтағыда Үйәбілігі бұжырас бірейгер еккісті көлін үрін көмес бірейгер үддігатын бұд республика сүрбек қығыллақ бұрын сәпірейгера манчары сүрбекіз патығатын бұрын сәпірейгера Владимир Андроса бірейін абсолюта чемпионы Владимир Афанасьев бұты үлгі бұлырыңы тоғын сәттік еттен бұрынса бірейгера Ол кәмге ұтықтавылай ветеранлар сәттуан келеға 12 келер 3 минуте тұсталар қағылманнықтан сақайын спортын мастера бағылай үріменсеп республиката турнир әджондарға чемпионы Ойбан Барбасытов оны ұсалтантан Петр Васильев Василий Афанасьев Максим Забуровскай білімненелер
Хақы Республикатын гражданска көміскәлін, онын әхілен елуға жағар құттал хоқылының қатчер министерстве бұйылғы бәхіс гран-при турнирігар 303 бөғыз Барыда 5 турнирға тұғынча әтті 304 бөғыз қытынна. Қапсыны көйді көйік мұндықтан ұсалдан бұғы ұтықтывыла ветеранлар сетті кілейханларғар Петр Васильев. Ағырылалар Василий Афанасьев қағалас, Максим Забуровскай мега қағалас. Александр Петицын далан әрттіне білімнәләлер. Василий Заровняев университет, оны тампоттан Жакускай корат сүймәдемі командадыттан Қапсағай федерациятын Кубан қағайына Александр Сырамятников томпа бодыры. Ойбан Сабакин Евгений доктора білімнәләлер. Қапсығыны көйді Қапсағай федерациятын Кубан қағайына Александр Сырамятников томпа олуға. Қапсығыны көйді көйік мұнықтан Россия оны Сақал Республиканы спортын мастера Владимир Афанасьев бұлырыңы бұты үлгі қытаны қапсығыларын кәнеттені баруанса призера. Қапсығыны көйді Қапсағай федерациятын кубағын амбастығы түйілгетін қайылаға Максим Забуровскай мегахан аласылуға. Хеттон келелі ұдықтабыла ветеран. Ақавергі тағыстылары Хақы Республиканы спортын мастера Ойбаға бақын татта модын Евгений доктора Білі, Ерсан Николаев, Кирилл Алексеев білімнелелер. Бұқа бергі таққалар ағуан 5 келелі Денис Ойбанов, бұғыр сұлыспа, онна Россия Хақы спортын мастера, Хақы Республикатын төттігілі чемпионы Роберт Сидоров, Орыз Гвардия, Павел Друзьянов, Семен Семенов білімнелелері. Үсқа бергі тағыстылар Россия спортын Түркатна кластақ мастера Александр Петицын, онна бұлырыңы түйілге Өтіктабылла ветеранларға өрің көміс призера далан әрттіне жүрапчы. Бұл хаңа алдылар. Қапсығыны көйді, Ақавергі көйік мұнықтаны Евгений доктора Білі. Бұқа бергі көйіні зісті Орыз Гвардия аппығыра, Россия Хақырын спортын мастера, Қапсағайғы Хақырын төттігілі чемпионы Роберт Сидоров, Орыз Гвардия. Үскі бергі қапсығыны көйді, қығыл мұндықтан Россия спортын Түркатна кластақ мастера Александр Петицын мегахан алас олуға. Аңырылалары Ерсан Николаев сонта чырапчыта физкультурный институт, Кирилл Алексеев усалдан кедділер. Алексей Дьяконов, Дамир Николаев білімненелер Ақабергі. Бұқабергі тағыстылар Павел Друзьянов, Жакускай,
ыксалла быһыга майгыга министерстве оны быһы сулуспаттан семен аян бөтүрүп Вильям үчүгө белемнелер. Николаев татта хакырыс ботун мастера. Оны кебейттен инекенти Васильев тагысылар. Кайнетисте Хакы Республикатын 3 тагылла чемпиона, Хакырын 19 жыллак бербен өддагы спортсмена Николаев татта баягата. Булырыңы төлгө 2 тагылла, бу төлгө 2 тагылла чемпиона. Аял Павлов чурапчы, бағалы кенешігап ұсалданын ғырлалар. Николай Астерелдин білімнелер. Аял Павлов чурапчы, бағалай конечникап ұсалданы ғырлалар. Николай Астерелдин білімнелер. Ақыбелгі қапсығыны қайда қағыл мұндықтан сонтақтан кәлін чурапчығы шешілладен Эрсан Николаев 15 келі ұяғын. Алексей Дияқынап кәбәйі Дабир Николаев сонтарын ғырлалар. Енекенті кәләкен ағату бәргіргі ғанянар. Ақыбелгі білімнелер 15 келілік Эджоннорым. Алексей Шадирым, Николай Константинов. Қапсығыны қайда. Бұқаверге ағуам 5 келіға силовой структура үйілбетуеп болын тұстарғар қағалмыннықтан Паял Друзьянов. Жакускай қорат, эксаллақ бұғымайгыға министерстве. Аңырылалла сақайрын спадын маштара аян бөтіріп нүрт бағарна ғыл ұспада Вильям Ишикаев үджала министерстведе. Сергей Ларионов, Василий Гаврилиев білімнелер. Қапсығыны қайда қығыл мұндықтан Алексей Дияқынап кебәйі. Ақыберге тағуған 5 келелік Эджоннор, келлер 12 келер. Алексей Шадирын чурапчы, Николай Көстөкүйнап чурапчы ұғырылалар. Александр Андреев, Александр Винокуров білімнелер. Өскөберге қағыл мұндықтан 2 тұста мастара Аял Павлов, Республика төгілләк чемпионы, 3 төгілләк призера, Республикада роттан 3 спортивный ойынларын чемпионы, Манчарик төгілләк чемпионы, 2 төгілләк Боронса призера. Бұ төгілге үйтбе біріллағы 16 кейттен чемпионы. Қапсығыны қайда, Россия оны хақырын спортын мастера, хақырын 4 төгілләк чемпионы Аял Павлов чурапчы. Қапсығыны қайда, көк мұндықтан чурапчы олың көсігілергер Николай Константинов. Александр Андреев үйәбілі, Александр Винокуров меғаңалас ұғырылаларым. Маастаттар ариян көғіліп, жолыстан попоп білімнелер. Александр Андреев үйәбілі, Александр Винокуров меғаңалас 95 келіға ақыберге ғырылағыд. Өскөберге қағыл мұндықтан хақатыр бұтыс спортсмена, хақатыр ойынларған 3 көріңе хақайрын спортын мастера, Хақы Республикатын күйлейге 4 төгілік абсолюта чемпионы, үйәбілітті чұрапчытағы Манчары спортыға атын Аддархана,
Haqamına qıboriyatıqar. Ona dığın oynuların ikkiti qollaq örün kömüş prejora Nikolayev kişiseri. İkkitiğince süybe 3 yılga Qapsağay Federasiyatın kubağın Білу командасынан борғанса призера. Уанна Саха Республикадан ұспадым мастера республика 2-3 жыллақ чемпионы. Енекенте қалдейіп республикада турнирін чемпионы Николай Астрельгин қағалас олуға. Николай Астрельгин бұдығылға 2-нче сүйтбе 3 жыллақ әттон келелі ветеранларға о әтті кейттен борғанса призера. Михаил Эвристеп кәбейдәді үлгетін чемпионы қаңылас қапсағайын 3 түгілләқ призера. Енекенті қалдейіп бірейін чемпионы бұғытырғай бірейін борғанса призера Мағыстан Николай Астрельгин. Белемнелелері үскі берге тұғуған келелі ветеранлары. Бұлатыған савынап үйәбілі Христофорап татта. Қапсығыны көйді көйек мұнықтал меған алас бұғығым Александр Винокурап тұғуған 5 келелі толу бұғыстырғы. Ағырылалла сақайрын спордың мастадыра Ариян Гоголяп нам жолыстан папуап Верхаянскай. Айсын қапырын Николай Николаев белемленелер. Қапсыны көйді атаған етігар, мастады етігар, сақамына бөр етігар, Саха Республикадан спордың мастера Николай Николаев. Россия, оны Саха Республикадан отақсыр күйлейін әлбәқтігілік аттархана. Қапсығыны көйді, Саха Республикадан спордың мастера Аян Бүтіреп, Нюрба бағана ұлыспатын байыға. Сергей Ларионов, Үйәға қалыма бағана ұлыспата, Василий Гаврилиев, Усалдан бағана ұлыспата ағырылалары. Мар сипсеп, Айсын теріқап білімнелелер. Үш көверге келелер, тоғуан келелі ағыдықталла ветеранлар. Үштер, иккіте медалгетік сияқта. Бұлатын сауынап үйә білі. Россияға спортын мастера Христофорап татта спорт мастера. Алексей Сыраварскай кебәйі спорт мастера хүннелер. Белемнелер ұрақын яғына ветеранлар Темир Максимов қаңылас Андрей Протопопов Усалдан. Бұлатын савынап бұды үлгі Хүйтбе бір ұллақ жерден ағыз, хүйтбе үш ұллақ уан кетен екеті ұллақ борғанса призера. Қапсыны көйді, қығыл мұнықтан үйәға қалыма бағана ұлыспатын байыға Сергей Ларионов. Ақыверге қапсыны көйді, Саха Республиканың спордың мастера Вывод бакалырап, онда Геннадий Попов республикатату нидеран абсолюта чемпиона Ариян Гоголев намылуға. Айсын Капырин Усалдан, онда Сақайрын спортың мастера Николай Николаев Бүлі Чурапсета физкультурный институт. Ойбан барығып, жолыстан қалышып білімләләлер. Болатын сауынап бұды үлгі еккеті күлләқ борғанса призера. Отассачыта Христофорап татта баяғада. Христофорап Саха Республикадан сүйтбе бір ғыллақ чемпионы, сүйтбе ғыллақ призера, манчары бағалай сүйтбе бір испатығияратын призера. Владимир Андросов сүйтбе үсіллақ өлгетін абсолютный чемпионы. Бұлатын савынап, ағаяқ қонықтағыда дойдытыға үйә білуге, бұшығырас түрәбіде 115 жылғаран аммыты үлге чемпионын үддіғатырылан кәлі. Көйбіт
Алексей Сыроматская кытта бөлөкка бастырыһын тустуага. Hemen. Gülşah. Hemen. Темир Максимов, Андрей Протопопов белемненин Öskövürge kayın sidiste Kristopor Tatta Tölgan rıllallar Toğun kile yahannak boğustır Timur Maksimov Kangalas Andrei Protopopov Usaldan Akavirga kayın sitiste Nikolay Nikolayev Bülü Dölgä kireller Ivan Borisov Mekhangalas Jolustan Kholochov Chorapchım Mark Sipsev Orta Kavirga kayın hitistan Rakavirga Volana kayın sitiste Timir Maksimov Kangalas Tölgä kirer Alexander Urumin Stepan Gavrilyev Сама!
Каберге тоғуған 5 келелік әджондарға 12 болға ғалабыттырғар көйіні тесті көйіға жолудақ, сүрапты жолудан, жолыстан қалашоп. Ағаяқ қонықтаға да бұжырас түрәбіті 5 сылғар анамытулаған төхілге Николай Николаев кәнеттен өрін көміс бір жуара, қаңылас қапсағайын төрдініс кейттен чемпионы, әңселі қапсағайын сүйтбәтті кейттен чемпионы. Андрей, кем қайда? Эти, комбинетін. Алексей Ефимов таатта бағаны ғылыс бата қайда. Алгис Булажаев из дела министерства, Айсан Васильев ораз гвардия ағырылаларым. Николай Ефремов, Сергей Гоголев білімнелелер. Жоқамға, оғын сылларға, Өрсылларға, бәбейлерін өйін өйттіғін қытаны қапсығыларға кейсібіт олаттары Александр Урумен Степан Қабырлыяп қабыр қапсығылара үс көберге барды тұрары. Бұл олаттары аяқ қонықтағыда бұжырас, түрәбіті 5 сылғаран аммыд үйә білуді әді үлгіға Александр Урумен чемпион Степан Қабырлыяп өрін көміс бір жуары бол бұттыра. Үш местені орта қалыматтан Дмитрий Шадирын ұлбыда. Бергерге бағалай бені қорап үйә қалыма өңнянар, бәлемнеләлері. Алтуан 5 келелік әрджонларым. Үс көберге Гавриил Шипсеп қағалас Аскалон Федота білі. Үс көберге бәлемнелің. Қапсығыны көйді Хақырыс білгір спотын бачуаттақ мастara. Андайды көңіл тұстуға ветеран мастардарын пережуара. Россия ветеран мастардарын сүрбей жылла чемпионы Александр Урумен намылуға. Бағалай вені қорап ғынянна. Алтуан 5 келеләқтерге барыда хеттуын үшкеге Тетте хетте гражданскай. Аңырылалар Гавриил Шипсеп қағалас, Аскалон Федота білі. Денис Колькин, Александр Канаев бәлемнен әлләр. Қағалмынлықтаны Гавриил Шипсеп кедді. Күшті ағыл жемберейін олаттар қапсарютайы болан матахықыл қағайына. Энекенте қалдеп республиката турнирын улақан жаңа баруанса пережуара. Уарна аяқ қонықтағыда бұғышырас бірігер 35 кейттенік кіштәбет Геннадий Попов 45 жыллақ баруанса, Юрий Васильев 45 жыллақ өрін көміс пережуара, Выбат Бакалырап баруанса пережуара Аскалон Федотап. Жоқамға үс көберге, а көберге республика 45 жыллақ чемпионы. Чебоксары қораққа андайды басты қойнылары чемпионы Денис Максимов. Қағылмұндық Айсын Кілбеев таатта қапсы айдалар. Қайыны тішті көк мұндықтан Айсын Васильев ораз гвардия ағуан 5 келі аяғын. Николай Ефремов Нюрба бағаны ғылыспада Сергей Гоголев нам ұқсаллақ бұғамайғыға министерстве намылуға. Жөгөт бөтіреп Энекентин деконорап бәлемнеләләре. Қапсығыны қайтта Сақа Республикатын сүйтбе
Ikkalak absoluta çempiyona Aysun Kilibeyep Tattaluha Hak Respublikanın spotun mastera. Ağırlarlar altın kileler veteranları Akaberge kinler uanlar. Hak Respublikanın spotun mastera Vladimir Stepanov üyebili terente kalkayap tahta. Afanasi Timofeyev Uyban Durziyanov bilimlenenler. Anladı. Kapsığını kaydı yok bunduktan Alexander Kanayev dağıttı. Ağırlarlar Aygılan Katakap Üniversitet, Valentin Purnaşov amma, Timur Vasilyev, Alexey Semyonov bilimlenenler. Kapsığını kaydı yok bunduktan namı ıksallah bıhıga Maygıga Ministersvetini Pettağlı hede Sergey Gogolev. Cagüet Petrev Iksallah bıhıga Maygıga Ministerstve Eneketin Nikonor Oroz Gvadiya kirelleri Alexander Semyonov David Kolesov bilimlenenler. Kapsığını kaydı yok bunduktan amma bıhıga Valentin Purnaşov. Ağırlarlar Timur Vasilyev üyebili, Alexey Semyonov bili. Gavril Sherkin, Semen Sipsev bilimlenenler. Yok hemge Asput dedelaga üyebili gotalıvut buğuşuğras. Tiyottan biris turnerigar. Altın kilaga şempiyonabit Sakayırın spotun mastera. Kağıltustugara sevetran masterların şempiyona. Onda ürün komispiri jorata atattan terente kalgayap kıyak munduk. Onda Sakay Respublika'nın iki togolla şempiyona Vladimir Stepanov üyebili kişiler. Bolatları buğuşuğras birihigar terente kalgayap şempiyon Vladimir Stepanov ürün komispiri jor öttük atın bıda. Vladimir Stepanov bılırığını bıda ülkega 12 gehitten ürün komis medallah. Afanasi Timofeyev, Ivan Durziyanov bilimlenenler. Polatçı. Ötürken Vladimir Ayakın değil. Kapsığını kayda kahılmanlıktan Sakay Respublikanın spotun mastera. Haka belirli altıma sırkatın arttığı. Haka Respublika'nın iki togolla şempiyona. Bulurun Ötüyor gününden gündü köraçüler bit. Tomanda kaya hammıkı tağay. Bu kariyete gördürmede gördük. Egin diyentıllar bağlılar. Gelix Max'ın ırın diyebikket bir heqa mannottun ustor bölöktür. Достаточно баллар, блоктар таксехтара, прямой эфир угуларра. Блогердары мен билбеппен, хамойоқ еген білер боллақытна бағалысты хурьергітігер. Александр Посельскай барманна, социальный сетімге мия бұға бері көрдір олар болуқтақ.
Buka bahalısta bağlaman, körbet kihi körümen, körör kihi buka bahalısta tuluyan körün. Össö tügül hatanatan naharabın. Bir köbörü kördörön baran olur oğut digit. Manna bollağına biler jonlar bağlılar, bahalısta onu biler jonlar bäbägäden emek könnör örgütüger ıngırabın. Üç köbör atın sılkandan köstür. A köbör sılkata atın, bu köbör sılkata atın, ıs köbör sılkata eme atın. Onun bahalısda bägit biler gitinen haya köbör ördür örgütünden kiren köre olur örgütüger ıngırabın. Bägit talan körök tähet bilgen köndüger açılır. Üç sılka var, A köbör, bu köbör, ıs köbör. Bägit haya köbörü barar gitinen biler ki higit xana tusta hajarынан bar ubay git tubrak git tutabaris git tusta hajara bulu. Onu bägit talan körök kötüger ıngırabın. Tak, behen sette kile yahan naktar kisi bittere. Behen sette yahan kisi bittere, nomnu otton iki sergindire hagana nerer. Bir köbörü kapsa jigit tomanna Töte bindi. Hal birdiki yaqa hem bir bet bol bakın. Onun bu men bile holubra Alexander Vasilyevich kördügen köbörü bartın hırdat olur ordi. Ol henkini yakatılıp ete holbubun iki çastan Maman kanalga şöyle bayda koloramut kapsati yakpıt ere xoro. Bu bollar bollana предварительно kapsayılar bollar. Mana bägit для сведения göre olurum. Ol kennette tutun. İki çastan Maman kanalga Barata biz tek şey bayda koloramut görüp bir istiyakpıt. Onda hırdat yakpıt. Oyda bilgi deyin bahıva. Öydür jonlar bağlılar, oyda eve jonlar emeye bağlılar ottan. Yeterger lakat bildiki yahabet bol bakın. Onun bägit talbıt iya hangıdır görü. Bu köbörge men kördük bana hetto 15 kile yahannak boğustur kapsa hajallar. Hetto 15 bu köbörge. Is köbörge 6-15 kileler. Soğuk bu köbörge 15 bit burası teginin. Bu köbörge 15 kileler kapsa hajallar bu köbörge. Is köbörge 6-15 kileler. A köbörge bilegen tusta dağıstaktarın etiyem kim? Kandık yahan A köbörge atık tavullar bitiranlar 6-10 kilelere kapsayanlar. Ibılı baskı kapsayanlar kastı. Çakündü köröçüler bilegen tılı Alexander Vasilyevich kördügenge emeğe halları bu. Tomandık ayıtılar gıdan ayıtan ehen. Ondan ajo barsan köremmen munyam baramman bilir yağam. Bu köbörge onluk sotrudnik tarağıvan 5 kile yahannaktara. A köbörge 6-10 kileler gражданская bitirenler. Is köbörge gражданская 6-15 kileler bağıştır. Heti kurduk. Wanna enikente kaldı hep süddeysallah tölgeten perjora. Respublika olatlarını erçimen bergen tölgeten kayılağa semen sipsep giyselleri. Pyotr Vasilyev, Alexander Chernych, belemnelerler. Bu tehülgâğa barıta. Üç süstiyaddan üç boğaz dostlarıttan hamay ağam hastağıtara eymekayın öyle bahalay Veri kurap ağabey verge kahılmanlıktan takka haccar. Keni 6-10 sette hastaq. Haqayırın üspatın mastara. Respublika kapsağayga perjivara. Toğuhan altta Allah'a ambastanıltılıbıt. Respublikanın oturan bastık ispatın. Onyaların karvatta hıdıgar örün kamis perjivara. Novosibirskayda физкультурный техникум выпускника. Kapsığını kayda Kahалмандықтаны таатта Гаврил Щеркин 6-15 kilo ayağın. Ağırlarlar Pyotr Vasilyev amma Alexander Chernych çorapçı Köştökün Mikhailov Barkopay Fedotov bilimlenenler.
bu kaberge kapsığını kayda kılmınlıktanı Jakuşka johunnaga ıksallaq bıga mayga ministerstve epetta gülehede iki tığınca uhattallaga çorapçata mançarız patayaratın ıççatlarga pirijora Aysın Efima kapsığını kayda kılmınlıktanı Böğütarğay birihin 35 kihitten porvan sepirijora Khaldeyep birihin 30 kihitten absolutayga kismesiler Pyotr Vasilyev amma bu kaber gağırlarlar Hakayr Sportun Mastera Sergey Orozhin Bıhır Suluspa Valentin Noyev Jakuşkay İsjala Ministerstivete Belemnelerleri bu kaberge 15 kilolakları Alexander Alekseyev Alexander Kalıyev kapsığını kayda kapı katakalla hadi ebiyet eder Vitaliy Gavrilyev kangalas kayda Ağırlarlar Pyotr Okulov kaptompa Yuri Kuzmin kangalas doktöre Darkan Akimov Pyotr Salvoyev belemnelerler Iska vergatağısılar köstökü Mikhailep Kebeyi Prokopi Fedot'a bülü Yuri Sırmyatikap Azamat Yegorap belemnelerler Aka verga kahılmonluktan tağısta Hakadır bu snaypera Teşhis şiddet oğuştiye behelep büt Fyodor Matveevich Okulov kap siyene Pyotr Okulov kap Tompa kires kalcayetin fiskulturağı şutala Ona kanalastanı bu tehilge çempiyona Ona prizora Engsiyeli kapsayın prizora Yuri Kuzmin Töktür orta skolatın fiskulturağı şutala Pyotr Okulov kap Vladimir Andorosov, Gennadiy Popov, Respublikada turnirin prizora, Yuri Vasilyev, Respublikada turnirin çempiyonu, Geroy Okulov Cup siyene. Ol kemge, Hak Respublikatını iki tügüllük prizora, Üniversitet ağaçlı ülketin, ona bağlı mensep Britanya ülkelerin absoluta şampiyonu, Sport Master Sergey Orozhin Bıhır Sulusma, ona Jakuşkay'tan İsjala Ministerstvetin bağı Valentin Noyev. Kapsığını kayda kök munluktanı 65 kiliyahan naqtarga Prokopi Fedot'a bülü. Ağırlarlar Sakayr Sportun Mastera Respublika şampiyonu Örün Kömüs prizora Yuri Sırmyatikov Tompa Azamat Yegorov Gornay Vitaliy Espek Stepan Matveyev belemnelerler Pyotr Okulov Cup Tompa kires kalcayeta Yuri Kuzmin kangalas doktöre ikken orta skola fiskulturaga uçutallara bıyıl oğahıla oğları etkan ettinen sayınlara fiskultura uçutallara kapsığını kayda kangalas doktorun fiskulturaga şutala bu tehilge çempiyonu ona prizora engsiyeli kapsağın prizora Yuri Kuzmin ağırlarlar darkan akımap üyehebülü Pyotr Salvoyev Kebeyi mastağa belemnelerler ağıvan kilere veteranları Ruslan Nikolayev
üyebilü Vladislav Pak Megahalas. Kapsığını kayıtta Hak Respublika'nın Uspodun Master'a Respublika Ekkötüğü'yle Pirijora Universitet Kaya Kök Munduk'ta Kıhıla Kötürün varan Kapsığını kayıtta Kök Munduk'tan Valentin Noyap Jakuskay İcjala Meristesi vete Tağuan 5 kilolak Begoşlar Bukovergan Rılallar Kenler uan bidder Alexander Alexeyev Bülü Baharna Huluspada Alexander Kalayev Sport Master'a Oroz Gvardiya Vladimir Fyodorov Alexander Zanskay Belemneneller Alexander Alexeyev Atağın yutuğun Sakal Respublika'nın Spot'un Master'a Ağayak Manuktağı da Bu Jurastır'a Bütes 115 sağıranan bıt Olağan tühülgeğe Alexander Alexeyev Başı Attağ Öğüs Meste Borvansa Medalin Kapite Respublika detlerini boru ödün kömüş prizora, bağları mensepleri hinik kötügüllak borvansa prizora, vızap Южной Якутии prizora, vıvat bakalırap ek kötügüllak prizora, başıdan prizora. Utas saçıda bayılgı hangalas kapsayıgar, üç sağın üyeddübüt, jöddün iki kehitten finalga takkanı başı atta ekis mestran büt. Respublika prizora, Alexander Kalayev, Oroz Gvardiya. Vladimir Fyodorov, Aysen Erzanskay Belemneneller. Kapsığını kayıtta Hak Respublika'nın Spot'un Master'a Respublika Şempiyona Örün Kömüş Prizora Köngül Tustuğa Tarıska Periger Respublika Ulağancanın Örün Kömüş Prizora Yuri Sıramatikap Tompo Bodura Ağırlarlar Россия Hak Spot'un Master'a Vitaliy Espek Kangalas Stepan Matveyev Megahalas Alexander Nagovitsin Nikolay Atlasov Belemneneller. Kapsığını kayıtta kıhılmın noktanı üyebili veqahı Darkanı Akimov. Darkan Akimov bıyılgı bu juras birihini altın kelele veteranlarga örün kömüş prizora. Ağıvan kilelek etjonlar, veteranlar, ağıstar, ağırlarla Sakayırın Spot'un Master'a Ruslan Nikolayev, üyebilü Vladislav Pak Megahalas, Mark Barashkap, Yegor Sutakap Belemneneller. Iskaverge Vitaliy Espek Isaycar, Bulurunu tühülgeğe 6-15 kiloğa ıyahanıgar süssetteki hitten boruan semedellak. Pantelimon Nikolayev, Pyotr Sapuronov kenleritten. Respublika 19 hitten çempiyene hüddük kıhıllak 4 hitten boruan seprizora. Kapsığını kayıtta bulurunu süssetteki hitten boruan seprizor. İki tustu Master'a Vitaliy Espek Kangalı Suluha. Alexander Nagovitsin Bülü, Nikolay Atlasov Verkhayanskay ağırlarlar, Bağlay Havunov, Aykan Parnikov Belemneneller.
Kapsığını kayda haqatı bübbüğü haqı Respublikanın sportun mastera Qağalas Kapsaya Grand Prix bıyılgı bütün Asiyadağı bastaqı turnir absolutnayga örün komisyonu jora Aleksandr Qalıyev Oruz Gvadiya. Kapsığını kayda kök munnuktanı Berkayam bedde Nikolay Atlasap 6-15 kile ıyahın. Bu kaverga ki kahılmonduktan tağısta Haqapoqatıra Vladimir Fyodorov Oruz Gvadiya Vanna Aysen Erzyanskay Jakuskay Iqsallaq bıhıga baygıga Ministeristive Igor Efimov Oybana Mosap belemlenenler Kapsığını kayda kahılmonduktan Sakal Respublikanın sportun mastera Respublikanın Rotanı Hispatiyonu 10 yılının pirijora Ruslan Nikolayev üyehabili. Ağırlarlar spot mastera Mark Barashkap nam Yegor Sutakap amma belemlenenler masteru Bampapov tatta Andrei Vasilyev Çorapçı. Kahılmonduktan tağısta nam böğü Bışıttan sütbüyüş yıllığı rünkümüz bu juras bıyılgı borvansa bir jura kubak iki tegullağı hayına namuluğun sümeddeme kamandatıttan kaldiye birihin üst tegullağı rünkümüz bir tegullağı borvansa bir jura engsiyeli kapsağayını iki tegullağı bir jura Qağalas kapsağayın borvansa bir jura bu da hülgü sütbük kıhıllağı o hattaki hitten borvansa sütbüyüş yıllığı sütbük hitten rünkümüz bir jura Vladimir Androsov sütbüyüş yıllığı tülgeti çempiyona Mark Barashkap namuluha kahılmonduk Vanna Qağalas kapsağayın örün kömüs bir jora Nikolay Mikhalovich da bıdap birihin bir jora Yegor Sutakap kapsağay Respublikada hığın bir jora amma Balırını Atık tavallay veteranlar ağıhon kile ıyahınları Pyotr Barashkap bastavıda Mark Barashkap ikkis ayal oybanop Mikhail Dedyukin ühis mesteni ılbıttara. Kapsığını kayda kahılmonduktanı tök körüngü Haqı Respublikatın spotun mastera Vladimir Fyodorov Oruz Gvadiya. Vladimir Fyodorov istedağını bilsiyakbit biriyeme bar alır olsa bastığı kubağın absoluta çempiyonu Igor Efimov tompa bahane huluspada oy bana hamuhap amma bahane huluspada ngırılarlar Jolustan Betürüp Aleksandr Turoyev belemlenenler Sandal sayınap üyehabili Gori Prokopyev eğilmekan ıska verge belemlenin Kapsığını kayda bu verge kahılmonduktan tompo bahane huluspadan bayıha Igor Efimov Kapsığını kayda ıska verge kıyakmonduktan engsiyeli kapsağını kütüğüyle şempiyona Kubak kahayına töttüğüyle pirijora Aykan Parnikov namuluha Sandal sayınap üyehabili Gori Prokopyev eğilmekan ıska verge ngırılarlar Aradion Vasilyev Dmitri Vinokurov belemlenenler Bu verge Jolustan Betürüp Aleksandr Turoyev etken bıhır solus bayastara tağıstılar Andrei Matveyev Semena Mosap belemlenenler Iska verge kahılmonduktan tustar üyehabili bu sandal savunap İkkıtığınca bir hıllaq törüyor. Bırattın ağıhınlar 19 hıllaq 6-11 keyitten dörün kömühe. Hüdbe bir hıl kapışıttan 15 keyitten poronsata. Kaldıya birin südbe bir hıllağı 39 keyitten şempiyona sandal sayınap kahılmonduk. Kenini eğmekönten Gori Prokopyev atakalan paşıgıratar. Aradion Vasilyev Dmitri Vinokurov belemlenenler. Kapsığını kayda kahılmonduktan Haqı Respublikatın mastera Mark
Barashkat. Bu tehilge iki tügüllük bir jora kapsığını kaydı. Üskabirge kıyak munduktan eğilmek öyle Guri Prokopyev. Ağırlarlar Akabirge Ağıvan kelele veteranlarga hakayırın spotum mastera oyban bapoptatta Andrei Vasilyev çorapçı oyban kim Mikhail Jadyukin bilimlenenler kapsığını kaydı kıyak munduktan Alexander Troyev bıhır soluspa. Ağırlarlar Andrei Matveyev Kangalas bahana karanata Semyon Amosap amma bahana huluspata Kusayin bozaparap usaldan hınyanar Belemlenenler toğum 5 kilolu ini arıktırı rakana yahın aktarı Bu kabirge Albert Fedotap Leonid Karyakin Üst kabirge Aradion Vasilyev Kangalas Vanna iki tığınca südbe üst sıltı mügünen Кылгастык вопростарга келен ылыкка Абеттен бар болар доден. Бу төгүлгө бейде хок. Бара турууга токтоло хок. Токтобол үст частан программа чарчетнен. Открытие болар үсттен төккерлы ориентировочно примерно времяда. Оларантан абеттен хок. Ссылкаларын Абы ысқаберден бәғат талаңыт көрағыт, қайдақ көһөбітөйден бұта ссылкалар дайқанады бұлла. Сөп, онна «Привет с Республики Тыва, тувинские борцы участвуют» вопрос. Ама Гаюн. Отвечу так, с Республики Тывы у нас гостей нету, к сожалению. Но есть уроженец с Республики Тыва, ныне проживающий в Чурапчинском Улусе, Эрдине Долаан. Ну, он уже как бы гражданин нашей республики, полноценный, полностью и целиком разговаривает на якутском языке, но тем не менее свою родную республику тоже не забывает. В прошлом году представлял республику Тува, а нынче борется с Чурапчинского района. Эрдине Долаан. НВК-га 2 частан колбонок пут. 2 частан Маман каналынан. Бұға пири кехәңгелі көріқпіт толыру. Бейхен сәтті бастығы күрік бүппіте. 2 күрік бәлемді хәжар болуқтақ. Мен білер бінен. Семейщикап Александр Агуан 5 келеләқ. Обыжы бағыстырыр кестер. Білген өттен ат сол өттетін жол қайдығым. Оларын өттен 2 частан НВК-ларға ат сол ең барта көстіуға, барта толыру. Оның 2 частан әме әріне кәді хейқайын. Білген өттен предварительне қапсығылары көрір көтігер бұл хейқаға. Бұл хейпер көндірді. Тоқ бар өттен білген тұрғынан лидердар бары бағылар, мен көрдік бұна. Дағыз бұғаға соқ. Өттен ағаяқ бейділен олатар уақтар. Белуян Иванов үйіне көрдік бөгістір. Белуян Иванов өттен бары бәкке біліған 6-15 келіға республика бейіптар баққа бақындар лидер болар. Кенен тоқымы yok ең бұты үлгеға кәкке бір шинәннен күтті бат. Жоғын салғы күнді көрәтшілер әйқағаран әбен бәғыт сылқалары оларды хажаңғат көрер көтігер. Kapsığını kayıtta Hakan İspirkan'ın spotun mastera Pyotr Alekseyev kandığa ıtıldı bu tölgetin 6-12 kilo şempiyonu Afanasiy Protopov. Amir Kon Oybanov Tompa Viktor Sheveshnikov ne kanalası ığırlarlar ıstapam Өсі түгіл, күнді көрәтшілерге тоғылан әтекпін бағарабын. Әметтің қойытан келбеттер, хан қолба мұттыраме бағылары болу. Бүгін хасын Саха Республикатын гражданская көміскелін. Оның әхелене олғыр жағар құлпен қолтын қатшер министерстве түйілгеті бола тұрар. Бұ түйілгеттен бәхес түгілін етілер. Онан өттен бұ түйілге кіредік
Ettaqıtı юбилейне де Канада. Бәстөгүлүн ытыллар хүрбе хылтан кечегеретчи. Михаил Жакюкен бүтүлгә. 19 хүрбе хүрбе 1 хүрбе 2 оны то хүрбе 100. Хүрбе хылтан хүрбе 1 хүрбе 2 хүрбе 100 оны хүрбе 4. Хылларга ытылындылар оны таба бәстөгүлүн ытыллар. Кагылас капсайты онта токтайдагай хок. Күрәктәһи була турар де Канада. Олар нотан кыттачак сана. Этен харбудым күрдүк 304дән 1 бәгыс келет. Көн көрсө хаҗар. Маннаттона А Б бөлөктен эмеге итилас быкыт. Манна А Б бөлөктен хук. Бары бир спехегенен киселлер холобура гражданскай бөлөктөр онна силовиктер бөлөктөр ден. Бир кутурулак даганы түһүлгө чемпионы болар кых бар. Оннан жүгай багай шанстах күрәктәһи. Призовой туһунан калгасты кепсен, призовой фонд быйыл миллионы kohurda. Олинаттан бу гран-придена үрдүк атын алан тураллар. Бастабыкка 30 тыгынча хоккойдак сертификат. 2-ке хүрбе тыгынча хоккойдак сертификат. Онна 2 бронза медаль бар болар. Онна 15 тыгынча хоккойдак сертификат. Ардар ханатын албыт. Хетто 15 керле, онна хетто 15 керле нахарык юриян нактарга 100 тыгынча хоккойнан сертификаттан награда алнактара. Тас дойдуттан ким кален кисе хаҗар дил булахнаттана. Бараме көрбөккүт. Балдан Сыжипов кален манна капса хаҗар. Оларена кене Кинене аспыт бучуграс түргә тергә бит никита хабара бу түргә кисебет. Ыйдык таргытын оттан краланы ета турарын. Көрө минуттана әппети хатым. Бәһе балар. Тон собус согдондар отрикна турнир чемпиона Иван Ким чурапчы. Бихан сеттекилелектері Südbe ağıstar, Akıber gangırlarlar, ikkişer gir. Albert Latышев, Агату, Кирилл Максимов, Тааттан ырыларlar. Эльдар Ибунов, Пантелеймон Николаев, белемленерler. Semyon Amosov, çorapçı, Vasile Efimov, Uşal'dan, Bahana Huluspa'larda kalırlar. Eliya Ignatiev, Nikolay Popov, belemlenerler. O kadar Respublika kategoriler prizora, Boço Istapan üyebilü. Onda enike diş yalkanap, Mekanalas kapsıhallar. Dimitri Uabutap, Jolus Nestorayev, belemlenerler. Boço Istapan, Hüdbahalga Almasta Miney Bastaka Mastara, Arkady Nikiforov, Otut Kihite Şampiyona. Başıttan Südbe bir hıllak 15 kihiten ürünkömüş, Hüdbe hıllak 30 kihiten şampiyona. Gennady Popov, Boronsa prizora. Respublika ürünkömüş, Boronsa prizora. Jokuskay Korata Ağız Tölgetin Südbe kihiten Boronsa prizora. Istapan Boço, Kıhılmandık. Kapsığını kayda Istapan Boço, üyehebelü. Kapsığını kayda, Duvara korayla da kayda. Semyon Amosov, çorapçı Bahana Huluspa'da kaybıda. Eliya Ignatiev, Sontar Bahana Huluspa'da. Nikolay Popov, Bıhır Suluspa ağırlarlarım. Stepan Topanov, Timur Vasilyev, belimlenenler. Dimitri Obutap çorapçı, Jolus Nestorayev tampa kapsayarlar ıskaberge. Jolus Nestorayev engseli kapsayın Südbe yılla şampiyona. Çakır tas kapsayın ikkiregolla ürünkömüş prizora. Tampağı Yuri Vasilyev Respublika turnirin prizora. Dimitri Ivanov, Kirill Kuzmin belemlenenler.
Iskaberge kapsığını kayda köyak munnuktan kıyayga joluddak tompa botura jolus nesturayap. Engseli kapsağayın çempiyana. Çakır tas kapsağayın ikide golla görün komis pirjuara. Yuri Vasilyev birihim pirjuara. Dmitri Oybanov bölü Kirill Kozmin kangalas ağırlarları. Dmitri Aleksandrov, Pyotr Alekseyev belemnelerler. Behan сеттагилага гражданскайдар хүйтбагыстар Аграрный технический университеттен атбетлатышып тааттаттан Кирилл Максимов капсы хажаллар. Бути хүлгәбет гран-при турнир бәһестөгөлүнү тыллар. Икките кайттар бут күрәктә хиттан торур. Б белактен соқ капсыны кайда көк мондуктан быгыр сулус папайыха Николай Попов. Аңырылалар Ыстапан Табанов Авиалия Сақырана, Тимур Васильев, Нюрба Бахарнай Холуспата. Ақыберге қапсыны көйді көйек мұнықтан таатты бұғы Кирилл Максимов бейхансетті келі ұяғын. Эльдар Ойбанов, онна аспысылла түйілге 65 килоға 107 кейттен чемпионы Пантелеймон Николаев бұйылғы бұшырас бірейін чемпионы аңырылар. Дұқыйттан бері қорап, беқайыл өшіпап бәлемнен әлләрі. Ыстапан Табанов Авия Леса Ағырана 97 тағыллақ түрек. Бұлырыңы түйілге өріған яғанға 16 кейттен Екі тұсту мастера Сергей Семенов кәнеттен өрің көміс пережуара. Дойды тұған юрт бағылы жеве бірейін чемпионы пережуара. Бұшығырас бірейін пережуара. Қырықый культурно-спортивны комплексін түйгетін ағылытын пережуара. Бұшыттан бірейін чемпионы выват бақылыра бірейін пережуара. Ыстапан Табанов. Ыстапан Табанов бұшыттаңа олығы шедік тұсты бұда. 200 местелерге Тимур Васильевы, Данил Ойбанову үтейтіләвді. Херей көшігі. Валентин Силепсоп, Василий Фимов бәлемнеләләр. Қапсыны көйді үсківерге қығылмонлықтан бүлі бұғы Дмитрий Ойбанов. Дмитрий Александров кебәйі, Петр Алексеев бүлі өңіралалар, Руслан Меркурьев, Николай Марстерев бәлемнәләләр. Ыстапан Табанов, Тимур Васильев. Тимур Васильев бұйылғы. Бұшығырас бірігер олығы сөйдік тұғынна. Уанна Никита Хабаров балдан сыжипап кәлінерден боруан сәмедәлләқ. Абсолютнайға Николай Николаев оқтар бұта Тимур Васильев. Қапсыны көйді Ыстапан Табанов Авия Леса Ағырана Нюрба Нюргуна. Қапсыны көйді Ақаберге көк мұнықтан бұлырыңы түйілге
6-15 kiloga syyssette kehitten çempiyona Pantelimon Nikolayev büyühebili. Doğuydan veri kurap eymekani luhum başotta kırstanına haka cehegoy oğutunan Moskova tiye ayannabıt hılgıhıt. Mikhail Osipov Nürba, Maksim Muksunov, Viktor Zhirkov belemlenenler. Valentin Silipsov, İzcila Ministerstve'de Vasily Fimov amma bahane huluspata dağıstılar. Arsen Timepeyep usaldan hınyanar. Belemlenenler setton kileler veteranları. Bu kaberge Pavel Amosov, Kelim Naumov. Doğuydan beni kurap eymekayın başotta kırdanına kapsığını kaydı kök munluktan nürpa nürguna Mikhail Osipov haka hirgan samet bakap salute iten tahat but kök nürpa bekoha Ovaydarın kapsanıların etiker kanıgari gerine hajjar Mikhail Osipov kayını etişti. Maksim Muksunov nam Viktor Zhirkov tahta ağırlarlar Vladimir Petrov bayan belemlenenler. Iskaberge 6-15 kiloga töddühette bağıştan kapsığını kaydı. Bülüttene inekenti kaldıya Respublikatatın yerin ulaqancanğa boronsa prizora Respublikanan altı öğreğin zavidenlerin spatıgayatın absoluta şampiyona Pyotr Alekseyev bülü qağın nehlega. Ruslan Merkuryev Megahalas, Nikolay Monasteryov çorapçı ıngırılarlar, Vyacheslav Potapov, Valeriy Aleksandrov belemlenenler. Bundan geriye kadar çıkıyor ha bu. Iskaberge kapsığını kayda çorapçı şuluda. Beqataragay enekenti kaldeyip Respublikatatın yedinin kayılağa Nikolay Monasteryov çorapçı. Ağırlarlar Vyacheslav Potapov Usal'dan Valeriy Aleksandrov kebeyi Kirill Pavlov Nikolay Ustrukin belemlenenler. Kapsığını kayda bir hansettekili yahan naqtarga nam beğe Maksim Muksunov bir hansettekili Grizdanskayda südbe Ağustan. Ağırlarlar Vladimir Petrov bülü, onlara ses potom mastra bayan çorapçı. Kapsığını kayda kök munluktan Valeriy Aleksandrov kebeyi. Iskaberge ağırlarlar Sakayırın potom mastra Respublika kategoriya boruansata Kirill Pavlov sontar, Nikolay Ustrukin bülü, Timur Andreyev, Pyotr Ermolayev belemlenenler. Kapsığını kayda kök munluktan amma bahane huluspadan bayıha Vasily Efimov, Arsen Timofeyev usaldan hınyanna. Kapsığını kayda kahıl munluktanı kada Vladimir Petrov kayda bayanı bayamanı
Владимир Петров бұям-бұяманы бұйылғы қаңалас қапсағайын әттон бір кейтті чемпионы бұян-бұяманы оқтырды. Алексей Самсонов әбілі, Алексей Максимов ұсалдан аңырылалары, Христофор Потапов, Александр Жегөреп білімләләлері. Бұ көбергі аңырылалар сеттон келелі қытықтавылай ветеранлары. Павел Амосов ұсалдан бағаны ұлыспатап, оны спорт мастері Келем Наумов сонтар бағаны ұлыспатыны алаячыда. Вячеслав Байышев, Евгений Дешковскай білімләләлері. Кирилл Павлов, Республика сүйбе бір ғыллақ сүйд балта, үйдбек ғыллақ түрді әтті кейтені күтігіллақ бұрғансата. Қағылас қапсайын сүйдбек ғыллақ сүйд алтон бір кейті чемпионы. Алмастақ мені бастықы мастыра Аркадий Никифоров бірін чемпионы. Қалдея бірін сүйбе бір ғыллақ алтон бір кейттен бұрғансата. Кирилл Павлов қайыны әтісті қонтарылуға. Ағырылалар Тимур Андреев үйәбілі Петр Ермолаев өліқіме. Бәлемнелелер ағуан бешкелелақтар ұсқы берге. Борис Издивишков, Арвидас Никиперев. Әттон келелі ағытықты вала ветеранлар. Павел Амосов, ұсалдан бағаны ұлыспатын байыға. Онна ұнтар бағаны ұлыспатын халаяшыта. Хақайрын спортын мастера, Республика Кашығылақ ұлыге, Республика чемпионы призера Келем Наумов. Петр Ермолаев өліғіме аңырылар. 65 келіға ұсқы берге. Петр Ермолаев өліғіме көк мұндық. Әліғіметтен Петр Ермолаев 65 келіға ұсқы берге көк мұндықтан ұғырылығын. Бәлемнен әлілер Борис Издивишков амма Адбитас Никифоров горнай 15 келіға ұсқы берге. Сақыр Республикатын гражданская комиссиялин, онна нехеленел ғаджағар құттал хоқ болын қастер министерстве бұйылғы 15 гран-при турнирігін 300 бөғіскітінна. Қапсығыны қайда қығыл мұнлықтан үйәбіліттен Тимур Андреев. Ақыверге қапсығыны қайда қығыл мұнлықтан Алексей Самсонов үйәбілі. Ақыверге ғырылалары Бихан сеттекілі ұяғын ақтарға Россия спортын мастера Христофор Потапов татта Александр Егоров үйәбілі. Жолыстаны бұнып, ұйбаны стапанып бәлемненелері. Үскі бергада қаллара 15 келіға Борис Издивишков амма Адбитас Никифоров горнай. Арьон Диаконов, Матвей Кучкин бәлемненелері. Қапсығыны көйді, Хақы Республиканы спортын мастера, Республика Кашығылақ өтия, Республика чемпионы призера, онтар бағанай, ол спортын халаячыта Келем Наумов. Вячеслав Байышев амма бағанай ол спорта. Евгений Дешковский нам Хелестевіне комитеті. Николай Олесов, Уйбан Стручков бәлемнәләләр. Христофор Потапов жағылы ғыттан түріттәқ, тоқ бар үйерағын герой корат Москва ават бұта. Білігін ұстаттаға Николай Денисович Нестураев атынан орта скола физкультураға ұшутала.
Okamga bu kaverga kapsığını kayda kök munnuktan sambaga erspülüge üstögüllak çempiyona Dальний Восток Федеральный округын самбага дың көміс боронса призера Евгений Дешковскай нам елестевіне комитет. Аңрылалар Россия хақын үсподын мастера Николай Олесов Орозгвардия Ойбан Стручков татта изделаға отдела. Николай Алексеенко Альберт Васильев білімнелелер. Христофор Потапов Москва үйеннәйден Москва уалаттарын әдеттерін улаған жонын 6 төгілләк чемпионы. Москва үйеннәйден Россия уалаттарын боронса, өрін көміс Россия әдеттерін боронса призера. Қапсығыны көйді. Көк мұндықтаны Манчар бағалай сүрбе біріс патриаратын ұтчаттарға призера Арвидас Никифоров горный луға. Арадион Диаконов Jakускadaga pet юридический коллес Матвей Кучкин мегахалас ыңгырлалар Александр Васильев Ардамир Киркорьев белемнәләләр капсыгыны кайда кахал моннуктан Россия спортын мастера булрыңы төгелгә боронса призера Геннадий Попов турнирын 2 хатын кахайына Христофор Потапов татта устаттата Жолустан ибонап пегалас Ойбан Степанов усалтаны гырлалар. Николай Олесов Орозгвардия кайбыта. Агырлалар Николай Алексеенко мегагалас изделам министерствете Альберт Васильев горный бахане хулуспа. Белемнелелер агуан келелектер Андрей Калкаев бахалай сипсеп. Николай Алексеенко Бутыгылга үтбеуш сыллақ 12 кейттен борғанса призера. Итчалы министері генерал Кошелев амбастығы 12 ғыллақ турнирин чемпионы. Үтбеуш сылға Владимир Андурасов бірейін чемпионы. Үтбеуш сылға Геннадий Попов бірейін борғанса призера Николай Алексеенко қығылмынық. Оны көк мұнықтан горнайтан Альберт Васильев бахане хулуспа байыға. Альберт Васильев ағын үсіллақтыр яқ. Қағалас қапсағайын сүрбе үсіллақ. Он үскейттен бұрғанса призера. Бұлырыңы бұтығылға әттуан келіға о әттігі әттен бұрғанса призера Никол Альберт Васильев. Дәйне ғанам бұтығылға бұлырың бестелеспет. Доғыштан Николай Алексеенко, Альберт Васильев қапсығалар. Білімнелелер Андрей Калкаев, Василий Сипсеп. Ағуан келі аяғын нақтарға. Ақыверге жолыстаны бұнып бек аңалас, онна бөтелге сүйтбек қығылақ, үхіс турнирын бейхан сетті келіға 4-2 кейттен чемпионы Ойбан Степанов. Итчалы министерін 39 кейттен үрін көбігі. Қапсығыны көйді, қығыл мұндықтан Николай Алексеенко бек аңалас итчалыға отдела. Ағуан келелі ветерандар үстер. Әйнекінен 2 мештеге кейселер чемпионлары қығыл көміш медалі бұл жағы 2 спобыт борғанса медалінен нағараланы. Андрей Калкаев, Василий Шипсеп, еккен изделімен сестерсін сотрудниктары ғырылалар, Петр Парашков спорт мастерімен аңалас ғыннанар. Бәлемнелелер тағуан келе яғыннақтары Михаил Осипов, Егор Орожин. Қапсығыны қайда көк мұндықтаны Матвей Кучкин меғалас ағуан 5 келі ұяғын. Александр Васильев усалдан әнекенті қалдыя бірейін призера. Ардамир Киркорьев білі бұйылғы бұшығырас бірейін борғанса призера кейділер. Александр Корнилов өліғіме айттал сөйлеп соп таатта бәлемнеләләр.
Жолустан ұйбону беғаң алас. Уанна бұтығылға үхіс турнирын биян сәтті кейліға төдділікі кейттен чемпионы ұсалтан ола ұйбаны стапанып. Егор Находкин Айсан неки бәлемләләләр. Өсө төгүлү төгүннен күндү көрөчүлөр тыкылгыстык кепсен тахары ака берге билинги тургунан бейинсетте келелер 2 сергилдери бола турар ыс көберге хетто 15 келе яһнак эржоннор апсаha жаллар Силовой структура доғыштары үстер қаддамығынан бейгені көйді дағаны. 15 келеду Антон бу көберге 15 келелер доғыштар кисаha жаллар өсө төгүл кепсен харабын Отоманна бу триумф Мерджи буha piri gördürür. Otomanna öksün nar ola pirge kiren körür jonnor körölөр boluktaqıt. Örümanнык фамилията ата ола хорулубат. Биреметнер gördürülür. Оларын оттон сылкалары оларда хажаңгат дагыт. Көрөккүтүн хөп оннотон эти анам менен Александр Сеш көрдүген. Хаңаран истергет кана кени хаңаран колбубун ким кыйбытын ким Koputun, kim kaya keberge tustарын, kenemi sürdağ çöydük barkın çöy baydık baharan, eter kepsir sırdatar. Ondan bu halsta hos bol bakka, bebe teremetten söbelehe olarak kutugar, kim tugu tusta hacırı, kim kanda, bebe teremetten informasyonu çöydük bile olarak oldu. Men telişine bilebin, bebe memandık bu hepinleri körür ki hebin, onda hem bir otobaratan bilir ister ki hemen olarak, ondan bu kaba halsta, keme çerçetine ondan, gara vaporostar, kekke vaporostar bağbollaklarına, bebe terhebelehen, kapsanihin, mannaton, eten harabın kaytar bittar bu bölükleri kaybettar a bölükleri den su, iki hortur olan nakana kırıkta hitten tuğruğun, iki bölük ayağına ikili bölük, gражданскайдар ona sotrudniktar den, gruppaları bastabıttar finalga görsöller, gruppaları iki spolbuttar, tutatınlar, bronze medalden nagradalırlar. Birister tuğunan kepsibin, çempiyonlar tuttuğu hinçah kovada sertifikattan nagradalınırlar. Ürün kömüs prizordar Hürbeli hinçah kovada sertifikat, ona bronze medalya albuttar 15 hinçah kovada sertifikattan nagradalınırlar. Barı yahanga bardıgar, onu tengatton hassın, iki yahanga ardar kanatın bulcağı bolar, hetto 15 kili alına, hetto 15 kili tenüye, onu tonemeye süstüyü hinçah kovay sertifikat turar. Biriz bıhıdından. Toh parti bilingi turgundan Haqar Respublikatın liderlere örü kapsı her olta bargalan kapsı hajallar ağayak bildilen liderler hoqtar onların ottona nar örü kapsı her olta baraballar dene tekmin barabın yolcutlardan baldan sıjıp par ırxın yağnak oton tepe göster büt bədərə dağına alttalar. Ол бұғыраттан Иннокентий Нестеров, Айыллан Иванов, Эдуард Максимов, Балдан Сажипов, Георгий Лопатин, Иван Алексеев, Даниил Иванов. Көрдік бәғыстар Балдан Сажиповқа конкуренцияң ұрағадылар. Балдан Сажипов отты бәйті күннен тұстар кәмнерігер. Бәйті тұғуан ұллақ түрек болар Балдан Сажипов. Ерденскі өңілер чемпионы. Гран-при Иван Ерегин түргетін қайылағы болан Европа түргетін түрек қылбыт. Ona bronze medalden nagradalındı. Baldan Sажипов beygi turnir bitkergeli bola jarmadı. Okurduktan salgı kırıktayını göre iste bile olurun. Yönetim bu predveriterine kapsayıları södüğüle tekmin barabın predveriterine kapsayıları mandık beyat kör olurun. O kanıtın iki çağısından baratın şöyle baydık tutan olurun mut. Bildiğilen kapsayıları Eğağın Alexander Vasilevich Vasilskaya kadar kördürüyor büt. Петр Алексеев перега чемпионатын призера Егор Находкин Верхоянскай Агату. Михаил Степанов Горный Түрген спортивный клуб. Оны бұл рыңы төхілге Биансеттегіліға түйеттен бір кейттен өрін көміс призера Хақатча бері қорап намылу хаңырылалар. Валериан Доросов Вячеслав Лукашевич приготовится. Төхілгәді ғыстылар бүківерге көрән көбейін доғыттар. Шәмен Коркин, уанна сақатыр бұқап сағаджыта спорт мастера Федор Данилов.
Üyehabili bahana soluspatını bayıha. Otan kahılmınlıktan tustlar Semyon Korken Bravılstıva Çeliyana. Akı Respublika'dan Transportka Ministerin sol buyatçı. Ne kadar Sakı Respublika'dan Transportka Ministerin sol buyatçı. Semyon Korken kahılmınlıktan tustlar. Ne kadar bu da hülkebit Grand Prix turnir 334 kıttar. Ministeri hol buyatçılar kıtta tühülge takallar. Jano otarı kenin otarı tostları bu tühülge hütbe Allah'a tüyördeni kekehitten boruan. Sepiri juara bılırını şempiyene. Indiyaga Asya kontineni şempiyene. Mançarı bahalay 19 patiyatın boruan. Sepiri juara Respublika iki tegollağı rünkömüş iki tegollağı boruan. Sepiri juara Kubak 5 tegollağı kahayına Fyodor Danilov üyehamili. Arkadiy Potapov, Alexey Mikhailov bilimlenenler. Sama. Kontrolör da, paketleri kontrolör. Vay, tapıyor. Demi revanş kılar mı? Kapsığını kaydı, ağadı bu kapsacıda Respublika kütügüllağının kömüş, kütügüllağ borgan. Sepiri juara, Indiya hudarıstı bıdıgar Asya kontinerinin şempiyonu Fyodor Danilov. Üyehabili bahana huluspatın bayıha. Ağırlarları Arkadiy Potapov. Tabayağıda ejjala ministersivede он Алексей Михайлов, Jakutskay bahana huluspatın bayıha, Sportmastera, Gavril Ушницкий, Leonid Istrikalovskay bilimlenenler. Arkadiy Potapov, kahılmınlık Kaldiye bireyin sürbük kahıllaq boruan sepiri juara. O kemine kapsığını kayda köyok munnuktan bılırığını tühülge örün kabis biri juara. Bılırığını eymekanı dılıvıt olonqo respublikadağı ıhığını boruan sepiri juara. Haqatça Venekorap namuluha. Valeri Androsov Usaldan Vesislav Lukashevich Tompa приглашается к ковёру А. Олимпий Васильев, Алексей Корякин bilimlenenler. Arkadiy Potapov kaldiye birihin boruan sepiri juara. 5 yılga ustata Gennadiy Popov birihin şempiyonu. Nikolay Davıdov birihin Jakutskay gıtıldığı tühülgetin ürün kabis biri juara. Vana kandıgağa Yuri Gavrilovich Vasilyev birihin ürün kabis biri juara Arkadiy Potapov. Vana hontatana Kapsay Firaset'in Kuban kahayına biri juara. Respublika şempiyonu üstegüllağ biri juara. Sportmastera Alexey Mikhailov. Özkeberge kapsığını kaydı. Ağıvam 5 kilolaq talı olatlarga kahılmınlıktan tustubut taatta beğe oyban starostın. Vitaliy Osipov Üniversitet, Nikolay Mikhailov üyehabili ıgırıllarları, Anatoliy Sivsev, Yegor Gerasimov bilimlenenler. Alexey Mikhailov bu tühülgeğe hütbahallağı am bastığı turnir ırağını yahınğa örün kömüs bir juara. Respublika 14 sallaq şempiyonu 15 sallaq boruansa 10 ağız 19 sallaq boruansa örün kömüs bir juara. İcjala ministerin töttügüllaq boruansa bittügüllaq örün kömüs bir juara.
Kapsığını kaydı Arkady Potapov, Yuriy Vasilyev, Nikolay Davıdov. İnekette kaldığı bir isterin prizora, Gennadiy Popov birihin çempiyonu taatta bayağıda. Hiç yala Ministerstvede. Ağırlarlar Gavril Ушницкий, Baharne Soluspa bayıha, Vanna Leonid Strakaloviskay, Bıhır Soluspa. Belemlenelleri, Öğreğini yahınna aktarı, veteranlar Valeriy Tikhanov, Dmitry Arakleyev. Kaverge bir hansettegili yahınna aktarga kapsığını kaydı. Usaldan bakı Valeriy Androsov. Ağırlarları üye bilütten beytin kemiger kebeği Mukuşadın kapsağay Goskoltin diləşide Guannaydağı mançarı bağlı ispatriyatın prizora Miyindey bastakı mastara Alexey Nikip Arkady Nikip'e birinci çempiyona Olimpiy Vasilyev. Üye bilü Onu meğe alastan Alexey Karyakin, Gavril Fyodorov, Algis Gavrilyev belemlenenler. Gavril Ушницкий, Буковерка Хылмоннук, Ағуан Тетсаллах Түрек, Түркгер спортивна клубка жырықтынар, Усалдан бұйылғы бұжурас бірігері. Бұлатын Савынап, Gavril Савинов кәлеріттен үхіш местелях. Gavril Ушницкий кайын етішті, ұс алдан ұлыға. Қапсығыны кайды, үсківерге көйек мұннықтаны Николай Михайлов үйе білі. Öğreğini yahınna veteranları Valeriy Tikhanov, Huntar, Dmitry Arakleyev takallar, Vasilyev Afanasyev hınyanar, ağırlarlar Anatoliy Sipsev, Hütbek kıhıllatı ülke bastan kapsağa cıda, Anatoliy Sipsev çorapçı spot mastera, Yegor Gerasimov Sontar, belemlenenler Andrey Fyodorov, Köştökün Vlasov, Kahılmanlıktanı bu tühülke Hütbek kahıllağı ühüs turnirin öğreğini yahınna veteranlarga baruansa prizora. Hontarga Vasilyev Fedotov Respublikada turnirin örün kömüs prizora. Almastah minne bastakı mastara Arkady Nikiforov Hütbek kahıllağı tühülketin örün kömüs prizora. Valeriy Tikhanov kahılmanlık. Vanna sakatı bakap sağcıta Respublika kategoriler prizora. Mançarız patriyatın prizora. Sport mastera Dmitry Arakleyev. Sergey Lifo birihin absolute şampiyona. Vladimir Androsov birihin altı kategoriler şampiyona. Dmitry Arakleyev köyakmunduk. Belemlenenleri bir hansettekilerleri Bukoverga. Dmitry Novikov, Stepan Aleksandrov. Kapsığını kayda Sakar Respublikanın spotu mastera, Respublika üstügüllük prizora, Mançarı spatikatın prizora, Dmitry Arakleyev, taatta Baharne Sulu spatın halayatçıda. Bir hansettekilerlik Silovoy struktura bir göstere 10 bitler.
Дмитрий Новиков. Бахарны Солуспа. Степан Александров, спортмастера, Росгвардия гырыллалар. Василий Алексеев, Семен Христофоров, белемленелер. Дмитрий Новиков, Ванна Степан Александров, спортмастера, Росгвардия күйақмындық. Мастер Степан Александров, Бахалыр мәнсеп берейін 2-тігінші әтті, 2-тігінші ағысылладағы 2-тігілі чемпионы, 2-тігінші алтағыллағы бұрғансы призора. 3 жалы министерін 12, 10-тағылладағы 2-тігілі чемпионы, 10-тағылға жөттен 5 кейттен бастауыда. Онна 3 жалы министерін төлгетігер 14 сыллаққа 6 кейттен бұрғансы медаллақ Степан Александров, Росгвардия күйақмандық. Ақыбер кәвелерінелер Гаврил Федоров мегахаңалас, Алгыс Гаврилиев мегахаңалас. Қапсығыны қайда үйе әбілі қапсағай көсколсын ләтеді манчары бағылай сүйбе бір іспатығатын призора Олимпий Васильев. Ақыбер. Аңырылалар Гаврил Федоров Мегахаңалас Джакускайда бет кәлес, Алгыс Гаврилиев мегахаңалас, Александр Эмедак, Максим Новиков белемнеләләр. Анатолий Сипсеп, ағаяқ қанықтағыда үйе әбілі өтілі бұд бұжырас бірейін өрін көміс мәләлін чұрапчыға әджіғалла. Николай Давыдов, он асылла чемпионы. Енекетті қалды бірейін күтігілі чемпионы. Чақыр тас қапсағайын Геннадий Попов бірістерін призора. Анатолий Сипсеп қайыны әдісті жұрапчы. Үскі берген ғырылалар ағуан 5 келелік әд Андрей Федоров нам Ванна Россия Респотым мастера көстікін бұласап мегахаңалас. Андрей Клопков, Вячеслав Марков белемленелер. Андрей Федоров нам Ванна қаңалас қапсағайыны сүйтбей шыллақ сеттонүс үйтбете тыллақ 5-6 кейттен 2 чемпионы. Уәтті Аллах 5-9 кейттен үрін көміс призора Кубак 2 қағайына көстікін бұласап. Алгыс Гаврилиев мегахаңаласы ғырылар. Алгыс Гаврилиев мегахаңалас көйек мұндық. Бейхан сәтті келе яғын. Алгыс Гаврилиев көйек мұндық. Александр Эмедак ұсалдан Максим Новиков мегахаңаласы ғырылар. Максим Новиков көйек мұндық мегахаңалас. Белемнелер Ақыберге сеттон 5 келе яғынлақтарын. Энекенті Карякин Аграрный технический университет Ларион Андреев қаңылас. Қапсығыны қайда қаңылтыстуға республика әттетіғілі чемпионы, Манчарыс патриат чемпионы, республика чемпионы, көштікін бұласап мен ғалас. Қапсығай федерацияның кубағын чұрапчыттан, оны мен ғаластан екітіғілі қағайына. Андрей Хлопков, нам Вячеслав Марков ағату ұңырылалары. Окемге қапсығыны қайда
Хақы Республиканы спортын мастера Стапан Александров, Ораз Гвардия бүлі олуға. Василий Алексеев Jakускай ықсаллақ бұғыға майгыға министерстве, Семен Христофоров үйәе бүлі бағарны құлыспада. Петр Хлопкап айқал сіліп соп білімненәлер. Семен Христофоров үйәе бүлі бағарны құлыспада бейхан сетті кейліға бұқаверге көк мұндықтан ғырылығын. Семен Христофоров көк мұндық. Білімнен әлі Петр Хлопкап айқал сіліп соп. Үсківерге Евгений Шарин, Василий Кириллин білімненің. Көверге хеттон 5 киліға енекетті қариякин Ларион Андреев білімненің. Қапсығыны көйді көк мұндықтан мәғаңлас бұғы Максим Новиков бейхан сетті келі ұяғын. Қапсығыны көйді үскі бергі қығыл мұндықтаны Андрей Акуловков намылуға ағуан 5 келі ұяғын. Ақы бергі қырылла бұқы бергі қапсығыны көйді көк мұндықтаны үйәе білі бағаны құлыспадың байыға Семен Христофоров. Ақы бергі қырылалар әттон 5 келелік әтжонлар бейхан үстер 2 сет кері. Енекетті қариякин ағату, Уанна Россия Хақы мастералар Йон Андреев қаңалас. Сергей Николаев, Денис Серметиков білімненелер. Бұқы бергі таққалар Петр Хлопков, Jakускай бағаны құлыспада, айқал сіліп соп, Авия Лесақырана. Валерий Антонов, Валерий Рожен білімнелелері. Үскі бергі керелер ағуан 5 келіға Евгений Шарин таатта бағалай керелен мәғаңалы сұлуға. Көстікін Ефимов, Юрий Васильев білімнелелері. Ақы бергі көк мұндықтан қаңалас қапсағайын сүйдбекке хүдбе үшілларда әккетігілі абсолюта чемпионы. Бұйылғы қаңалас қапсағая бүтін Асияда турнирів бобытығар 6-16 кейттен бұруан. Сапирижуара бұлырыны үйәе білу қапысеттан берейін абсолютная бағалай керелін. Ларион Андреев көк мұндық. Оттан бағалай кереліні үскі бергі көк мұндықтан тұстар. Бұйылғы қаңалас қапсығая бүтін Асияда турнир ағуан 5 келіға
bir analta geytteni örün kömüs prizora. Kubak sütbek kahallaq kahayına, Respublika dedlerin sütbe üsallaq şempiyona, sütbek kahallaq bir han geytten örün kömüs prizora. Pılırıngı tühülge altın ağız geytten porvan seprizora. Bahlay kirillin kıyın etişte, megahana suluha. Kapsay firasatın kubağın kahayına bolarıgan, bastın kapsağa ciddiyen o baha kahayına bahlay kirillin. Köştükü nefimap, juri bahalayap taatı olatıra kireller ıska berge, ağıvam 5 kilaga, belemnelerler toğuvam 5 kilana harıktırı rakını yahanna aktarım. Eneketin niyestirap meghangalas, ayıllan uybunuap üyebilüm. Kaviar ıs, приготовиться борцам тяжеловесам мужчина. Энекетте нечто переглас клус, а Илану Иванов верховный блюз. Потом выйдет Эдуард Максимов, Балдан Сыжипов. Este Antonio Canaleca. Todos sen. Rahma tuğlan kiredi. Ақыверке әттон 5 кері яғаннақтарға қапсығыны көйді. Россия хақырын спотын мастара қаңалас қапсығайын сүйтбекке үрбей сылладақ абсолюта чемпионы бұйылғы қаңалас қапсығайы бетін Россияда турнирын абсолютайға бұрын. Сәпіржора Ларион Андреев қаңалас ұлыға. Сергей Николаев кәбәйі мұқышыта. Денис Серметиков Том Попаутыра аңырылалар. Ой, бағавынап Bagdan karıskan püstülaka belemlenenler. Стопери хабарı стопер. Пас красный. Микрофон бар. Ақыверке кәбәйі мұқычытын қапсағай көскөтін ләседі. 2025 жылға бүріді оғығар бұйвал бұқылырап республиката турнир чемпионы Сергей Николаев. Кахалманнық, оны томпоттан Денис Серметиков. Окамға бұқыверке бейхан сәттекілі яғаннақтарға қапсығыны көйді. Авиалеса ақыраны байыға айқал Селепсоп. Валерий Антонов авиалеса ақыраны, Валерий Орожин Jakускай ықсаллақ бұғыға майгыға Министерстветі әңірілалар. Николай Стручков, Виктор Жирков бәлемленәләр. Күндікір әчелер ұдықтавылар жасылар түйілгі күттілақтары. Қапсығылар бұд туақтағыны тоқталауық, әбеті хуақ ұйтылалар. Әнегінен үйе әм ұфият осылуы үйләлер, бәйәғдің көрінен тақаңыт ағы-си күшті уақтың әріне хүджің. 3 жастан түйілгені үйеріләқтік ағы болуға. Үскәверге ағуан 5 келеләқ толу олаттарға қапсығыны көйді, тааттаталы бұғы көштікүйіні Ефимов. На ковер приглашается борцы мужчины тяжеловесы. Энекеттин Нестеров Пегарин Галаскулус, Айыллан Иванов Верхолеволюс. Приготовится Эдуарду Максимову, Балдану Сыжипову.
Eneketen nештерап меганалас. Ванна Жакускай кора тоймада капсагая республика турнирин призера Айыллан ойбоно. Эдуард Максимов Балдан Сыжипов приготовится. Ковер-ыс. Валерий Антонов, Авия Леса Акарана, Нютба Улугудан Дөрүттәк, Манчарова Халай Сүйтбехес Патриаратын 16 олтан боруан саприжора, Ағыр Республикатын Сүйтбештергәттері әдеттерін Алексей Никипера Пригер Сүйтбек Кағыллақ Бихан Үскейттен өрін көміс прижора, Григорий Попов 19 сыллақ, Республикадағы 6 турнирын бияхам бір кейттен өрің көміс призера. Хүйтбағыллақ әңселі қапсағайын Сүйтбалта кейттен чемпионы Валерий Федоров қығылманлық қапсығыны қайды бұйбат бұқалырап 14 сыллақ төлгетін чемпионы Сергей Николаев кебәйін бұқычыты. Аңырылалар Иван Савинов кебәйін бұқычыты. Богдан Қарысқан Пустыляков сонтар ағату. Игорь Сандулин, Стапан Павлов, белемленелер. Валерий Орожин, Жакускай, Иксаллах, Быгамайгыга, министерстведе. Kapsığını kayıtta kebeğimi kuçutun kapsağay koskoğutun eğitililячиді. Hevesko Soyuz Arasiya Norotun üyeleğin tuyguna Viktor Ivanoviç Rojin birihim prizora oyban habına. Kapsığını kayıtta köyok munluktan Valerий Orojin Jakuskay ıksallaq bıgamaygıga ministerstive. Ağa vergen garılallar Arasiyos Potom Mastera Igor Sandolin Nam Степан Павлов Болон Жакускайда меткеллес. Максим Михайлов, Александр Винокуров белемленелер. Bu kaverkatağısılar Nikolay Sturchkov, Ванна Виктор Жирков, Иккен Авия Лесақыраны байыстыра, Арыстырави Степанов Беркирке Ханьянар, белемленелер 6-15 килелақтар bu kaverke. Михаил Соловьев, Александр Захаров. Kapsığını kayda kağılmanlıktan Nikolay Sturchkov, Avia Lesa Akarana. Kapsığını kayda Arasiyos Potom Mastera Igor Sandolin Namuluha. Ağa vergen gırılallar Maksim Mikhailov, Suntar, Aleksandr Vinokurov, Eymeka, Anatoliy Tatarinov, Köstökün Kanilov belemlenellerim. Bu kaverkata kalları Силовой структура 6-15 килелақтары, келлер сүйітбе алталар. Михаил Соловьев, Изджала министерстведе, Александр Захаров, Жакускай, Иксаллақ бұғыға, майгыға министерстве. Саргылан бетүйінеп, Ильджабарыға белемленелер. Қапсығыны қайды. Айыллан ойпанып, үйе білі, әңселі қапсығая республикада турнир призера. Жадағаттар бары болғанда ұсқа берге, аққа хуалға кейлер қапсығы. Бұлырыңғы өлге абсолюта чемпионы Эдуард Максимов нам, вана бұйылғы бұсалағы ұтылы бұд,
Қағалас қапсағай бүтін Россия татығын ер ам бастығы өлгетін түйірден екі кейттен абсолютая балдан сыжифа Бурятия. Георгий Лопатин, Ойбан Алексеев білемнерелер. Бөліқтірігер бастабыттары қығыл көміспедәлі бұл жағалдар. Бөліқтірігер иккеспестен ұлбыттар тұта борғын сәпіржер болалар. Ұяғын қайылақтара отыттығынша, 2 меселақтар сүйітбетігінша, 3 меселақтар 15 тығынша көбайынан нағарадалан ұқтыра. Қапсыны қайды, бұқаверге көйек мұндықтан Александр Захаров, Жакускай, ұқсаллақ бұғамайгыға министерстіве. Ағыралар Республикос бодым мастара сарғылан бөтүйініп, таатта бағаны ғылыспада, ұлжабарығып ұсалдан бағаны ғылыспада. Аял сипсеп, нұргын ұйбану бәлемнелелер. Қағыл мұндықтан таққан ехері, манчары бағалай чұрап жетағы, 19 патығы алдым пережуара, Республикулаған жанын өрін көміс уанна баруын. Сәпережуара харғылан бөтүйініп, таатта бағаны ғылыспада. Уанна ұлжабарығып, ұсалдан бағаны ғылыспада көк мұндық. Ұлжабарығып. Қапсыны көйді, көк мұндықтан Александр Винокуров әймекен. Ағырылалар Анатолий Татаринов мегағалас көштікін Корнилов Аграрный технический университет. Петр Парников, Сахамин Гаврилиев бәлемнелелер. Жоқемге де ғоттары. Бұлырыңы. Бұты үлге абсолютно чемпионы Россия спортын мастера Эдуард Максимов бұйылғы қағалас қапсағайыны өрін көміс бір жуара. Уанна балдан сыжипап, бұйылғы төхілге төндікі кейттен абсолютно чемпионы. Бұшы құрас бұйылғы төхілгетін өріғаны яғанға өрін көміс бір жуара. Эдуард Максимов Гуаннай бескөлігер ұтылар түріт тұсту ұлған төхілге екі төгілі чемпионы. Эдуард Максимов бұлырын уәтті кейттен абсолютно чемпионы дүгатын бұда. Үтбей ұсыллаққа өріғаны яғыңы 16 кейттен бұрған сәпірежуар. Қапсыны көйді, көйек мұннықтан Аграрный технический университет бұғы көштікін Корнилов. Петр Парников, нам Сахамин Гаврилиев Аграрный технический университет ығырылалар. Айдын пештеріп, Айсын Филиппов бәлемнелелер. Балдан сыжипап метрі 19 сантиметр дүктәк, сүйіс уәтті келе яғыннақ. Қапсыны көйді, таатта бағаны ғылыспатыттан Сақын Республиканы спортын мастера, түрапчыта манчары пережуара, Республикарын көміс орны баруан сәпережуара сарқылан бөтүйні. Қапсыны көйді, Россия спортын ротырқынна кластақ мастера Балдан сыжипап Бурятия. Ағырылалар Георгий Лопатин таатта, Ойбан Алексеев білі. Данил Ойбаруап бергерге ғынялар, бәлемнелелер үскі бергесет тон келелі ветеранларын. Ойбан парпасыдап,
Василий Афанасьев. Kapsığını kayda köyük bunduktan haka atıp kapsağa jeta haka Respublikanın spotun mastera Respublika şempiyonu perijora İçyala Ministersiyotun Soturudnika Nyorgun Oypanov Nyorbattan törüttəq boğuz. Ağırlarlar Piotr Adamov Kağalas İçyala Ministersiyotun Alexey Rozhen'ı Usal'dan Bahana Huluspata Maksim Zaborshikov Yuri Teodora Belemneler. Kahalmanlıktan sütbe üsülga Hak Respublika'nın sütbeştirgenleri edetlerin Alexey Nikifora Birihil Çempiyonu Piotr Adamov Kahalmanlık Kağalas Vanna Alexey Rozhen Usal'dan Bahana Huluspata O kemne kapsığını kayda Kahalmanlıktan Nambeğe Piotr Parnikov Kapsığını kayda Köyakmanlıktan Hütbe 3 yılga bağları mensep bölüdağdı ülketin absolute şempiyonu Oyban Alekseyev. Dayı Oybanov Berkirge hınyanna. Ağa verganırlarları hetton 5 kili yahın aktarı. Aydın peştirap Agatu, Aysen Filippa Bili, Denis Yudin, Eduard Grigoriev belemneneller. Üskü verganırlarları 12 beğiştağ hetton kililer adıktavılar veteranlar. Master Oyban Barbası taptatta Vasilya Afanasyev Kağalas, Piotr Vasilyev, Maksim Zaborovskay belemneneller. Veteranlar 3 minüte tutarlar. Bana kendi giden varmadı. Ha varmadı. Oturullar. Все, время! Ağabey Albidir Hücceta Respublika Örüngümüz Birjora Kağalas kapsağay nikketegüller şempiyonu 3 tegüller Birjora Nyorgun Jagörep Kağalas Luha. Bu kabir Albidir Hücceta Российская Федерация Физика Культуралык Спорт Көзүйгүнө Петр Суздалап кебей Luha. Окамга үш каберге эттон килилер ветеранларга капсыгыны кайда Кахалмоннуктан Сака Республиканы спортун мастера Ойбан Барбасы таптаты Luha. Акаверга капсыгыны кайда Хеттон 5 кили яхыннақтарға Аграрно-технический университеттен Айдын Пештирап. Денис Юдин Томпа, Эдуард Григорьев спортный ротариканна класстақ мастера Бүлі Акавергаңырылалар. Владислав Павлов, Александр Татаринов белемнелелер. Үш кавергаңырылалар Петр Васильев, Усалтан Максим Заборовскай Мегахалас. Александр Петицын, Николай Ипонов, белемнелелер. Же Акавері көребіт Денис Юдин Томпа, Ванда біліттен сағатыр бұппығығы, Успортны ротариканна класстақ мастера, Европа континентінің коңыл тұстығы олған жаңға хүйтбе бір, хүйтбе қығылладақ әкетігілләқ борғанса пережуара. Вана ғысылға футболистерін атыры Бразилияға андайды студентların чемпионы. Иван Яригин ротариканнағы 19 сыллақ турнирін борғанса пережуара. Дмитрий Коркин ротариканна турнирін 15, оғаттағылардағы үрін көміс 19 сыллақ борғанса пережуара. Республика тарысқа бірегер оғанағыз хүйтбекке, хүйтбе сылларда үстігілі чемпионы, үстігілі пережуара. Республиканы роттарын 14 сыллақ 6, Hütbek Allah aksız patiyonu oyunları rekütörler şempiyonu Eduard Grigoriev Bülü Uluha. Tutar, bu hünye tutar. Bu hünye tutar. Kır. 12 dirham, 12. Alıyorsa kırar. Hele. Giren benim. Baba. Tutar. Sama.
Sama. Sama. Kör. Oturma. Bir günde kaydı ve. Gitti işte. Gide işte. Gözde. Kapsığını kayda kök munduktanı Alexey Orojin usaldan bahane huluspatın bayıha. Ağrılarlar Arasiya spotun mastera Maksim Zamarshikov bahane huluspa Yuri Teodorov çorapçı bahane huluspata Evgeniy Sinkalayev Alexander Avelov bilimleneller. Kapsığını kayda uspotlar otirikad nakılastaq mastera Eduard Grigoryev Braziliyaga anday düstüyanların çempiyonu Avrupa kontinentinin iki togolya boronsa prijora. Vladislav Pavlov megahalas Alexander Tatarinov taattan ırıllarlar. Alexander Nestorayev Kristofor Potapov bilimleneller. Bu kaberga kahılmanlıktanı Вантецелга Владикавказка Россия олатыры чемпиона. Андай долатырын рынка без призера. Красноярска Россия дәттерен боронса призера. Николай Тарска береги республика 19-лақ. Бихан сеттекелегі сүрпас кейттен боронса призера. Араман Дмитриев Нұростыр кадна турнирін кетігілік боронса призера. Қапсағайға Владимир Ондорза берегінні. Хүтті бір кейттен боронса призера. Геннадий Попов берегін боронса призера. Қағалас қапсағайын сүйт бағылақ 6-11 кейттен бұрған сәпірежора Максим Замаршиков қағыл мұндық, оны Юрий Теодоров түрапчы көк мұндық. Петр Васильев ұсалдан Максим Забуровскай мегахалас ұсқа бергі қапсығылыра қайыны тесті. Қағыл мұндықтаны Петр Васильев ұсалдан ұлуға. Ağrılarları Arasiya spotunda otururken nakılastaq mastera Alexander Petitsin meğağalas. Haqayın spotun mastera Nikolay Ivanov taatta. Dalan ertiniye Inekenti Vasilyev belemneneller. Өскөвергі кайын сетісті Максим Замаршиков. Бұқавергі түлға керелер Сынгалаев Евгений Амма, Александр Авелов өлі оқымап. Өскөвергі қапсығыны кайда Иннокентий Васильев. Николай Иванов, таатта. Эркис Далан чурапчы, Иннокентий Васильев кебәйі. Ақырғы кайын сетісті Александр Татаринов таатта түхіға келер. Александр Неустроев түріпчі, Христофор Владислав Павлов мәғаңалас, Александр Татаринов таатта. Владислав Павлов
Мәғылмас. Александр Неустроев, Чуравчев, Христофор Потапов, Беркаянский. Kimin de kaldı? Şimdi kaldı. Алкаверге Неустроев Александр Чурапчы, Потапов Христофор Беркаянский кисилерин кенне белемненелер Илья Шишиин Каңалас, Александр Алексеев Татта. Өскөберге кисе жаллар Далан Артине Чурапчы, Иннокентий Васильев Кебейи, белемненелер Аял Павлов Николай Николаев. Көберге комитет үләттерін кесілерігер Кылмонуктан Евгений Сынгалаев Авия, Көкмонукта Александр Авилап Өлөғмә, Білімненелер Максим Колесап, Василий Коркин. Bilmiyor da kaldı Haska. Böyle kaldı. Раскайын едісті Кылмонуктан Чурапчыттан Сақайры спордың мастера Далан Артине. Түлген ғырылалар Кылмонуктан Аял Павлов Чурапчы, Сақайры спордың мастера Онна Көкмонуктан Николай Николаев Бөлü. Böyle kaldı Haska, böyle kaldı. Белемненелер Василия Конешиков Усалдан Николай Стрельден Каңалас. Вон! Haska вон! Бөгөберге Раскайын едісті Онна аны өскерге керелләқті қардылыр Евгений Сынгалаев. Түлген ғырылалар Максим Колесап, Сақайры спордың мастера, Көкмонуктан Василий Коркин, Росгвардия. Белемненелер Семен Громов, Геннадий Сергеев. Кол кемге өскөберге Кылбаркайын едісті Сақайры спордың мастера Аял Павлов Чурапчы. Түлген ғырылалар Бахлай Аканешкап Усалдан Николай Стрельден Каңалас. Еккен Сақайры спордың мастера. Раскайын едісті Чурапчыттан Александр Неустроев. Түлген ғырылалар Илья Шишиин Каңалас, Александр Алексеев Татта. Білемненелер Павел Павлов, Батыр Потапов. Өскөберге белемнен ектері 9 келеләқ бәтірәнлер. Алексей Сыровецкий кәбәйі, Платон Савинов бүйә білі. Раскайын едісті
Kılmırtan tustuğu tatattatardığla Maksim Kolisap, Sakayri Sportun Mastera. Türkan Rılallar Simeon Groma Pavyalesa Akhrana, Gennady Sergeyev Usaldan Baharna Huluspa. Belemneneller Pyotr Stepanov, Nurgun Ivanov. Türkiye giyse callar Kılmınlıktan İlya Şişigin, Kökmünlüktan Alexander Alekseyev. Белемненеллер Павлов Öymöken, Батыр Потапов, Артический государственный университет. До конца! Иран! До конца! Ну, долго трудно. Вперед такой, во. Минута! Ну, дай ты. Во, не надо. Ну, дай ты. Марш ему. Раскайын етісті Қаңаластан Илья Шишигин. Тюлген Рыллалар Кылмынлықтан Павлов Öymöken, Kökmünlükten Батыр Потапов Артический государственный агротехнологический университет. Белемненеллер Сандар Киревашапкен Қаңалас, Арсен Аньока Сунтар. Дагена контролла. Göreceğim. Ол кемге Ошконан кайын етісті Қаңаластан Sakayri Sportun Mastera Nikolay Astrel'den. Bu köberge kayın etісті Kubik kötті. Bu köberge katılağını görür bollar. Öz köbergen kırılallar toğun kelelek bidirenler. İki sergir Alexey Saravaskay kebeyi Sakayri Sportun Mastera Buladın savına büyühevlü Sakayri Sportun Mastera. Borgirge tattattan Sakayri Sportun Mastera Kristoforov sınyanar. Belemden ektere toğun kilene ahırık türbedirenler. Vasily Binokurov büyühe kalıma Demir Maksimov Қаңалас. Bu köberge katılağını görür boldular. Belemneneller Pyotr Stepanov, Nurgun Ivanov. Öz köberge kıtanak kapsığı Alexey Saravaskay kebeyi Platon Savinov büyühe bülü. Alexey Saravaskay'tan ulaqan tühülgelerge taqsıbatağa sen balayda bolla, ondan Platon Savinov aspıt nedeleğe tutugar ıtırlan aspıt 400 buçuğuras turnirigar toğun kileler betirenlerge kıyılağının taqsıbıta Onna köröçüler kördöhüylerinden beterenler ikkerdiler ıtırlıbıt Prokopi Petrov gıtta iki kıyıgılla kapsıhıga miye kıyılağının taqsıbıta Оларын бастығыр керге бұлатыны Kristoforov таттан бағайы тұппыда. Ол кәмге қатылағыны көрін баран көйіні сетесті Семен Грома Павиалеса Ақырана үләйді. Бұл көберген ғырылалар Pyotr Stepanov Павиалеса Ақырана Nurgun Ivanov Suntar Baharnay Suluzbada. Belemneneller Inakenti Berezhnov Yuriy Uvarov. Ol kemge A köberge kapsığını kayda
Кёхмоннуктан Арктическая государственная университет студияна Батыр Потапов. Төлген рыллалар Кёхмоннуктан Сандар Кирабашапкен Қаңалас, Кёхмоннуктан Арсен Анёқа Сомтар, бәлемнәнәләр Айсен Паскачин Владислав Ефимов. Алексей Сыроватскай Балатын сабынап кейсілерігер ақсан 1-0 Кёхмоннуктан Балатын сабынап қапсыйны кәйінер. Қапсыйы түміктенері 33 секунда қалла. Акавергесет 15 килера богостар, бехенүс богос гражданскай, белох богостара кисәҗәлләр. Сандар Кирабашакин Қаңалас, Арсен Анёқа Сунтар. Ортоко түйілге Министерствелі өттерін кисилерге сүйірбалтай богос сағалабытығар түйілгеға Петр Степанов, Нёргон Иванов. Ол кәмне балынан көйіні ұрынар, Сақайды спордың мастыра, үйәе біліттен бұлатын сабынап. Түйілген ұрылалар, тоғын келіне әрік түйіл бәдірәнлер. Көлмұнлықтан Василий Винокуров, үйәе қалыма Сақайды спордың мастыра, Кёхмоннуктан Темир Максимов Қаңалас, бәлемнен әллер Андрей Протопопов Усалдан Александр Ромен Нам. Бір кирге Стапан қабырылы япсын янар. Опсая тоғын келін ахырық түйір бәтірәнлер бет. Гражданскай бөліққа бәйелер. Оның қардары тары бәбәлерін кітабы арсандар. Кем көхіл көмеу бұчағыға кем баронса медалі кәтейге тақсалар. Минута жөрді қалан өткір, минута жөрді. Өңдені. Бөкөверге бәлемнен әлләр Брежнёвина кенті Усалдан ГПС Юрий Варап изжелі министерстветі. Үш жастан төлгені үйірілі қағы болуға, ол кәнне кытана қапсығылар бұд кие сәтті жасқырлы салған ұқтыра. Дәрі ақаберді тақтағын болла. Ол дәрі дәтіріқті әбет Сандар Кирабашапкен. Рас көйін етісті Кёхмоннуктан кесебет Сунтар бұға Арсен Анёқа. Бұ көверге рас көйін етісті Петр Степанов авиалеса қырана. Көверген рыллалар Сақайды спорттың мастадыра Айсен Паскачин кәбәйі Владислав Ефимов Қаңалас. Бәлемнен әллер Спиридон Сафронов, Константин Петров. Иннокентий Бережнов, Юрий Варап тағыстылар, бәлемнәнәләр Альберт Пастухов, Афанасий Слепцов. Ол көмге көйіні етісті
Саха-Айрен спорттың мастера республика Манчары спартакиадатын призері Василий Винокуров. Төлген ырыллалар көхілмұнлықтан Андрей Протопопа Пусалдан, көхмұнлықтан Саха-Айрен бочоттақ мастера Намылуыттан Александр Ромен. Боргирге Стапан Қабырылы япсынненар, бәлемнен әллер 6-15 келелек әрджонлар үйсер киддері. Гаврил Сипсеп қаңалас, Александр Канаев татта. Ақымерге қытанақ кесі, Икки Саха-Айрен спорттың мастардара Айсен Паскачин, Владислав Ефимов. Айсен Паскачин бұлырыңғы нәйлене лоғыр Құттал соқ болдың қачы министерстве 7-15 килағадлы ардарқана. Онтан Владислав Ефимов бұйылғы сезонға қаңылас қапсағайыр 7-15 килаға кыйлағының тақсыбытауынан жа 2 аттақ соллақ әлбәк кыйлақ қотулақ олаттар кесилерін барыкатан көрі қайын. Өскі берге Андрей Протопопа Пусалдан, онна күйоқмұнлықтан андойды бетерен мастардарығар бронза медаллақ Россия бетерен мастардарын кыйлаға Саха-Айрен 7 түгіллақ кыйлаға Манчары Ньютон 2 түгіллақ кыйлаға Қапсағайдан тұсту бочоттақ мастаран селі қожытын баудыра Александр Ромен. Маннакыл бар күйіні етісті, кылмұнлықтан, ұсалдан бағарына қыранатын үліхіті, Иннокентий Бережнов. Ол кәмге өскөбегі рас күйіні етісті, Саха-Айрен бочоттақ мастера Александр Ромен. Өскөберген ұрылалар 6-15 келелек әрджонлар үйсер кеттірі. Гаврил Сипсеп қаңалас, Александр Канаев татта. Бәлемнен әлләр Аскалон Федота Бүлі, Валентин Бурнашов Амма. Алтон 5 келелек министерстве ләхеттерін кесилері әркейіне етісті Иннокентий Бережнов ұсалдан бағарнай сұлызба үләйді. Өңіраллар Альберт Пастухов қаңалас бағарнай сұлызбада, онна кенін ұтары Афанасий Слепцов авиалеса ақырана. Бәлемнен әлләр Андрей Катакинов, Анатолий Григорьев. Kabiyelu kadang kabihing doktor. Hamay baharala kapsı. Balırıngı absoluta şampiyon. Hebilingi künge haqahirgar samay dokumannak eder master Aysen Paskachin kıhılmınlık. Onunla bayılgı hangalas kapsağaygar tengnağın bulbadak. Vladислав Ефимов 5 kehita şampiyon navide. Kıyakmınlık. O kemge ıskı verge kapsığını kıydı. Kıhılmınlıktanı Enekette kaldıya birihin barvan. Seprijora küçte alcın birihin olatar kapsalutaya Gavril Sipsep kağalas. Kapsığını kaydı. Bu değilge balırıngı absoluta şampiyona bugünkü künge hamaya ederek Sportmaster'a Aysen Paskachin kebeği mukucuta. Ağırlılar ispidyen sopuron abdekuskay köştükün bötürü öpmek ağalas.
Nasim Uypanov, Pyotr Tokuyev belemnelerler. Ottonu ıskaberge tağıştılar. Askalon Fedotap. Çırapçıko çaçırlı hacer bilübü qoha. Vanna ammattağa Valentin Burnaşov. Valentin Burnaşov, Araman Dimitriyev, Rotrikanna turnirga mesteleyen köröçüle behidebilere diyen anal biriz kahayana boğuda. Belemnelerle Timur Vasilyev, Gavril Şergin. Askalon Fedotap bilübü qoha. Körönke behin kahılmanlıktan dostlar ıskaberge. Askalonu ağayak konuktağıda bu jüras birigen 6-5 kiloga otup 5 boğustustu budugarı Nörgün Terentiyep Vitaliy Spek maçlardan bıstıraga dühen başıvatta 2 mestan olbuda. Vladimir Androsov hütbeyi sallaq çempiyona. Gennady Popov hütbeyi sallaq oğan askiyten borgonsa bir jora. Tompoğa Yuri Vasilyev bilin hütbek eğitten yürün kömüs bir jora. Vıvat bakalırap bıyılgı eğittek eğitten borgonsa bir jora. Ende kana Askalon Fedotap maçlar bolarga ulaşçıga hambara hajar boğuz. Kıhılmındık Vana Valentin Burnaşov amma. Kapsığını kayda Akaberge kıhılmındıktan tostubut. İspidyen Sapuronap Jolloh Jakuskay korat. Bu kaberge kapsığını kayda bıraktılar. Nasim Uypanov kebeği mukuşuta. Pyotr Tokuyev üye habeli kireller. Dimitri Sidorov, Aleksandr Uypanov belemnelerler. Aymaktan bu tüyür omuktan törüttek. Tuğraktan döydüler edildi kumakka tustuga anda di çempionatın kıttığılağa Nasim Uypanov kapsayga bubat bakalıra birihim bir juara. Vanna Hevesko Soyuz Rusya Norotun Üyrakın toyguna Viktor Uruz'un birihim bir juara. Nasim Uypanov kahılmınlık. Vanna Pyotr Tokuyev üye habeli kıyakmınlık. Askalon Fedotap bili Valentin Burnaşov amma. Askalon Fedotap bili Valentin Burnaşov amma kıyakmınlık. Valentin Burnaşov iki tığınca hüdbe bir yılga halas kapsağay Respublikata turnir bihan settekilega hüdbe alta geyitten çempiyona. Kapsığını kaydı kıyakmınlıktanı amma attağı Valentin Burnaşov. Kağalas kapsağay Respublikata turnir çempiyona. Ağırlarla Timur Vasilyev üye habili Gavril Şergin taatta ıskaberge. Pyotr Vasilyev Prokopy Fedotap belemnelerler. Bu 6-5 kili yahınlaqtarga ühüş ergir para durar. 6-5 kili yahınlaqtarga Grızdanskayda dörde hette bola hağalabıttıra. Ekkite kaytar bu torur. Bravolandan para durabıt. Timur Vasilyev, Gavril Şergin. Kapsığını kaydı. Kıyakmınlıktan tostubut. Afanasiy Slepsov, Avia Lesa Akhrana. Ağırlarlar Andrey Katakinov, İzciyala Ministerstvede, Anatoly Kirkoryev, Megan Alas Baharna Soluspada. Ayal Beryoshkin, Jolustan Fedotap belemnelerler.
Беланга, Ида Беланга. Хақы Республикатын гражданская көміскелін, оны нәхілен олға жағар құттал хоқпылының қасер министерстве бұйылғы төхілгетігер 300-300 күттар. Бұйыл 5 түгілін ұтылар болағына барыта 5 турнирға тұғынша әтті 300-4 қапсаға жет төхілгеға тағысты. Ұяғын қайылақтарығар 30 2 местаға сүйітбі, 3 местаға 15 тұғынша көбай тұттарылды. Хасын сәтті 15 келеға дері, оны әтті 15 келеттен үй аяғын нақтарға сүйісті тұғынша көбай ең аттархан атын бұл жағыда болуға. Бұлаған төхілге бастан олықтан уағыттан 2 бөлігінен барар. Гражданскайдар, онна силовой структура бөғістереден бөліқтірген бастауыттар күхіл көміс медалі бұл жағалар, бөліқтірген 2 болуыттар тұта, орвансы медалі кәтер ческе тікселер. Ақөберге қапсығыны көйді. Көйек мұнықтан үй әбіліміғі Петр Догуев. Ағыраларла Дмитрий Сидоров университет, Александр Ойпанов Усалдан, Борис Ойпанов, Александр Гермогенов бәлемнен әлләр. Оғымға Өскөберге 6-15 кілі яғыннақтарға төтті әттігі үйшергігі қиыны тішті үйәе білібіғі Тимур Васильев. Петр Васильев, амма Прокопий Федотов бүлі ұғырылалар Өскөберге. Александр Черных, юрист романтика бәлемнен әлләр. Öyle, baltıra ağalla. Öyle. Kahалманлықтан Петр Васильев кетті, амма бәғі. Чурапчы государственная физкультурный институт бітер-бітер. Он үйені ғылларыға бәғытырғай республикада турнирға 35 кейттен үйіс местен алға деуді. Үйт бағылға инекенті қалдейіп ұсалдың ұтылды бүттігер әттон келеға дері 33 кейттен абсолютнайға 2 местелі Петр Васильев. Қапсығыны қайды, Kahалманлықтан Дмитрий Сидоров, Қотығылу Эліңге федеральный университет. Бәттірген қайынытышты үш қайыты болла, амма аттаға бөтір бағлайып, үш әркергенеттен үш қайылақ, 6 шықолақ ұяғын лидері. Ақыберген ғырылалар Борис Ойпанов, әбілі Александр Гермогенов, амма Григорий Парашкап, Анатолий Голиков бәлемнен әлләрі. Өскөберге кейлелер Александр Черных шырапчы, оны томпа батыра Хақайрын спортын мастера, республика қапсағайға чемпионы, оны өрін көміс біржуара, Николай Танска берегер, республика қоңылтыстыға чемпионатын, өрін көміс біржуара, Юрий Сырамятиков. Азамат Егоров, Александр Наговицын білімнен әлләрі. Жүрбек алла. Уа, қағасы да анча дейсі күрей. Адам береді. Қапсығыны қайды, көк мұндықтаны Александр Гермогенов амма ұлыға. Әтті 15 келі яғын. Григорий Парашкап чорапчы, Анатолий Голиков муама ыңырылалар. Гаврил Лебедев, Жолустан Николаев бәлемнен әлләр. Пешер. Күйек мұнықтаны меған алас бағана ұлыспадан байыға Анатолий Григорьев қайды. Аял Березкин амма Жолуста Федотов Жекускай бағана ұлыспадан байыстарын ұрылалар. Бәлемнен әлләр бұл көберге әтті 15 келі яғыннақтары. Вадим Чертонов, Леон Селепсов.
Ақаверге қапсығыны қайда күйек мұнықтан Муамы бұғы Анатолий Голиков хеттон 5 келі ұяғын. Аңырылалар Гавриил Лебедев Амый, Жолустан Николаев Чорапчы, Белемнелер Василий Шалугин, Василий Заровняев. Гавриил Лебедев Амый, Жолустан Николаев Чорапчы аңырылалар. Ол кәмге ұскаверге қапсығыны қайда Хақы Республиканы спорттың мастера Томпо Баутыра Петр Алексей Берегер Республика чемпионы рүнгім іспиржуара Юрий Сырамятников Томпо. Азамат Егоров Горнай Александр Наговицин бүлі өңірілалар. Белемнен әллер мастер Виталий Эспек қағалас Николай Атласов Верхаянскай. Бұқаберге әттон 5 келіға 2 сәргерге бәлемден әлілері Овыжы Эджонлары Вадим Чердонов, Леон Селепсов. Қапсығыны көйді күйек мұнлықтан Жакускай бағаны ұлыстадың байыға Жолыстан Федотов 6-5 келі ұяғын. Бұқаберге ғырылалар үйт 9-9-ті әттон 5 келі силовой структура бөғістірі. Вадим Чердонов өлі өқіме изделаға отдела, Леон Селепсов авиалия сақыраны, Артем Федотов, Жаков Феменов білімнелелер. Қапсығыны қайда Горнай бұғы Азамат Егоров 6-5 келелік әджонлар. Ағырылалары Россия Хақы спортың мастері Виталий Эспек қағалас, Николай Атласов Верхаянскай, Василий Савинов, Гурий Прокопьев білімнелелер. Қағыл мұндықтан кейпет 2 тұсту мастері Виталий Эспек 9-7 тағылақтыр өк. Бұл рыңы түйілгеға 6-5 келеға 6-7 кейттені Пантелеймон Николаев Бөті Сапуранов кәлеріттен Борван Сәмедәлләқ. Республика 19-лақты 19 кейттен чемпионы, Хүтбек қаллақты 7 кейттен Борван Сәпіржуара, Хүтбек 3-лақты 17 кейттен Борван Сәпіржуара. Қалдеп бірейін 5 кейттен Хүтбек қаллақ Борван Сәпіржуара, Хүтбек 4 кейттен абсолютно чемпионы. Әңселі қапсағайын 5 кейттен Борван Сәпіржуара Виталий Эспек. Чебақсады қорак күтіліміт андайды Успотасынале көріңдерігер бастық ойныларын призуара Виталий Эспек қығыл мұндық үскі бер. Ота сайтыда Николай Атласов Верхаянскай. Темпан, Леон, темпан. Тут. Қапсығыны қайда Россия оны Сақар Республикатын спорттың мастера бұты үлкеға Борван Сәмедәлікеті қайдебіт қағалас қапсыға жета Виталий Эспек, Республика чемпионы, 2 төгілләқ призиора. Василий Савинов, Эжіген, Гурий Прокопьев, Эймекан аңырылалар үскі берге. Айқан Парников, Ардион Васильев білімнелелер. Ақаверге әттон 5 келі яғын ақтарға қапсығыны көйді. Күйек мұндықтан чорапты шылуыта Жолустан Николаев. Бұқаверге қапсығыны көйді әттон 5 келі ақтарға
Kök munduktan tustubut Leon Silipsu Avia Lesa Akarana. Kabir gangırallar köngül tustuğa Arasiyas Podum Mastera Vasily Shalugin. Jağıttan törütte Usaldan beğen Vasily Zaravnyayev Üniversitet. Oybanı bunu Alexander Seremyatika bilimliler. Bu kabir gadakalları etton 5 kilogram. Artyom Fedotov sontar bahana uluspada Jaka Pemenep Oroz Gvadiya. Vadim Vinokurov Dmitri Eşpek bilimliler. Artyom Fedotov sontar kahılmındık. Wana Jaka Pemenep Oroz Gvadiya. Jaka Pemenep emiye sontar tustu oskolatına asbıda. 13 yıl kahuntar kamandattan kapsağı firasının kubakın baruan sapirjora. Okamga ıskaverga kapsığını kayda kahılmındıktan ecigene bahalay habınap. Ağırlarlar ıskaverga engseli kapsağını kütüğülle şempiyene. Kapsağı firasının kuban kahayına töttüğülle firjora Aykan Parnikov namuluha Ardion Vasilyev Kangalas. Evgeni Urdık Amerikon İbanov bilimlenenler. Kaverga etton 5 kilo yahanaktarga köyünü tişti. Köngül tustuğuna Arasiyas Podum Mastera Vasily Shalugin us aldanılıha. Ağırlarlar Oyban İbanov üyehebeli Jakuskay Türkan Ispativna Kuluba Alexander Seremyatikov Hak Respublikatanı Kapsağı Federasyonun Kubakan Jakuskay Kora Kamandattan kahayına tompa. Oybaha bakın Kiril Elikşe'ye bilimlenenler. Jaka Pemenep Sport Mastera Huntar Kamandattan Kubak 13 yıllık baruansata Bırattın ağırlar kuvana asıl gahet 15 kete çempiyon Nürbağ Fireme bireyin çempiyona Gennady Popov bireyin örün kabis birjora İşçiyalı Ministri General Koşelep bireyin 19 yıllık 6-10 keten baruansa birjora Kapsığını kayda Kök munduktan Jaka Pemenep Bu da ülkesi bir yıllık 6-12 keten baruansa birjora Oroz Gvadiya Ağırlarlar Vadim Vinokurov Bıhır Uluspa Vanna Akayırız Podum Mastera Dmitri Eşpek Kangalas Bahana Uluspada Köşte Kürüs Kırıbıkin Ruslan Novgorod'a bilimlenenler. Iskaverga kapsığını kayda. Vanna üçergirkenitten 100 kayılak, 6 çıkolak, ıyahalliğde dere kol bosta. Engsel koşa tuttan nam böğü, erkelik kapsağını kütüğüllak, engsel kapsağını kütüğüllak şempiyona Aykan Parnikov. Evgeni Urdık Tompa, Amerikon İbanov Tompa ağırlarları. Afrasi Protopopov, Istapan Boço bilimlenenler. O kemne Akaverga kapsığını kayda. Bağın kehiyeceğim. Arbitr, rukovodитель, formaların görüyor kutunda, tuğuydu. Oyban İbanov üyehebeli Türkan Ispativna kulüp kaybıt. Kapsığını kayıtta, Kök munduktan Sakar Respublikanı Podum Mastera, Bırattın ağırlar Respublikada Atun Nidran Absoluta şempiyona Dmitri Eşpek, Kangalas Bahana Uluspada. Akaverga ağırlarlar Sakar Podum Mastera, Oybaha bakın Tatta Modun, Kiril Alexeyev Usaldan, Evgeni Doktorov Alexey Diakonov bilimlenenler. Bu kaverga ağırlarlar köştökün ıskırıbıkın. Aviyeliye Sakrana, Ruslan Novgorodov İşçiyalı Ministerstvete. Semen Dmitriyev, Oybaha bilimlenenler. Okamga ıskaverga 6-15 kilo kıyını tişti. Tompa Uluhuttan Amerikanı Oybanov. Ağırlarlar Respublika şempiyonu Sport Mastera Afanasiy Protopopov. Usaldan Respublika kütüğülle prizörü Stapan Boço üyehebeli. Ol kemge kapsığını kayda. Hak Respublika'dan Podum Mastera Tatta Tuğra Köylü Tendürütte Oybaha bakın. Modunga jarıktan kapsağay Mastera.
Evgeniy Doktorov Bülü, Alexey Diakhinov kebeğin ırılarlar. Ersan Nikolayev, Damir Nikolayev belemlenenler. Afanasi Protopopov, Kahılmonluk, Kandığa ötüldü Sakal Respublika'nın 6-12 kiloga çempiyonu. Vanner Respublika kategoriyak Prijuvara Boşa Istapan üyebilü. Boşa Dambılırığı ülketin çempiyonu. Alexey Diakhinov kebeğin ırılar. Het 15 kiloga Akıberge Kıyakmonluk'tan Alexey Diakhinov kebeği. Belemlenenler Ersan Nikolayev, Damir Nikolayev. Kir. Ara. Hadi kim girdi? Şey, sama. Umarım bir kaybı da olur. Enekenti Şılkanov, Jolus Nesturoyev, Iskaberge belemlenin. Köyünü he. Ergen bir. Terbak ne diyor? Panas. Kedestin. Kedem bahar. Kedes sehe beli. Bu keberge kapsığını kıyda, het 15 kilo ayağın aktarga Kahılmonluk'tan aviyaliye sakarana boğaya köstökün ıskırıbıgın. A keberge kapsığını kıyda, Kahılmonluk'tan Evgeniy Doktorov bülü oluha. Ağrılarlar Ersan Nikolayev Sontar Çorapçıta Fiskulturna İnstitut, Damir Nikolayev Sontar. Belemlenenler A keberge 15 kiloluk Edjonlar, Alexey Şadirin, Alexander Andreev. Bu keberge takalları het 15 kiloluklar Semen Dimitriyev, Oroz Gvardiya, Vanna Sakal Respublika Sportun Mastera, Oyba Emenov, Jakuskay, Iksallah Bıyıga Maygıga Ministerstive, Stanislav Deshkovskay, Sergey Semyonov, belemlenenler. Bu keberge kalabit Oroz Gvardiya'dan Semen Dimitriyev, Vanna. Bu da ülke Hütbek Kallak turnirin Hütbe bir keyitten absoluta şampiyona. Hütbe bir Kallak 2 turnir, het 15 kiloga, het 13 keyitten şampiyona olan turnir bastın bir hediyen öttük atılbıt Oyban Semyonov. 2 tığınca Hütbe 3 yıllığa da ülkege Oyban Semyonov. Emiye anal biris kahayına bolbuda bastın bırakı ihdiyen. Bolurun het 15 kiloga 97 keyitten şampiyonlar bide bastın kapsağa jıttı. Timur Nikolayev'den bolbutlara. Balağını igatçı baksarığı ıtılıbıt an doydu hüt bağız doydu da kıttığılaq. Andoydu sportun sınavı konumlarından bastı oyuncuların absoluta şampiyonu Oyba Emenov. Kıyakmonluk. Tuy. Davitem matari. Mata sebetle. Gol kallar. Ta. Gel. Kapsığını kayda. Hütbek Kallak bu da ülke absoluta şampiyonu. 2 tığıllak bastın kapsağa ciddiyen üttük adını bıt. Gebeğin bu kuçadan kapsağa koskolasın dilasıda Jakuskay Iksallak bıyıga maygıga Ministerstivetin eppiyette ölühede Oyban Semyonov. Kapsığını ıskı verge kayda Kıyakmonluk'tan
республика категория призера Почо Истапан üyebilü. Bu kaberge ağırlarlar Stanislav Deshkovskayı, Megalas Bıhır Soluspada, Sergey Semyonov Oroz Gvadiya, Prokopi Korokov, Maksim Blasap belemlenenler. Üç kaberge takalları Eneken Tişel Kanap, Megalas Tövülüde, Jolus Nestoroyev Tom Popotura, Dmitri Ivanov, Pyotr Alekseyev belemlenenler. Kapsığını kayıtta, Kahalmanlıktanı Megalas Bıhır Soluspadım Böğü Stanislav Deshkovskay Hetton Beskile ayağın. Prokopi Korokov Bıhır Soluspa Maksim Blasap İcjala Ministersivete ağırlarlar. Valery Novgorodov Erel Hemene belemlenenler. Hakır spelüğütüger Gırızdanskay komiskalin ona nehellen yolga jağar kuttal hoqboldan qaçer ministerstve bıyıqı tölketiger 300 tiyatönüs boğaz kıttar kapsığını kayıtta kök munduktan suntar boğazı Tamir Nikolayev Hetton 5 kilo ayağın. Bu kaberge kapsığını kayıtta kök munduktan Maksim Blasap İcjala ministerstvede. Akaberge ağırlarlar 15 kilolar Gırızdanskaylar 12 kilolar. Alexey Şadirin çorapçı, Alexander Andreyev üyebilü. Nikolay Konstantinov, Alexander Vinokurov belemlenenler. Üç kaberge 15 kilo yağınlarga ühüşergirge kapsığını kaydı. Kahalmanlıktan Eneken Tişelkanov Respublikaların erçimen bergen tölgeden absolutay şampiyonu, Arman Sapantin Respublikada tölgeden oğlatlarga şampiyonu prizora. Dmitri Ivanov, Pyotr Alekseyev, Bülü Bağıştara Iskaberge kireller, arbitr Yuri Vasilyev Usal'dan, Kirill Kuzmin, Nikolay Monastyryov belemlenenler. Dmitri Ivanov Bülü ağırlar, Kahalmanlık 15 kilo Iskaberg Dmitri Ivanov Bülü. Dmitri Ivanov Kahalmanlık Iskaberg 15 kiloga Gırızdan kaydar. Dörtte hette bola ağılavatlarıgar ühüsen git para turas. Kirill Kuzmin, Nikolay Monastyryov belemlenenler. Kapsığını kayda bu kaberge Hetton 5 kilo yağınlarga kök munduktan Aviya Lyasakırana bayıha Erel Semyonov. Ağırlarlar bu kaberge Alexey Sazonov, Jakuskay Iksallah Bıhıga Maygıga Ministerstve, Ona Pyotr Sipsev, Hakar Respublikanın spotum mastera Nam Baharnay Holuspada. Yuri Korokov, Maksim Nikentiyev belemlenenler.
Bu tühülkebit iki tühünçe hütbe Allah'a am bastan etıldı bu tühül. Hettuam 5 kiloga bir ham bir keyitten boruan sepede albıt. Respublika şempiyonatın boruan sepede jora. Elikenti kaldı hep birini kıtıgılla absoluta şempiyona. Master Piotr Sipsev. Bu kaverga kökmunduktan tustar. Okamga akaverga toğuhan 5 kilolak tolu atarga köyletişte kahalmunduktan çorapçı şuluta ölüksey şadirin. Nikolay Konstantinov çorapçı, Alexander Vinokurov megahalas ağırlarlar Aryan Gogolev, Aysan Kapır'ın belemlenenler. Bu kaviar arbiter hocata Tompolohod'dan Respublika Kaçıyola Hoca Vladimir Patapov. Kapsayını kayıtta. Bastıkı turniriga günden dostubut. Enikenden derviş kaldıya birini kütügüllak absolute şempiyona Sport Master'a Piotr Sipsev engseli kapsayın absolute şempiyona. Yuri Korokov aviyaliye sakrana Maksim Niketiev Jokuskay ıksallah bıhıgamayıga ministerstve. Sima Yakovlev Viktor Ujbanov belemnelerler. Yuri Korokov aviyaliye sakrana Maksim Niketiev Jokuskay ıksallah bıhıgamayıga ministerstve. Okamga kapsayını kayıtta Kökmunduktan Piotr Alexeyev Respublika anal atta üyeleğen zabidiyecilerin üstücanları tühülgeden absoluta şempiyona. Kirill Kozmin Kagalas, Nikolay Monastyryov çorapçı ağırlarlar. Valeri Aleksandrov, Nikolay Ustrukin belemnelerler. Akaverga kapsayını kayıtta, toğuan 5 kilolak tolu olatlarga çorapçı şuluta Nikolay Konstantinov. Ağırlarla Sakar Respublikanın Spot'un Master'a Aryan Gogolev nam Aysan Kapır'ın us aldanılığa. Aysan Kapır'ın kol tustuğa Arasya Spot'un Master'a Jolustan Popov Nikolay Nikolayev belemnelerler. Evet.
Ақыр Республикатын гражданска көміскелін, оны нәхілен елуға жағар құттал хоқылының қатер Министерство бұйылғы түлгетеген 300-тен үспе қосқыттар. Қапсыны көйді, түрапты сұлуыта, беғодарағай әнекенті қалдия бірістірін чемпионы Николай Монастырев. Валерий Александров, кебәйі Николай Струкин бүлі ұғырылалары, Кирилл Павлов, Тимур Андреев бәлемнелелер. Ол кемге бұқа берге 15 килоға қапсыны көйді. Қағыл мұндықтаны авиалия сақыраны байыға Юрий Горохов. Сима Яковлев, Гоннай Баханы ақыраната, Сулуспада, Виктор Иванов изджала Министерство таңырылалар. Келемен жөгөріп, Эдуард Николаев бәлемнелелер. Қапсыны көйді үскі берге 6-15 кілі яғыннақтарға кебәйі бұғы Валерий Александров. Ағырылалар үскі берге Хақайрын спортын мастыра Республика 2 төгілләқ призиора Қағалас қапсығая Республикада турнир чемпионы Кирилл Павлов сонтарылуға Онна Тимур Андреев үйәбілі. Кирилл Павлов, Аркадий Никифоров, Алмастав мене бастығы мастырын төлгәті чемпионы, Қағылас қапсайын сүйтбек қағылақ 6-11 кейті чемпионы, Қалдеп бірін сүйтбе біріллақ 6-11 кейтен Боруанса призиора, Хақайрын кетігіллақ Боруансата, Манчары сүйтбе хеспатығы аратын 6-12 келелік олаттырын чемпионы. Бәлемнелелер ағуан 5 килі ұяғыннақтарға үхіс әргерге. Борис Издивышков, амма Матвей Кучкин меғаңалас үскі берге. Қапсыны көйді қығыл мұнықтан Гуандай бағаны ғылыспадың байыға Сима Яковлев. Ағырылалар келем жегөріп, Қағалас Эдуард Николаев таатта бағаны ғылыспадың байыстыра. Темир Қалқаев, Тимур Николаев бәлемнелелер. Қапсыны көйді Ақыверге 5 кілі яғыннақтарға Хақы Республиканы спортын мастыра Бұйбат бұқалырап, Янайы Пафуап Республикада турнирдарын абсолюта чемпионы Ариян Гоголев. Үскі берге қапсыны қайда қығыл мұндықтан Хақы Республиканы спортын мастыра Республика кетігілләқ Боруанса призиора Кирилл Павлов сонтарылуға. Қапсыны қайда бұқа берге күйек мұндықтаны Эдуард Николаев таатта бағарнай ғылыспада. Ақы берге тағыстылар Жолустан Попов спорт мастера Верхаянскай, Николаев спорт мастера Білі Чурапчата физкультурный институт. Бәлемнелелер ұйтбан барыға Денис Максимов. Бұқа берге ғырылалар Темир Қалқаев авиалия сақырана, Тимур Николаев Жакускай ұқсаллақ бұйға майгыға Министерстведі. Андрей Сипсеп, Андрей Сапурана бәлемнелелері. Үскі берге үйтбекке бөғіштіғ ағуан 5 киліға гражданскайдар. Борис Издивышков, амма Матвей Кучкин меғаңалас ұғырылалар. Қапсыны көйді
Былырыңғы төхілге бастың қапсаға жетін үттігі адың бұд, бұйылғы қаңылас қапсағайын, бұйылғы бұшығырас бірістерін абсолютта чемпионы Тимур Николаев, Жакускай, ұқсаллақ бұйыға майгыға бірістестіве. Андрей Сипсеп, Мегахалас Бахалай Хулуспада, Андрей Сапуронов, Изджала бірістестіведен ұрылалар. Владимир Афанасьев, Чурап Чепергирге хынялар, бәлемләләләр Бұқаверге. Ағуан 5 килаға Денис Уйбанов, Павел Друзьянов. Күнділі ғоттары 3 жастан Хақыр Республикатын гражданской комиссиялен. Уаннан әхеләне олға жағар құттал хуақлылдың қасия министерстве бұйыл 5 түгілін ұйтылары 300-ден 3-5-дақ төхілге Гран-при турнирін үйерілі ақтығағы болуға. Әйнеғынан команда представителері тренерлері 3 жасқа барқыттыл ақтары паратқа білемнәғыт. Мұстасир Акөвер ойығығар ол онна. Қапсыны көйді, ағуға 5 кило көйік мұндықтан мәған алас бұғы Матвей Күшкин. Адвидес Никиферап Горнай, Александр Васильев Усалдан ығырылалар. Арадамир Киркорьев, Ойбан старыстын білімнелелер. Жоқемге мағыштадары, үйәе жағылы ұғыттан жолыстан папоп, Біліттен Николаев кейселлері. Жолыстан папоп, бұлырыңы түйілге 95 килоға хүйтбе бір кейттен. Сапронап, Игар Сапронекелерден Баруанса медаллах. Бараттын ағығында бірістерін чемпионы, 2 төгіллақ Баруанса призера. Николай Тавыда бірейін чемпионы, Геннадий Попов, Светослав Камыша бірістерін чемпионы призера. Қалдея бірейіні 3 төгіллақ призера. Қағылас қапсағайын сүйтбе 3 сыллақ. 19 кейттен үрін көміс призера, Жолыстан Попов қығылмындық. Ақәмге Бұқаверге қапсыны көйді көйік мұндықтан Изджала министерстветін сотрудниға Андрей Сапуронов. Хетті 15 кило ұяғын. Бұқаверге ғырылалар ағы 15 кило ұяғын нақтарға 2 сәргерге барыта сүйітбеті өттер. Денис Уйбанов, Бұғыр Сулуспа, Павел Друзьянов, Жакускай, Ұқсаллақ бұғыға майгыға министерстве. Роберт Сидоров, Семенов білімнелелер. Қапсыны көйді ағайық қонықтағы да бұжығырас бірейге төттістігілін чемпион нәбет. Хақыр Республикатын сүйтбей сұллақ бербен небетті қапсаға жета Николай білі жүрапчытағы қосыдасына физкультурный институт. Қапсыны көйді көйік мұндықтаны Жакуска қораттаны Павел Друзьянов ұқсаллақ бұйға майгыға министерстве. Ақыберге ғырылалар ойбан бары әпнеға алас, Денис Максимов сонта, Жолыстан Қалашов, Айсен Кілбеев білімненелер. Бұқаберге ғырылалар Республика төттігілі чемпионы 2 тұсту мастера Роберт Сидоров, Росгвардия, Уанна Семенов Бұғыр Сулуспа. Аян Бөтіреп, Сергей Ларионов білімненелер. Қағылмындықтан таққан әр қапсағайға Сақыр Республикатыны Петр Эрмеш Алексей Берега чемпионатын төттігілләқ чемпионы. Хақыр Республикатын Изджала министерстветін төхілгетін абсолютта чемпионы, ойағыдығар 3 тігілләқ чемпионы Роберт Сидоров. Манчары бағалай Горнайдағыз патриянатын призера. Уаннас бұғы Сулуспандан Семенов. Ол кәмге Горнайдағы манчары сүйбе біріс патриянатын призера Адвидас Никиферап Горнай Үскөвергі ғылмындық
Ona Usaldan'dan enikente kaldıyıp, Jakuşkay gıtılıbıt jubileydak dölgetin prizora Aleksandr Vasilyev Usaldan kişi hacalları. Aradamir Grigoryev uyban starıstin belemnelerler. Ottanı Akaberge Kapsay Federasyonun kubagan prizora uyban barı hep meğanılas. One Respublika Sübeyşallak Ağvan 5 kilo şempiyona. Şebak sarıgı tılıbıt andaydı bastı konyoların şempiyona. Bılırığını Hobu tühülge kıtana kapsıların kelleretteni Ağvan 5 kiloga 6 ton askeyten ikkistäbit Denis Maksimov kisserim. O kemge ıskaberge kapsığını kaydı. Köyök munduktanı Enekette kaldıyıp Respublika'da turnirin prizora Aleksandr Vasilyev Us aldanılıha. Ağırlarları bıyılgı bu uçuras. Çöğütten bir turnirini Borvansa prizora Aradamir Grigoryev bülü uyban starıhın taatta. Aleksandr Kanyılov Erçim Efim'e belemlenerler. Denis Maksimov Akaberge köyök munduktan tustan boğuz Respublika şempiyona. Andaydı bastı konyoların şempiyona. Bılırığını tühülge ağuvan 5 kiloga 6 ton askeyten ürün kömüs prizora. Köngül tustuga Nikolay Tarıska birihin sütbe 3, hütbe tüyatılladdak 2 dağıllak ulağancanğa ürün kömüs prizora. Julustan kalaşım Aysen Kilibeyev bilemlenerler. Kondoğanın götürüyor, kondoğanın. Burası da gittiler. Toktama, koda haytılmadı. Erkeğin mi? Duymadı. Erkeğin mi? Gittiler oğlum. Toktama ne ya? Gittiler. Kapsığını kayda bılırığını turnir Ağuvan 5 kiloga 6 ton askeyten ürün kömüs prizora Respublika şempiyona. Andaydı bastı konyoların şempiyona. Nikolay Tarıska biriga sütbe 3 sütbe tüyatıllar Respublika 2 dağıllak ürün kömüs prizora Denis Maksimov sontarılıha. Ağırlarla Julustan kalaşıp çorapçı. Ona sakın Respublika'nın spotun mastera Aysen Kilibeyev taatta. Kapsığını kayda Respublika tüyatıllar şempiyona 2 tustu mastera Robert Sidorov Rozgvadya. Ağırlarlar sakın spotun mastera Ayan Betürüyev Nürba Baharna Huluspata Sergey Larionov üyehe kalıma Baharna Huluspata Vilye Bişigayev Bahla Kabrılıyap belemlenerler. Kapsığını kayda köyök munduktan Hak Respublika'nın sütbek kahıllak o hette keyetten hette 15 kilo kadar absoluta şempiyona Hak Respublika'nın mastera Aysen Kilibeyev taatılıha. Akaberge 6 kilola qıtık tavla veteranlarga 2 sergil haqlanar 3 minüte tustanlar çahıgıdın görün. Ağırlarlar Sakayın Spotun maaştadara Vladimir Stepanov üyehebilü Afanasi Timofeyev kağılas. Berente kalkayıp uyban durziyalap belemlenerler. Üç yaştan tühülgeli ürülaktığı ahı buluğa. Tühülge barıkıttığılakları ürülak barakka. Akaberin rahattınağı ağızka mustarın. Vladimir Stepanov üyehebilü Afanasi Timofeyev kağılas. 6 kilole veteranlar Akaberge ağırlağıt. Hak Respublika'nın spotun maaştadara. Tühülge baştakından kağılas kapsağıcıda spot maaştara Afanasi Timofeyev tağısta köyök munduk. Kahıl munduktan taqqani her Respublika kategoriya şempiyona.
Быйылкы бу журас бирехини Борван Саприжора Владимир Степанов. Владимир Степанов Пылырыңы Бутыхылгаға 6 келаға 12 кейттен 2 мештен ұлбыда Илья Тимофеев кәнеттен. Республика 12 Südbey yıllarda 2 tığıllar çempiyona Kubak 2 tığıllar kahayına. Üsküverge kapsığını kaydı. Ağıvan 5 kilolar talı alatlarga kök munduktanı oyban starastın tahta. Alexander Karnilov ölüyor mu? Erkim efimep muama ağırlarlar. Nikolay Mikhailov Anatoly Shevchev bilimlenenler. Maaştanlar Vladimir Stepanov üyebilü Afanasy Timofeyev Kağalas kapsıyanlar. Maaşlar Afanasy Timofeyev Beğodaragay 2. Allah şampiyonu Kağalas kapsayın 2. Ağısılla ödünkümüz bir yora. Bırattığına oyunlar 2. Allah borolsa da o Allah bırattığına oyunlar sütbeti ötkeyde şampiyonu. Hakırız bir konu sportun maaşlara. O kemne kapsığını kaydı. Hak Respublika'nın uspotun maçlara ayağını götürüp Nurba Baharnay Holuspada. William Işıgayev İzciyalı Ministerstivede Vasily Gavrilyev Usal'dan Baharnay Holuspada kırılarlar. Marsivsev Valeri Nikolayev bilimlenenler. Üsküverge ağıvan 5 kilolar talı alatlarga kapsığını kaydı. Ölüyüme ölüyele Alexander Karnilov. Ağıverge kapsığını kaydı. Kıhılmunduktan Sakayırın sportun maçlara Hakayırın 2. şampiyonu Vladimir Stepanov bılırını değilge örün kömüspürücüora. Terente kalkayap taatta spot maçlara Ivan Druyanov çorapçı spot maçlara kırılanlar. Vasily Vinokurov, Yuri Kuzmin bilimlenenler. Üsküverge dakalları Nikolay Mikhailov üyebilü. Onu spot maçlara hütbek kallak bu da ülke bastın kapsağa jetin hüttük atılın bıt. Aspinde delağı bu şuras birihin ürün kömüspürücüora Anatoly Shevchev çorapçı. Köştükün Vlasov, Andrei Klopkov bilimlenenler. Telegram'e. Sama. Baca telegram'e. Hadi. Hadi, sama. Batta.
Kapsığını kayıtta kahılmanlıktan iç yala adyalı сотрудника Вильям Ишигаев Тата тустугас колатын этләчеде Азия олара Народриканнагы спортивный призера. Марк Сивсеп чурапчы бахана хулуспада Валерий Николаев авиалеса охрана гранлалары. Айшен Тереков, Алексей Фимов белемнелерлер. Ол кемге быйылгы бушурас билеген чемпионы Гол тустуга Россия ветеран мастерлары чемпионы өрүн көмүс призера Тата Талгыбега теренте калкаяп Ванна быйылгы каңалас капсагайыны Алтон келега 15 кейте чемпионы. Иуапсая каңалас капсагай эриккетегөллә чемпион, эккетегөллә өрүн көмүс призер, республика народтарын өз спортивный ойноларын прованса призера, Кубак эккетегөллә кахайына республика чемпионы Ванна Теттегөлләк призера Иван Друзьяна капсыгылары кайын тистәкөк бундуктан Педагогическая наука кандидата үс дойто мастера Иван Друзьянов чурапчылуга. Агырларлар бу төгөлгө самай агым хастак мастера Алтон сетте хастак өймөкөн өрөлө Василий Винохуров тыынча 957 аллактырык Вана Юры Кузьмин каңалас доктөрүн физкультурага учутала. Бу төгөлгө чемпионы Вана призера Виталий Гаврилиев Даркана кыйма белемнелерлер. Kapsığını kayıtta Iskaberga kahılmanlıktan üye bilibaqaha Nikolay Mikhailov Ağıvan 5 kilo ıyağın. Ağırlarlar Россия Ağır Sport'un mastera Köştügün Bulasap Megahalas Andrei Klopkov Namuluha Bahalay Kirillin Köştügün Efime belimlerler. Üç bolu 10 minütününe tölgünü toxtadık bud. Van aparatka bilimden yakbit tölgü barakıt tılaqtıra sportivna formala ol akıber ınara tünağı ağasqa mustuq bud. Hakemga bu kaberga kapsığını kıydı. Kahalmanlıktanı çorapçı bahanay huluspatın bayıha Mark Sipsep ağıvan 5 kilo ıyağın. Ayşen Terekov İccalı Ministerstevede Alexey Fimov Tatta Bahana Huluspata kırılalları. Algыс Bulaşayım Nikolay Efirem'e belemlenenler. Красный бороться. Elitten tadan kal. Iskabergarın Kağıl tustuğa Sakar Respublika'nın sette tegollar şempiyonu. Bıyılgı Kağalas kapsağayına 15 kiloga 1.6 geyitten şempiyonu. Mançarı şübbe bir ispatriyatı şempiyonu. Respublika şübbe bir hılla şempiyonu.
köştökün bulasap kapsı haydalı. O kemge köyünü tiste Kaŋalас töktörün fizkulturaga jutala Yuri Kuzmin. Vitaliy Gavrilyev Kaŋalас Tarkana kıymap üye bili ıgırılallar. Piotr Kulopkop, Piotr Solovyov belemlenerler. Köyünü tiste Arasiya ona Hak Respublikatın uspodum mastera köştökünü bulasap Hak Respublikatın koğul tustuğa hette töküllük çempiyonu. Ağırlarlar bahalay kirillin. Megahalas köştöküne fimap taatta. Yuri Vasilyev taatta bergirge hanyalar. Belemnelerler ırakır yahınnak et jonlarım. Приготовиться тяжеловесом ковян ыс. Данил Иванов кангаласки лус. Инекенте нештере пегален галаски лус. А потом выйдет Айлан Иванов, Балдан Сержипов, Бурятия. Ковян ыс. Виталий Гаврилyev Kaŋalас. Ona bayılgı bu Eurasiyadan biriş turnirin örün komispericara Darkana kıymap üye hebeli kapsayanları. Matagar bilari matagar. Время doktor. Yok amini de halla. Lan doktor. Ne? Allah sen Allah. Vay Venis. Venis. Direkt Oha, şef. Sama. Iltima bilma dağın. Basta. Bu kaverge ağıvan 5 kiloluk tolu olatlarga kapsığını kaydı. Taatta bahana hulusmadan bayıha Alexey Efimov. Ağırlarlar algıs bulacağım. İzciyalamın isteştim edem. Nikolay Efremev Nurba bahana hulusmada. Aysen Vasilyev, Sergey Gogolev belemnelerler. Akaberga kapsığını kayda. Aspeteleriye üye hebeli götüldü. Bu Eurasiyadan biriş turnirin örün komispericara Darkan Akımov. Ağırlarlar Piotr Kulopkov, Tompo, Kreskan Jatın fizkulturaga jutala. 479 nebe büt Heveska Soyuz Geroya Fyodor Matveyevich Kulopkov siyene. Vanna Bahadır Mersep Respublikada turnirin pericara Kebeği Mastağıttan Piotr Solovyov. Kapsayını kayda ıska verga kıhalmanlıktan Bahalay Kirillin Megahalas oluha. Bıyılgı Kaŋalас kapsayın ağıvan 5 kiloga bir an altta geyitten örün kömüş bir jora. На ковер из приглашается тяжеловесы. Данил Иванов Кангаласки Лус,
Энекеттен Нестера Пеган Галаскалус. Приготовится Айлан Ойбанову, Балдан Сыжипову, Республика Бурятия. Ковер Ис. Капсыны кайда. Буковерка Кахалмондоктан Эджала Министерствотын сотрудника Алгыс Балашаев. Буковерка гырыллар Айсен Васильев, Орозгвардия, Сергей Коголев, нам Иксаллах Пыгамайгыга Министерствода. Егор Петров, Александр Семейщиков, Белемнелелер. Ақыверге қапсыны қайда қығылмындықтанын әмескі сөз героя Федор Ақылопкап сені Петр Ақылопкап. Үсківерге қапсыны қайда қығылмындықтан Даниил Ойпанов, Россия хақы респордың мастера, бағылары Манчары бағылай Үйбебейіс патриятын абсолютно чемпионы. На ковер үс приглашается Айлан Иванов Верхолевлюйс. И мастер спорта России международного класса Балдан Сыжипов, Республика Бурятия. Ковер С. Эдуард Максимов, Уйбан Алексеев, Белемнелелер. Ковер Гангаранлары. Ағуан келелі ветерандар. Руслан Николаев Үйәбілі, Марк Барашков Үйәбілі. Владислав Пак, Егор Судаков, Белемнелелер. Қапсыны қайда қығылмындықтан Орозгвардия байыға Айсен Васильев. Жегер бәтіріп. Үксаллах бұйыға майға министерстве қығылмындық. Оны спорт мастера Александр Семейщиков Жекускай. Үксаллах бұйыға майға министерстве. Энекенден Никаноров Айсен Ефимов Белемнелелер. Айлан Ойбанов Верхолевлюйс Балдан Сыжипов Республика Бурятия. Эдуард Максимов, Уйбан Алексеев, Белемнелелер. Бет түрген қайыны зісті бұйылғы қағалас қапсағая бүтін Асияда басты күтін ертөнденікі кейтін абсолютная Балдан Сыжипов бұшығырас түрәбіті 115 саны қаланамы түйілге өрін көміш призиона. Ағырыллары Бұйылғы түйілгәбет бұлырың абсолютно чемпионы Россия спорттың мастера Эдуард Максимов. Нам онна 3 жылға бағылыр мәнсі бірейін абсолютно чемпионы. 3 жылға қапсағай федерацияның кубогын бұрын сәпірежуара Ойбан Алексеев білі ұғырылалары. Иван Подпасытов, Максим Забуровскай Үсківерге бәлемнерін хеттон келелі ветеранлар. Жегөр бөтіріп, хонтар күндейді университет ағыз түргетін призиора. Таатты деп дейгетігер ұтылды бұд Владимир Андурасам республиката турнирин призиора Жегөр бөтіріп қығылмыннық. Оны Сақа республикатын Петр Емеш Алексеев береге чемпионатын еккітігілләқ призиора. Аспы сайын өймекаңы Олонқы республикадағы 16 сығығыны бұрынсы призиора спорт мастера Александр Семейщиков. Эдуард Максимов бұлырын өрханы яғыннақтарға 16 кейттен бұрын сәпіржуар болуда. Онтан уақытта кейттен абсолютно чемпион өттіг атын ұлбыда. Көйінетісті бұлырын абсолютно чемпион Эдуард Максимов намылуға. Қапсыны көйді көйік мұндықтаны намдығы Марк Барашков Ақырыш Бүрген спорттың мастера. Владислав Пак, Мегахалас, Ванна, Егор Судаков, Амма Агрылалар, Ойбан Попов, Ойбан Ким Белемнелелер. Ағыверге ағуан келелі ветерандар, Бұқыверге ағуан 5 келелі әрджондар, Ванна үсківерге хеттон келелі ветерандар тұстан біп бүтіргенеттен түхілгені үйріләқтіг ағы болуға. Владислав Пак, Мегахалас,
Егор Судаков, amma emihede kıstılar. Ağı vankililer veteranlar. Komanda bir istevetlileri tirenetler. Bekoşları tühülgeni yürekteki hatparat kabaralarında haragıt. Ne kadar приготовиться на церемонию открытия турнира Гран-при. Ой, бамбар басытап таатты спортмастера Максим Заборовский мегалас. Хеттуан келелер ветерандар. Жөгөт бөтүрөм Александр Семещиков эккенік саллах бұғымайгыға министерстве петтәғ үләхеттері. Александр Семещиков республика кетігілләғ біржуара, олыққа республикадағы 16 сығағын біржуара. Әбілі нам хеленетігі рытылдымын. Бошурас төттігілләғ абсолютая Денис Кирвашапкин bir турнирігар Александр Семещиков bir olukko 3 televizyondan dağılarından durar. Üye hemen namıgar. Deniz Kirvaşapkin birihiger. Olonluk, boyumluk dağılarlanmak kehe anada huak. Bir turnirga 3 ulakan televizyonu. Akaberge ağuan kelele veteranlarga kapsığını kaydı. Amma emehitten törütte kangalas kapsağın Respublikada turnirin edjonlarga örün kömüş bir jora Yegor Sudakov. Ağırlarla sakayırın spotun maastara Uybamba pop tatta. Wanna arasya spotun rotrikan naklastak maastan nuamatun tolanan barahajjarı Uybankim çırapçı ağırlarlarım. Andrei Vasilyev, Mikhail Dejukin bilimneler. Kapsığını kaydı. Hakkı Respublikanın spotun maastara Respublika kategoriya prijora Alexander Semeshikov Jakuskay ıksallah bıgamaygıga ministerstve. Eneketten Nikanorov Orozgvadiya Aysen Efimov Jakuskay ıksallah bıgamaygıga ministerstve ağırlarları. Iska berge hetton kelele veteranlarga kapsığını kaydı. Hakkı Respublika'nın spotun maastara Oyban patpasıdap tatılıha. Pyotr Vasilyev Usal'dan Vanna Rasya spotun rohtırıkın naklastak maastara Hakkı spotun maastara Alexander Pilitsin mekanalas ağırlarlar. Iska berge. Nikolay Oybanov tattı ayağıda Ayal Pavlov çorapçı bilimlenerler. Oyban Bapop Tata Oyban Kim çorapçı Hontar erkeğetten törütten boğuş kapsıgallar. Oyban Kim haka boğuş törütten kümbügün eder hobus soğudağın Ukrayna olimpiyastırın biriger Norotrikan natun nir çempiyona. Digin baytarma. Tutuma. Respublika Norotların ikıtığın çaltahallağı döddüs pativna oynularıgar 6-10 kilaga çempiyondan massına ayına. Bankim Mikhail Everestem ikıtığın çempiyonlar jörgedin bir hansette geyten çempiyona. Kaldiye birini ikıtığın çaltahallağı 16 geyten çempiyona. Boyolga kangalas kapsaya baştaki bütün Asya'da turnirin 15 geyten ürün kömüş prijora.
Андрей Васильев Чурапчы Михаил Дедюкин таатта белемненин. Kapsığını kaydı. Kahal munduktan taatlı bir ağayır spotun mastera oyban bop. Ağırlarları ağaver kapıtı kapsığıga. Andrei Vasilyev Çorapçı, Mikhail Dedyukin taatlı. İkiyen ağayır spotun mastera. Andrei Vasilyev Kahılmanlık Çırapçı Böğü. Kapsığını kaydı. Bu kaberge köyek munduktan tustubut. Aysiyan Efimov Jakuskay ıksallak bıhıgamayıgıga ministiyestive. Çorapçı tağıman çağrı bağlay 19 patriyarıdın pirijora. Yekor napana yılap. Usaltan bahane huluspada. Sergey Orozhin Sakayr spotun mastera bıhır suluspa. Valentin Noyap Jakuskay İcyalı ministiyestivede hınyanar. Kapsığını kaydı Alexander Petitson Menghağla soluğa. Ağırlarları bu ülke iki tağılla şampiyona Uspot Master Nikolaev'ın optattı. Ayal Pavlov Çorapçı. Talan ertini Nikolaev belemneler. Kapsığını kaydı köyek bunduktanı Mikhail Dedyukin. Bu ülke hütbek kahılla o hatta kayıtta şampiyona. Hütbe 3 yıllık hütbek kayıttan Barvan Sepiriciora. Respublika hütbe 1 yıllık şampiyona. Mançarı hütbe 1 ispatriyarıdın ürün gömüş piriciora. Ağaberge kapsığılar büttüler. Para bolğam ta bu vanna ıskabeder kıvrullar. Yekorna bana yılap. Kahılmanlık vannakı. Köyakmanlıktan жаңыттан төрüttәği spot mastera. Respublika kategoriyak piriciora. Universitet ağız tülgeten absoluta şampiyona. Bilüge bahaları mensepilihin absoluta şampiyona. Araman Sıpancan Dağıdargay tülgelerin şampiyona piriciora. Sergey Orozhin bıhır suluspa. Yok emne öz yıllarga altı hep boğuşları Nikolaev'ın optatta Ayal Pavlov Çorapçı. Kıtana kapsığılara ıska bir kabana durar. Polatlar aspıt edeleğe üye bilügü tılıbıt bu şuras bileğiger. Het tuankeleğe hetteki tustubutugar Ayal Pavlov çempiyon Nikolaev'ın Barvan Sepiriciot bol buttara. Ontanıla bir nedele ağızda. Böğüştür. Tehlikeli yürüylekteki paratka bilimlerinin 5 minütünden para tağladı. Oğlatlar 2 güvenden tuştan bittiler dağını. Nikolay Ivanov, Respublika Tiyattıgılla şampiyona. Ayal Ivanov, Respublika Tiyattıgılla şampiyona. Mançarik Tiyattıgılla şampiyona.
Республиканың ротын үйіс пативны ойныларын чемпионы. Әмілі лұғын үйедеген нәхелеген башуатта қырда дейіна. Жұрапты лұғын сүймәттемі командатын сүрін тренері. Николай Иванов телевизионнан қоластағын түмігер 2019 жылға Хақы Республикатын бербей нөмәтті спортсмені. Команда бір істейбетелдері тренеттер. Бұғыштар күтін түйілген үйректегі хат паратқа білімнен мен көндік бұны бейітті кейгенен тұрары көшті бәт. Бәт түргенік паратқа. Түйіннен түргенік хағылы бұттағыны. Түйілге бітін әтті түміктек бұт. Қапсығыны көйді көйік мұндықтаны. Россия Хақы спортын мастера Аял Павлов жүрапчы. Бүті қапсығы қалла. Даланы әрттіне. Тыва жүрапчыда физкультура институтын біті жүрапчылуға. Бұл рыңғы төлгі әттуан келіға Николай Иванов кәнеттен өрің көміс призуара. Оны Николаев Хақыдары тоңыларын үш көріңі мастера. Атығын өтігар. Мастарды ғытығар. Оны сақымынығы бөр етігар. Отық суға күйләйге республика түйетті күлләқ абсолюта чемпионы. Николаев 2023 жылға біліп оғын сөймәттемі команда тұттан Қапсағай Федерацияның кубаға намғы тұлы бұтты өлгетін Борванса пережуара. Далан әттіне 2023 жылға Владимир Андуросап берейін Борванса пережуара. Бұты өлгі 23 жыллақ өріңгі біз пережуара. Тааттаға Геннадий Попов республикада турнирын пережуара Далан әттіне. Қапсығыны қайда көйек мұндықтан Хақы Республиканың спортын мастера бұғы сұлыс папайыға Сергей Орожин. Чәрі бұқабары пара кібілімден невет. Қаманда бұд трансферанын тұтабыд, ылабыд. Білігіде бейінді кейі көштелікті. Қапсығыны қайда көйек мұндықтан білі бұқатығыра Николаев. Бұл әркерге республика чемпионы спорт мастера қағыластан Николаев стерелген хыннарна. Жапахалыста Параққа баттығыд. Анатолий Анатольевич Павлов парады тағарыға. Бағалыста бәт түргендік парадқа. Участниктар бары параққа білімден әбет бары бейітті тұстық. Ол пасқа қауы оқтақ. Бары түргенлік түсті бет. Парады хавайны тегі Павлов Анатолий Анатольевич. Түргенлік бары түсті бет. Параққа қапсағайдет барда кейдектақ. Түргетен.
Приветствуем участников и гостей республиканского турнира по борьбе «Хапсагай», Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. В торжественной церемонии открытия принимают участие Дмитрий Дмитриевич Садовников, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Андрей Сандаминович Федотов, постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Дмитрий Николаевич Лепчиков, министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Павел Петрович Петров, народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Государственного собрания Иль-Тюмень. Александр Гаврилевич Колесов, генеральный директор учебно-стрелкового центра «Сулус», народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень, герой Российской Федерации. Александр Николаевич Кимкимен, президент Ассоциации национальных видов спорта Якутии «Сахаада Спорт», мастер спорта Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. Николай Иннокентьевич Румянцев, президент Федерации борьбы «Хапсагай» Республики Саха-Якутия, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Прокопий Дмитриевич Архлеев, вице-президент Федерации национальной борьбы «Хапсагай», генеральный директор открытого акционерного общества «Тюлен», народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Виталий Михайлович Немцов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, полковник внутренней службы. Сайдам Федотович Степанов, генеральный директор Арктической торгово-логистической компании. Аял Онуфриевич Вензель, первый заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению турнира. Руслан Захарович Босиков, начальник государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия. Григорий Антонович Захаров, главный судья соревнований, судья республиканской категории. Иннокентий Михайлович Андросов, начальник службы спасения Республики Саха-Якутия, заслуженный работник физической культуры Республики Саха-Якутия. Также руководители и заместители министерств и ведомств, участники и гости турнира. Приветствуем парад участников республиканского турнира по борьбе «Хапсагай» Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Гран-при МинГОБЖН.
Для проведения священного обряда Алгыз приглашается народный артист Республики Саха-Якутия Владимир Ильич Заболоцкий. Үтік кіржағас бұд, өңірілақ ғылжыттар бұд, күттачлар бұд бары кәлбеттерінен, көрек білі жон бары мұсты бұттарынан, ұралақ тыллақ ұрығыт еділәқ үтік кіржағас бұд. Алғыстақ тыллақ арыма бәйләқ ар кіржағас бұд. Бүгін өрігөй спортивный кейнегер Саха Республикатын гражданской көміскелін онна нәхілене олығыр жағар күтта соқ болытын қатшай министерстветін тәлтелерін онна республика қапсаға жеттарын соргуларын көтіғыр алғыстыла ағар үтік үреген өпсарарғар айбыт айылар батығар үңер сүктер алғығы сағылырғар көрді өбін. Нөрен-нөргей, олу туймада уран қайсақалара. Ағы силақ сағалағы таннақ мөңенне қайгыр сегілік, ане дой думайыл ғыла қарағаздал барғар айылан өскәбет, арғаттан тәйінне ғыныға саналақ, айқан аймақтары Ортадыр тұрудай дұжаллақ дүгей варға тегар, олақ суян тоғырый бұд көк сүттен тәйіннәқ, көміскәстәқ саналақ күн өркен ұстара, ұран қай сақа жуардары. Ұран қай сақалар ұтуян тоғырый бұд, олу тұймада қочытын келбәр кейнігер, жондайыр салығар, Бұтас келе орағайға, сұбы бүгін сұбыманна, албанаты бұл жағар аралланақ кияға, арас-арас ұлыстартан, аттанан айғыстан кәлбет, рақтан жүгастан тоғырығымыз тұбыд, бүдірей бәт зүйяқтақ бұл күрей батмадың саналақ, сақабастың қапсаға жеттіра, істесерген хілі сенчеләң көрбүділәң. Алғыз жетке аттанан, алтын қолақалаяқ бұнаған арығыран айғыстан, алтын қолақалаяқ бұнағарын айғыстан, алғыз қолақалаяқа тертан болдың. Әйге, ал оқыта тұлла тұрдың, Алаға деғі тарчыланмын, түрі-түрі оғыт тәлкіленнің, итер сүйегіт күреләннің, сон бір отын ардың, жылға таян тыйнақ, жылға таян күстәқ, өрдігітнен үргер бәтін, алнығытнан аргер батын, ватта қырақ тағдыр көрбетін, саталақ, саңалақ, сананыл батын, ұрой болын, айқал болын, өлеғайт қаммас көй, түрегөй дүй тұрдың, өрі иннекі көнгі болын, жауанна, оқ күрдіг оңыстан, батия күрдіг қатырылдан, әккесіңі чыңқынатшы қатан, күлімақ тұстығыны бағымақ бірақсыны, қабыр қапсыны көрдірер. Емақ мастерілер, қатың масты қатылар, елін кәлін түзіхер, сырасыр бабыл жағар, алпанаты бұл жағар, атырақ тақ кияғыт, ұян-тиян кәлін оқылар. Жанон, кем түхілгәлі қол көйдің, кем білімні қол көйдің, әйг алпанақ күтін, ала-сала сайы, алталақ атыр оғыз барақ саная танылан күнаттын, әйге сон сұрақ күтін, сол тоғайы, сұр сон оғыз барақ санырыйдан кестен жырылаттын, әйге модун санағытын, доғой тұмылайы, тоғыстақ атыр сылғы барақсан кестен барылаттын. Кем білемна қол көйдің, кем жүлұрда қол көйдің, көйігін аттының үйерік тәлінін. Жаулар әрін оқалар, жолу оғыт дүхілгеғіт біле болдыға. Ар айыларға айқал, олу айыларға ұрый, мен әппетағын болдың, үрдік айылар әппеттірі болдың, дон.
Звучат гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Уважаемые участники и гости, начинаем торжественную церемонию открытия республиканского турнира по борьбе «Хапсагай» Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Слово для приветствия предоставляется Дмитрию Дмитриевичу Садовникову, первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия. Уважаемый наш герой России Александр Гаврилович, уважаемые почетные гости, зрители, участники. Вот уже 5-й раз мы проводим турнир, Гран-при турнир на призы нашего профильного министерства, который курирует действительно мужественных людей. И сегодня турнир собирает действительно людей, которые соблюдают любят физический спорт, физическую культуру, спорт. Люди, которые всегда находятся в трудных участках нашей мирной жизни. И сегодня я поздравляю всех тем, что этот турнир начинается, и уже первые схватки состоялись. Желаю всем крепкого здоровья, победы, мирной жизни и, конечно, пусть победит сильнейший. Спортсменам желаю бескомпромиссной борьбы, пусть победит сильнейший. Спасибо. За проявленное мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции благодарственное письмо первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрия Дмитриевича Садовникова вручается Бочкареву Александру Юрьевичу, заместителю начальника пожарной части номер 12 по охране село Жатай, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 40 по городскому округу город Якутск и Жатай.
Шишигину Афанасию Спиридоновичу, пожарному пожарной части номер 2 по охране в поселке Махсоваллов, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 37 по муниципальному образованию Хангаласский Улус. Шишигин Афанасий Спиридонович. За проявленное мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции по поручению Ильдархана вручается якутский нож Романову Александру Егоровичу, начальнику караула малочисленной пожарной части номер 4 по охране село Булгуньяхтах отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 37 по муниципальному образованию Хангаласский Улус. Слово для приветствия предоставляется Андрею Сандаминовичу Федотову, постоянному представителю Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия. Уважаемые спортсмены, зрители, уважаемые почетные гости и организаторы, уважаемый Александр Гаврилович, я хочу сказать, что сегодня, наверное, как никогда, мы все думаем о том, что защита Родины – это не просто святое, это сегодня самое необходимое дело, которое реализуется в наши дни на наших глазах. Сегодня только что Дмитрий Дмитриевич поощрил участников специальной военной операции. Здесь, у ковра, вместе с нами герой нашей страны Александр Гаврилович Колесов, который олицетворяет собой всех тех бойцов, которые сегодня с оружием в руках отстаивают независимость нашей Родины, правду на всей нашей планете. Мы обязательно победим. И чтобы никогда ни у кого не возникало даже мысли попробовать нас сломить, попробовать нас сделать рабами, мы все должны быть очень сильными. И в этих рядах, безусловно, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям гражданской обороны и обеспечению жизнедеятельности нашей республики. Я только вчера вернулся из Верхоянского района, из Батагая, где своими глазами видел самоотверженный героический труд и спасателей, и специалистов, которые спасали ситуацию в Батагае и спасли ее. Тепло восстановлено, все объекты работают в штатном режиме. И это обычная, повседневная работа всех, кто нас охраняет, и в мирной жизни тоже. Я всем желаю доброго здоровья, крепкого здоровья, крепких рук, добрых сердец и неумолимости в борьбе с нашими врагами. Пусть на этом ковре будет выявлен сильнейший, но все, кто уже здесь стоит и готовится к схватке, вы уже все сильные, и на вас вся и надежда в нашей безопасности в мирное время и во время войны, когда надо защищать нашу Родину. Успехов вам! Спасибо! За проявленное мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции благодарственное письмо первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрия Дмитриевича Садовникова вручается Бочкареву Александру Юрьевичу, заместителю начальника пожарной части номер 12 по охране село Жатай отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 40 по городскому округу город Якутск и Жатай.
Слово для приветствия и награждения предоставляется Дмитрию Николаевичу Лепчикову, министру по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Уважаемые друзья, сегодня мы проводим очередной турнир, и он уже сегодня в статусе Гран-при. Хотел бы поблагодарить от себя лично и от имени этого министерства нашу команду, также команду наших коллег из Министерства спорта, противопожарной службы, Росгвардии, службы спасения, всех тех коллег сегодня, те, которые с нами вместе организовывали, и сегодня вы все принимаете участие в общих соревнованиях. Спорт нам дает возможность быть готовым в любой ситуации. И сегодня вы это доказываете и показываете на деле. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, мирного неба. О сегодняшнем соревновании пусть победит сильнейший. За личный вклад в организацию республиканского турнира по борьбе «Хапсагай» Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия, направленного на развитие и популяризацию спорта в Республике Саха-Якутия, сплочение трудовых коллективов, а также развитие личностных качеств всех работников, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия, ведомственным нагрудным знаком Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия «Гражданская инициатива» награждается Прокопий Дмитриевич Рахлеев, вице-президент Федерации национальной борьбы «Хапсагай», генеральный директор открытого акционерного общества «Тölön», народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Сайдам Федотович Степанов, генеральный директор акционерного общества «Арктическая торгово-логистическая компания». За высокие спортивные достижения и активное участие в республиканском турнире по борьбе «Хапсагай» Гран-при Минго-ОБЖ ведомственным нагрудным знаком Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия «Гражданская инициатива» награждается Рожен Сергей Егорович, спасатель аэромобильного поисково-спасательного подразделения Государственного бюджетного управления Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия. Почетной грамотой Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия награждается Попов Николай Николаевич, спасатель аэромобильного поисково-спасательного подразделения Государственного бюджетного управления Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия. За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции, благодарностью Министерству по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия награждается Матвеев Андрей Евгеньевич, пожарной части номер 12 по охране село Жатай, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 40 по городскому округу городе Якутск и Жатай.
Романов Александр Егорович, начальник караула малочисленной пожарной части номер 4 по охране село Булгуньяхтах, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 37 по муниципальному образованию Хангаласский улус. Романов Александр Егорович. Благодарностью Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия награждается Данилов Федор Данилович, начальник караула пожарной части номер 1 по охране село Верхневилюйск, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 12 по муниципальному образованию Верхневилюйский улус район. Эспек Дмитрий Владимирович, пожарной части номер 1 по охране города Покровск, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 37 по муниципальному образованию Хангаласский улус. Петров Джулустан Павлович, спасатель регионального аэромобильного отряда специального назначения Государственного бюджетного управления Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия. Слово для приветствия и награждения предоставляется Леониду Николаевичу Спиридонову, министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Дмитрий Дмитриевич, Андрей Сантаминович, Бейгетто Россият героя. Александр Колесов, спортсменнар, судьялар, күнді спорты таптатчылар, әйден барығыты физической культураған спорт министерстводан адыттан бәйіс болар, бұл гражданская оборона, оның әйлене суала олар министерстводан бірегер күрәқті алуытынан ететік істендік ағардайырбен көңіллән. Бүгін күрдік тағыныз Россияға, оны да сақауыт серігер, жол олықтақ, оны бардығар бәлем боларға, спортынан күскерчілерге ұлаған түйі болар, бейге бары бұл спорт сайдығытын, физическая культура сайдығытығар, бары күттіғықтақ бұд, біліңге әдерін жаппыд, ететігер ұлған бәлемдені үледі олықтақ, қаз бітті біліңге кәңге көстен тұрар, қаз бітті ке бәті спортынан жарықтақ, тоққа бардығар бәлем болықтақ дейдеғім барын. Қапсағай бұд, бүгінгі күннәққа бір самай әлбәқ күттатчылақ, әлбәқ жарықтанар жонлардақ көріңгіп болар, оны тұбейі сақалар национальный көріңгіп. Онан бары бұл қапсағайынан жарықтанын жені ғырауын, спортынан жарықтанын жені ғырауын, оны тұп бұл бүгін бола тұрар турнирға, тәрәңге, күттіс бұл жонлары, спонсордары, оныттан үлеләвел қапсағы жонларға барылырыр, ұлған мақталбын дедевін. Спортсменларға көйіні бұл көверге бәғет мұндыр өйгітін, қалбас қарата боларын бары бәкке біләғет, сымсағытын, тоқ бар, баға санағытын көйлері бағарауын. Мақтау. За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Саха-Якутия, пропаганду и популяризацию здорового образа жизни среди населения, благодарственное письмо Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия вручается Афанасьеву Василию Анатольевичу, начальнику пожарной части номер 2 по охране село Антоновка, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 26 по муниципальному образованию Нюрбинский район. Тимофееву Илье Анатольевичу, начальнику караула малочисленной пожарной части номер 7 по охране село Улаханан, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 37 по муниципальному образованию Хангаласский улус. Шадрину Вадиму Алексеевичу, заместителю начальника Государственного бюджетного управления Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия.
Кычкину Николаю Васильевичу, инженеру отдела взаимодействия и координации сил Государственного бюджетного управления Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия. Слово для приветствия предоставляется Павлу Петровичу Петрову, народному депутату Государственного собрания Иль-Тюмень, председателю Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Уважаемый Дмитрий Дмитриевич, Андрей Сандомирович, Дмитрий Николаевич, уважаемые участники сегодняшних соревнований, тренерский состав, болельщики, я вас всех поздравляю уже с ежегодным гран-при, который проводится сегодня. Вы мужественные люди, вы столько делаете в повседневной жизни, мужества, героизм. И я сегодня вам хочу пожелать о том, что здесь, знаете, вы тоже одержали победу. Одержали победу не только в соревнованиях, но многие из вас одержали победу для себя, для многих систем, потому что выйти и представлять интересы своего подразделения, это говорит о многом. И сегодня, так как это все-таки пятое, я пользуюсь случаем, хочу сказать, что Государственное собрание Иль-Тюмень учреждает ежегодный приз от Госсобрания Иль-Тюмень. Пока кому его вручать, я не знаю, но сегодня покажет это площадка того, которая есть. Но я считаю о том, что его получит мужественный, благородный и самый нужный человек. Всех поздравляю с праздником соревнований. За вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия, за личный вклад в организацию республиканского турнира по борьбе «Хапсагай», гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия, почетной грамотой Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Прокопий Дмитриевич Рахлеев, вице-президент Федерации национальной борьбы «Хапсагай», генеральный директор открытого акционерного общества «Тюлен», народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. За активное участие в организации и проведении республиканского турнира по борьбе «Хапсагай» гран-при Мингообжен Республики Саха-Якутия почетной грамотой Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Госсобрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Максим Артемович Дмитриев, ведущий специалист Департамента по обеспечению безопасности, жизнедеятельности населения, гражданской обороны и надзора Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности Республики Саха-Якутия. За активное участие и высокие достижения в спортивных соревнованиях Республики и в республиканском турнире по борьбе «Хапсагай» гран-при Мингообжен Республики Саха-Якутия специальным призом-сертификатом от Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Джулустан Юрьевич Николаев, пожарный 3-го поисково-спасательной части 5-го поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, сержант внутренней службы. Джулустан Юрьевич Николаев. Слово для приветствия предоставляется Александру Гаврилевичу Колесову, генеральному директору учебно-стрелкового центра «Сулус», народному депутату Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, герою Российской Федерации. Эгели барыгытын бүгүн үйрүләк гран-при капсагайын ахаллар күненен аналбайын операция кытты хаджар болаттар оны бәм апыттан идейдегі істемдек әғардәді бен көңілі. Бұл бейгенді бітігер құрсын қауды от, сақабыт бір чулу әдбәрттері тұралылар.
дойду бутугар канна бола турар ыракан түгенге. Бахардар болуннар, у қаланы болун. Атындағаны ыракан түгенге эги курук индики көнгө хаджагат. Аны билеген анал баяна операцияга эмек ыттыгыла хаджагат. Олаттар эгинен беги бар экен туттабыт. Эги бучөлөлө одутаңыт, спорту, сайыннараңыт. Эдер үйленер этчаттар бытыгар колобор болагат. Оннаттан бүгүнгү үйрүлө күнгө этекпен багарабын. Эги бары сыты чагалка кийшилери көрдөрөр күдүгөр. Онна ырас элбек олучу түгеннери бияка билактир кетигер. Онна күрек камегер сымсаттан сымса, күйстәктен күйстәк. Онна сыты албас өйдәк кыйы өрөгөн өрө туттун. Ягарда. Слово для приветствия предоставляется Александру Николаевичу Кимкимен, президенту Ассоциации национальных видов спорта Якутии «Сахаада Спорт», мастеру спорта Российской Федерации, доктору юридических наук, профессору. Спорту сегерәчиләр, спорту таптачылар, күнді бейі қапсағай жеттар бұд. Бүгінгі үйріләк түгенге әгіне сақа территорияларын сайынларар Сахаада Спорт Ассоциация атыттан итетігістіңдік әғаддәлер бен, оның ақаз бейдігітігер тойгын дорубияны, жолу сорғыну, әлбәқ сетейлері бағарабын көмілі. Дорогие спортсмены, сегодня мы открываем 5-й по счету республиканский турнир, который уже получил высокое звание Гран-при на призы Министерства по делам гражданской обороны и обеспечения жизнедеятельности Республики Саха-Якутия. Я думаю, что мы должны поблагодарить руководство министерства, всех энтузиастов, тех людей, которые поддерживают проведение столь замечательного турнира, с тем, что они вносят свой достойный вклад в развитие физической культуры и спорта. 29 февраля мы все стали свидетелями послания президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес Федерального собрания, где он говорил о том, что для нас самым значимым является дружба народов. И он говорил о необходимости развития традиционной культуры, он говорил о необходимости развития физической культуры и спорта, и у него множество планов по строительству спортивных сооружений. И я думаю, что сегодня участники данного турнира являются примером, образцом для того, чтобы мы могли воспитывать подрастающее поколение в духе славных традиций нашего многонационального российского народа. Мы очень гордимся тем, что у Республики Саха-Якутия уже 5 героев Российской Федерации, и я думаю, что в основе их успеха, их подвига, героизма как раз-таки является то, что они с малых лет дружили с физической культурой и спортом, готовили себя к защите Родины. И я думаю, что данный турнир даст нам новых героев по борьбе Хапсагай. Борьба Хапсагай развивается очень успешно, хорошими темпами. Я хотел бы отметить, что начиная с 1992 года ассоциация Сахаада Спорт, которая была создана по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, проводит комплексную работу по развитию игр наших предков. И пусть этот турнир станет еще одной золотой страницей в истории якутского спорта. Всех поздравляю с этим замечательным спортивным праздником. Онна Сахалы, Россия герой югар, беги халлаттар бытыгар, беги батурдар бытыгар, беги капсайджеттар бытыгар. Урой! 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 Айхал! 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 Махтал! Приказом от 16 февраля 2024 года номер 22 почетное звание мастера спорта Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада Спорт» присвоено пожарному пожарной части 1 села Бердигистях отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 16 по муниципальному району Горно-Лус район Васильеву Альберту Федоровичу.
учителю физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Киркюрская средняя общеобразовательная школа имени Алексея Дмитриевича Широких Кангаласского улуса Кузьмину Юрию Владимировичу. Слово для приветствия предоставляется Николаю Иннокентьевичу Румянцеву, президенту Федерации борьбы Хапсагай Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику Народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Я извиняюсь, вот тут сценарная группа чуть-чуть пропустила. Я бы хотел, пользуясь случаем, поздравить с прекрасным юбилейным событием Иннокентия Михайловича Андросова, вот, главного инициатора проведения данного турнира, и вручить ему почетный диплом Ассоциации Сакада Спорт под ваши громкие аплодисменты. Слово для приветствия предоставляются Николаю Иннокентьевичу Румянцеву, президенту Федерации борьбы Хапсагай Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику Народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Күнде спортсмендар, Хапсагайдеттар, Саха Бухатырдара, эгене барыгыдан бу бәйіз төгілден ытыллар гран-при күрәқтейінен итеті сирник ағырделебен. Күнде Андрей Андреевич, Дмитрий Дмитриевич, күнде Россия героя Александр Григорьевич, эгене барыгыдан бу амбастан, конечно, бу турнир МВД атыны долго білген уже госконсвещение атыны ытылар, бәйіз төгілін ытылар. Онын болар кене бұл ытылар турнирға самай білген әғірдерләтелер, самай тоғылақ, самай надылақ, самай шүрер ке Андоротов, Иннокентий Михайловы менеме юбилейінен әғірдерекпен бағарабын. Оннаттан бейгіме кол метерілті бұл ұрдата 30-ла юбилейі болта, ол тағырмып бұд, ол кенегіне Иннокентий Михайлович көттіріп бар. Оны памятнай, отут қолмен тұсылген памятнай чағы. Кені бар болан бұғырақты үшөй баты барар, үшөй ба перестарда қапсаға жеттер, манна бейін көрімін өребін тоғдырген бұл госконсвещение эту гражданскую манна службалачылар барда бейі қапсаға жеттер бұл туралар, өрелдер, көқта олаттар, онын көтана үшөй көріқтейіне кеті әбет, кем көқта ол көйден. Бай болар. Слово для приветствия предоставляется Григорию Антоновичу Захарову, главному судье соревнований, судье республиканской категории. Уаставывах республика бит саячылары, уаставывах спортсменнер, уаставывах көрәтчілер. Тұбы бейі турнир бұд бәйістігілін етілер. Уапсая 3 участник, онтон 6-15 Саха-Херин спортын мастerdara именно Капсайга тұстуға, ол егер бір почетный мастер Александр Румин бар. Түргенеде қанады көректейбітін неме дар шыйтын еқ бет, кем күстәк ол көйдін. Судьявар аттарыттан чейнедік растық суд тоқ біттен нандағайыбын. Уважаемые гости, просим занять свои места. Участников и гостей турнира поздравляет Ариан Свинобоев с песней «Бастың Дөрөс».
Çerebe gösterge dispute karıstava katahanı hayın. Ayılgalın altıhan, tüm bılır kızılartan, gün otuttan küsülan, ekkin singin erçiyen, bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol, bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol. Oloğa bolan tören, ucor hangın attatan, bu köbürge dağıstın, doydun çehin kömüskü. Bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol. Bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol. Cara sağa kapsağaya sayda turarıgar, ösütügül, edetlerge onаттın bu, ağam astaqtarga, oputta böğüstörge, kim julurdaq, kim tulurdaq, kim belendaq, ol köydün! Salgı güder kürekterge, ara somuk berterin, hıçça çoğu tortotugar, kıyı sulu hasandadın. Bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol. Bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol. Turgurtun sakat устутay. Ариан Свинопой. На этом торжественное открытие республиканского турнира по борьбе «Хапсагай» Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия Гран-при МинГО-ОБЖН завершается. Командующему парадом вывести парад, главной судейской коллегии приступить к своим обязанностям. Хақы республикатын гражданска көміскелін, оннан әхлене олған жағар құттал хоқ болдың қатчияр министерстве бұйыл 5 төгілін ұтылары ұлған төхілгетігер гран-при турнирға 300 11 яғынға қытынна. Білген ағыберге сүйітбе ағыс бұғыстақ бейансетті келе гражданскайдарға үйшер кер сағаланы. Бұл көберге Тоғуан келелі aqıdıqta vallahi veteranlar ağız bol haqalabıttırıgar 2 sergir bolu. Ottonu. Üç köberge toğuan kelelі veteranlar kön köşyaktırı. Keller üye yaktırı ere.
Акабер халайны тары Улуу тирене Дмитрий Петрович Коркин дилячиде Советский Союз Россия хакер спортын мастера хакер республикатын физкультураны спорт туйгуна Аркадий Уларов. Букабер халайны тары хакер республикатын спортын мастера хакерин 1969 жыллак абсолютный чемпиона Вячеслав Константинов. Үскабер халайны тары хакер республикатын спортын мастера Республика Урантатбақта ұстарыны Наротым мастера Владимир Амосов қаңылысуға. Ақы берген ғырылалары хүйтбақыс бұғыстық бейін сеттегейліға әт жонларға. Эльдар Уйбанов Жокускай Кирилл Максимов Таатта Пантелеймон Николаев Тұғыйдамеда қурап білімненелер. Бұқа берген ғырылалары тоғын келілі ветеранлар ағыс бол ағылабыттырғар. Михаил Осипов Быгыр Сулуспа, Семен Коркені, Ақайрығары Құттал Хоқпон Қатері Министерстве. Егор Урожын Федор Данилов білімненелер. Үскі берген ғырылалар Христофор Таатта Успот мастера, Алексей Сервацкай Кебәйі Успот мастера. Ақы берге бейхан сеттегейліға бәйтін кемігәрі аға түрі спорттың сайынларар манчары бағылай атынан кейінге жарықтамыд республика олатырын чемпионы призера Эльдар Ойбанов Жокускай оны тааттаттан Кирилл Максимов қапсығалар. Пантелеймон Николаев Тұғыйдамеда қурап білімненелер. Бұқа берген ғырылалар Михаил Осипов, тоғын келелі ветеран, Быгыр Сулуспа қығылмындық, Семен Коркені, Ақыр Республикатын гражданскай комиссиялин, онна нәхілене олға жағар Құттал Хоқпылының Қатер Министерстве, Ақыр Республикатын транспортқа министрін сол бұятшы Семен Коркен көқмындық. Жәндекінен республикан халайсын оларар, республика бары транспорын бас белері. Министері ол бұятшы Семен Коркен көқмындық. Қапсығыны көйді қығылмынлықтан Эльдар Ойбанов Жокускай. Секретариат, бұқа берге кәлі әджіңірі. Ақы берге
Былырыңы төхілге 6-15 келеға сүйіссеттік ехіттен чемпионы. Оны бұйылғы бұшығырас бірейін чемпионы Пантелеймон Николаев бүйе білі. Оны сақа жөғайын оғытын андойдыға атыды бұд, дүгүйда мені құрап әймекан кесі ажалларын. Михаил Осипов, Максим Муксунов бәлемнелелер. Ол кемге Өрхан яғын 9 келелі ветерандар Кристофор аптаатта Алексей Сыровальский кебәйі. Иккен сақайын спортын мастадыра қапсығалар. Кристофор апмаңды гергирге бұлатын сабынабы оқтар бұда. Отас сачеті кебәйі оғы спортивна школатыны забыға Алексей Сыровальский. İccalı ministerin 12 yıllık bastığı tühürgetin örüngü bispiriciyora. Mikhail Leveristep 2 tühürlük şempiyonu. 2 tühürlük yıllık örüngü bispiriciyora. Bu keberge 15 kiloluk ercanla takat boluları. Killeri 12 bola haqalabıttıra. Posayin Muzaffarov Usaldan baharnay huluspata. Alexander Alexeyev bülü baharnay soluspata ağırılallarım. Alexander Kalıyev, Vladimir Fyodorov belemnelerler. Başa kim kayda? Kapsığını kayda sport masterı Kristoforov. Onda toğuan kelele veteranlarga Gırzdanistan'da şampiyon ettik atılanı kahıl kamış medali bu cihat çeske tigişti. Bulatın savunap Alexey Sıravaskayı belöktörüger 2 bolarıhın kapsığı aktıra. 400'er girge. Ağırlıları toğuan kelele halıktırır halıyanna veteranları. Üskü berge, Istapan kabırlı yap kağalas, Temir Maksimov kağalas, Vasily Vinokurov, Andrei Protopopov belemnelerler. Husayin Muzaffarov, Usaldan. Alexander Alexeyev, büdüğü kapsı hallar 15 kiloğa. O kemge kapsığını kaydı. Былырыңы төхілге сүйсеттік еттен 6-15 кило чемпионы Пантелеймон Николаев үйе білі көйін етішті. Михаил Осипов, Нюрба, Максим Муксунов нам аңырылалары. Владимир Петров, Христофор Потапов бәлемнелелер. Бастағы финалист, ветеранларға 9 килоға бастауыд Христофоров болла. Bu keberge Usaldan bahane huluspattan Husayin Muzaffarov, Wonne bülü bahane huluspattan Atakonya tugas sakres bilgonu spotum mastera Alexander Alexeyev kiseller. Alexander Alexeyev aspit diyelega üyebili gutulubut buşuras birihin porvansa prijuara. O kemge akaberge bihan settekile akap sığını kaydı Nurba Nurguna Mikhail Osipov. Bu keberge kap sığını kaydı Bülüdağı bahane huluspattan Atakonya tugas sakayırın spotum mastera Alexander Alexeyev. Akaberge ngırılallar Vladimir Petrov bülü Wanna Russia spotum mastera Христофор Потапов tatta Alexey Samsonov Jolustan İlbanov belemnelerler. Bu keberge 15 kiloluk böğüşleri kırılarlar. Roz Gvardiya bayastara, Uspot mastadıra, Alexander Kalıyev,
Vladimir Fyodorov. Aysen Rizanskay, Igor Efimov bilemlenenler. Қалмындықтаны Александр Қалғыяп бұйылғы қағалас қапсағая бүтін Россиятаға бастығы турнирға өріқаны яғынға төттен екі кейіттен абсолютно кеккесмесілік Александр Қалғыяп, ұспот мастера Орызгвадия, оны Владимир Федоров, 92 ғыллақтыр өк. Үйдбе ғыллақ бастығы турнир сүйтбе үш кейттен чемпионы, үйдбе ғыллақ 2 турнир 35 кейттен үрін көміс призера, бұл реңгі турнир сүйтбе бір кейттен борванса призера. Энегран Владимир Федоров бұты үлке бары медалларын толыры кавалера, кығыл көміс, үрін көміс борванса медаллады. Қапсығыны көйді, Россия спортын мастера бұл реңгі үлке борванса призера Христофор Потапов татта ұстаттата. Қапсығыны көйді қаңыластан Ақын Республикадан ұспотын мастера Республика төтті күлләк призераЫстапан қабырлыяп қаңылас. Василий Винокуров Үйәға қалыма амбастығы мастера Манчары бағылай сүйбебирис патриятын бұрғансы призера оны Андрей Протопов ұсалдан керелер Александр Урумен сынялар. Белемнелелер 6-15 келелақтар ұсқы бергі Қабырыл Хипсеп Валентин Бурнашов. Василий Винокуров Үйәға қалымадан амбастығы қапсығай мастера қығылмындықтан таққан тұрар. Манчары бағылы сүрбе-біріс патриятын чемпионы, Республика сүрбе-бір ғыллақ Петр Ильич Алексеев бірігет төлгетін призера. Андрей Протопопов ұсалдан ғырылар. Андрей Протопопов ұсалдан ғырықын яғын ветеран. Белемненелер Гаврил Сипсеп, Валентин Бурнашов. Владимир Федоров бұты үлгі бар медалларын толыры кавалера. Иш жылы министерін 10 сыллақ 4-6 кейтен үрін көміс призера, 19 сыллақ иш жылы министерін 34 кейтен чемпионы. Ал Роса компания 19 сыллақ амбасты кубағын абсолютный чемпионы Владимир Федоров. Аспыт сайын әлмекан томтарығыр бол бұд Олонқы Республикадағы 16 сылғағыны қапсағайға 10 сақамынағы болетігар призера. Отасачыды кәлбетіған әлі бұға қайын етішті үйәға қалыма бастығы мастера Манчары призера, Республика призера Василий Винокуров, Александр Урумен Бергирка ғынянна. Қапсығыны көйді Орозгвадия байыға Россия спортын мастера Александр Қалыев. Бұйылғы Қағалас қапсығая бүтін Россията турнир абсолютнайға төттінікі кейттен 2-5-лігі. Айсен Рзанскай, Жакускай, ұқсаллақ бұйға майгыға министерстіве, онна Игор Ефимов томпо бағарнай ғылыспада. Ойпана мосап, жолыстан бөтіріп білімнелелер. Окемге Гаврил Сипсеп қаңалас, Валентин Бурнашов амма қабаран қапсығылары үскі бер қабытырып бара тұрар 6-15 келіға 4 кел. Білімнелелер Александр Канаев, Тимур Васильев. Қапсығыны қайда қығыл мұндықтаны Жакускай жағыннаға Айсен Рзанскай ұқсаллақ бұйға майгыға министерстіве. Қапсығыны қайда көк мұндықтан Валентин Бурнашов. Қағалас қапсығай Республиката турнир чемпионы. Александр Канаев таатта Тимур Васильев үйәе білі өңірілалары. Ойпана мұхап амма бағарнай ғылыспада жолыстан бетіріп бұғыр солыспа 15 келіға бұқа берге әғырылалар. Қапсығыны көйді көйек мұндықтан мәға қаңалас бұғы жолыстан ойпаны
bihan settekiyle ıyahın. Ağırlarlar bıyaman çorapçı. Bu yılgı Kağlas kapsaya bütün Rusya'da turnir setton bir gihitten şampiyona. Onu Barıstapanap Usal'dan bu tehülge Hütbekallah şampiyona. Belemneler Yegor Nakotkin Hakaça Vinakurap. Jolustan Petrov bıhır sulus bağırırlar. 95 kilaga Bukaberge. Jolustan Petrov köyakmanlık. Kapsığını kayda bu yılgı Kağlas kapsağayanı hetton bir gehitten şampiyona bıyaman. Arasiyes potun mastera çorapçılığa. Ağırlarla Yegor Nakotkin Berkayanskay Ağatu Respublika Prizora Hakaça Vinakurap Namaluha Bılırıngı Döhülge Örün Kamış Prizora Tiyattan bir geyitten bılırını kistevide Sakaça Vinakurap Köyakmanlık Jolustan Betürüye bıhır sulus bağırırlar. Alexander Turoyev, Andriy Matveyev belemleneler. Kapsığını kayda Köyakmanlık'tan Timur Vasilyev üyehabili 65 kilo ıyahın. Jolustan Betürüye 95 kilo Bukaberge Köyakmanlık'tan ırırlar. Bıhır suluspa. Askalon pedota bili Gavril Şergen taatta ağırlarlar. Iskaberge. Pyotr Vasilyev, Yuri Sermetikap belemneler. Jolustan Betürüp 15 kiloga bıhır suluspa Köyakmanlık'tan ağırlar. Jolustan Betürüp Bukaberge Köyakmanlık. Bir eve barra durar. Bir de hekte gölün Jolustan Betürüp bıhır sulus bağırırlar. 15 kilo Bukaber Köyakmanlık. Jolustan Betürüye bıhır suluspa bir de hekte gölünün Bukaberge Köyakmanlık'tan ağırırlar. Belemneler Alexander Turoyev, Andriy Matveyev. Akaberge Berkayambet'te Agatu Studiyana Respublika Pyotr Ilyich Alekseyev Berge Çempionatın Prizora Yegor Nakotkin Ona Bılırıngı Döhülge Bihan Settekile Gatiyottan bir gehitten Örün Kamış Prizora Hakaça Vinakurap Nam Kiselleri Kapsığını kayda Kahılmanlıktan amma Bahana Solus Batın Bayıha Uyban Amosap
95 kilo ıyağın. Ağırlarlar Alexander Toroyev bıhır soluspa, Andriy Matveyev kağalas bahane holuspada. Semyon Amosov amma bergirge hanyanar. Belemneler bu kaberge 95 kiloni ahırık türereken yağınlaklarım. Arsen Timofeyev, Albert Fedotov. Kapsığını kaydı, Respublika Prizora, Hakahire, Tataristan sümetleme komandaların mahçeva köşeylerin kayılağı, Yegor'unda Kotkin, Verkayanıskay, Agatu kaydı. Valeri Androsov Usal'dan, Alexey Karyakin, Meghangalas Ağırlarlar, Olimpiy Vasilyev, Gavril Fyodorov belemnelerler. Iskaberge 65 kilo yağınlaklarga kapsığını kaydı. Bülübüğü Askalon Ferodov bıyılgı buçuğras birihin prizora. Fyodor Vasilyev amma onu sakayır spotun mastera Yuri Sremetikov tompo Iskaberge gırılarlar 65 kiloga. Prokopi Fedotov Azamat Jaguerev belemnelerler. Bu kaberge 95 kilolaktar 11 bolan tustubutlargar kapsığını kaydı. Köyek munnuktan kağalas bahana huluspadın bayıha Andriy Matveyev. Semyon Amosov bergirge hınyanna. Bu kaberge ağırlarlar 95 kilona halık türerken yağınna et canlarım. Arsen Timofeyev Usal'dan bahana huluspada Albert Fedotov Aviyaliyasa Akarana, Leonid Karyakin, Semyon Amosov belemnelerler. Akaberge Olimpiy Vasilyev, Gavril Fyodorov belemnelerler. Iskaberge katıhıla kapsığı 65 kilo ıyağınlaklarga amma attağı çorapçıgı yerine hayan beğatargay hütbehıllağı döhülgetigar 35 keyten borvan semedella usaldan yeniken tekal diye biriger sütbehıllağı hetton kilo aderi 33 keyten absoluten gikismesler Pyotr Vasilyev kahılmannuk onu tompa bağıtıra Sakın Respublikanın spotun mastera Respublika şempiyene ona örüngömüş prizora Kamul tustuğa tarızga birihiger Respublikul hancanın örüngömüş prizora Yuri Sremetikov. Töttü setkir 65 kiloga töttön sette bola hağılabıttara. Tabii gün kadar, tabii gün. Kadar mı? Biliyorum barık sana. Tabii. Barık. Sama kayanya. Sama da. 95 kelini arıktırır hıyahınlaklarga kıyını tişte Aviyaliyasa Akarana bayıha Albert Fedotov. Leonid Karyakin Aviyaliyasa Akarana Semyon Amosov çorapçı bahane huluspada. Vasily Efimov Ilya Ignatiev belemnelerler. Ne uyanda bu? Ha? Uyanda.
Bu ışkı berge kapsığını kayda tompa boğdura, Haqı Respublika Sportun Mastera, Respublika Şempiyona, onna örün kamış bir jora, Kağıl Tustuğa Respublika Tarıska birihin örün kamış bir jora, Yuri Sırmatikap. Ağırlarlar Yuri Sırmatikap tompa kayda. Ağırlarlar Prokopi Fedota Bülü, Azamat Jagörep Gornay, Vitali Espek, Vasily Savinap belemneler. Ol kemge kapsığını kayda. Aka verge kahılmunduktan usaldan beğe Valeri Androsov. Alimpi Vasilyev. Kebeğe mügücütün kapsağay Goskolasın dilaçide üye bölü uluha. Gavril Fyodorov. Megan alas Jakuska dapet kalye sınırlarlar. Maksim Novikov megan alas bergirgahanyalar. Belemnelerle setton 5 kilele aktar aka verge. Enike dikkarekin Sergey Nikolayev. Okamga kapsığını kayda çorapçatağı bahana akrana holuspatını bayıha Semen Amosov öğretini yahın. Prokopi Fedota Bülü Azamat Jagörep Gornay Iska verga kırılağı 6-5 kilaga. Azamat Seredino Kahılmunduktan Prokopi Fedota Bülü. Vasily Efimov Usaldan baharnay huluspata. Eli Yagin Acep Suntan baharnay huluspata kırılarlar. Toğum 5 kilen harık türerek yahan naktarım. Nikolay Popov Bıhır Suluspa Istapan Tobonov Aviyeli Sakrana belemneler. Haqı Respublika'nın sütbe eşleri, üçleri edetlerin prizora. Mançarı bağlı sütbe bir ispatıyatın prizora Alimpi Vasilyev. Üyehabili Akıver Kıhılmanduk. Kapsığını kayda köyük munduktan Kornay Pöğü Azamat Jegorov 6-5 kile ıyahın. Bu kaberge kapsığını kayda Kıhılmanduktan Usaldan bahana huluspatın bayıha Vasily Efimov. Nikolay Popov Bıhır Suluspa, Stepan Tobonov, Avya Lesa Akrana ağırlarları. Timur Vasilyev, Valentin Silipsov belemneler. Köyek munduktan bahalay havınap ecigeni ağırlar. Kahal munduktan Arasiya Aqen Sportun Mastera, Bılırıngı tühülge 6-5 kilaga süysette geyitten borwan saprizora, Respublika Şempiyona 2 tağıllak borwan saprizora, Vitali Espek. Enekette kaldı hep sütbek kallat ülketin sütbet ülketten absoluta şempiyona. Engsiyeli kapsayın sütbek sıllah bir hantet geyitten borwan saprizora. Vanna Çuvaşi Respublika'nın karı ıtıldı bud. Ağandaydı bastı konyoların prizora Vitali Espek kahılmanlık. Vanna bahalay hamınap ecigen. Guri Prokopyev eymekan ay kampanyakob nam ıska verge belemnenin. Красный пассив. Nikolay Popov Bıhır Suluspa bugün tühülgeni üyerülektire hıga anal nağradın tuttu. Ona biyeli sakranattan Stepan Tobonov. Bılırıngı tühülge üyerkini yahannaktırga 16 gehitten ürün kömüş prizora. Eprebe birihin çempiyona prizora. Bu şuras birihin prizora. Bu şuttan birihin çempiyona. Bu vat bakılır birihin prizora. Stepan Tobonov Toğuan settahul korulan ehliyege.
Bu kaberge bir hamsettekile yahannaktарға kapsığını kıydı. Respublika sürbüstürüge diri edetlerin pirjivara. Mançarı bağlı sürbe bir ispatriyatın pirjivara Olimpey Vasilyev üyehabili. Maksim Novikov megahalas berkirge hınyanna. Ağırlarla setton 5 kili yahannaktарға Kırgızdanskaydır. Bihan 3 bol hağlavıttırgar ühüset geri. Enekenti Karyakin Akatu, Sergey Nikolayev Kebeyi, Laryon Andreyev Uybahavına belemnelerler. Iskaberge kapsığını kaydı. Rusya akılın ıspatın maçlara bılırını tühülge Prizora Vitali Espek hağlas. Guri Prokopyev, Eymekan, Aykan Parnikov nam oluha ağırlarları. Amerikan İbanov, Istapan Boşa belemnelerler. Enekenti Karyakin Agrarna Tekniskay Üniversitet Wanna bu yıl bülüğü toğuğarı tıldıvıt Vıvat bakalıra birihin sütbeki hitten şempiyona Sergey Nikolayev kebeği mukuşuta kıyını etişti. Aka verganırlarlar Arasiya Wanna Sakar Respublikatın uspadın maçtara Kağalas kapsağayın sütbeki hütbeyi sıllah kapsalıta şempiyona Hütbetiyet sıllah tölgedeler 6-16 geyitten ühüs miyesten apsalıta yıkılbıt Laryon Andreyev Kağalas Wanna kebeği tane Hevesko Soyuz Arasiya Norot'un üyelerinin duyguna Viktor Ivanovich Rozin birihim pirjivara oyban havınap. Kapsağını kayda köyok munduktan Ekseli kapsağını kütüğüyle şempiyona Aykan Parnikov namuluha. Kapsağını kayda köyok munduktan Istapan Tabanov. Bu tühülkege bulurun paçotta kismesten olbut Avya Lesa Akrana Bayıha Nürba. Timur Vasilyev Nürba Bahane Huluspata. Valentin Sinepsov İzcala Ministerstiveda Bukaberganırlarlar. Vasilyev Ivan Amma Hınyanar. Belemnelerle setton kilele veteranlar Bukaberga. Pavel Amosov, Vesislav Bayışev. Amerikan Oybanov Tompa Ağırlar. Kahılmunduk. Köyakmunduktan takkan durar bılırıngı bıçıdan biri çempiyona. Respublika ikkitola prizora Jakuskay Korat ahas Türkiye'den prizora Istapan Boşa Köyakmunduk üyehabili. Afanasi Protopopov Enekenti Şalkanap belemnelerler. لا на руках لا جيدك Ağabeyke etton 5 kilolak etjonlarga Kırgızdanskaydarga bihan 3 bola hağlabıttıra. Biligini hüşet git para durar. Bu tühülke bit böyle qarak sıvaqqa. 2 qottaruga deri. Yakınanca bitti qottar bütte beqoş çempiyondan qalğın söp. Qolamur Moskvadağı Olimpisko oynuga Teton ağızkili yahanlaqlarga 2 kaytaralaq İtalya Claudia Pollia Olimpiska çempiyon bobuda 2 kaytaralaq etcan. Timur Vasilyev, Nurba, Valentin Silipsov, İzcala Ministerstiveda kişiler. Timur Vasilyev 2. sütbek kahıllaq, ühüs turnirga 95 kilaga 35 keytteni maaşlarda Sergey Semyonov, Vladimir Fyodorov kelleritten başuatta ühüs mestelaq. Vladimir Epinemev birihin prizora. 95 yıllık Antonovka eleniyete. Kapsığını kaydı. O kana. Amerikan Oybanov Tompa kaydı. Amerikan Oybanov Tompa uluğun ına nehlege.
Kapsığını kayda Arasiya haqqanın sportun maastara Қаңылас қапсағайны күтігілі абсолюта чемпионы, бұйылғы қаңылас қапсағайын абсолютайға 6-16 кейттен бұрған сәпірежуара Ларион Андреев қаңылас. Ағырылалар Арасия спортын мастера Игорь Сандолин нам, Александр Винокуров өймекі, Истапан Павлов көштікін қарнилап білімленелер. Үскі бергі таққалар спорт мастера Афанасий Протопопов, ұсалтан кығыл мұндық, Ванна энеке тишелканап мегагалас улуха. Жолус Нестураев, Петр Алексеев белемнерелер. Минута қалды біле. Афанасий Протопопов қандыға ұтылды бұд. Петр Алексеев берегер чемпионатығар 6-12 келеға тәңнеған бұл бұтаға. Ақырын спортын мастера, енеке дишел канап, Арман Иванов Сапанжен республиката төхілгетін уалаттарға чемпионы пережуара, республикалаттарын әрсімен берген төхілгетін уәтті кейттен абсолюттай чемпионы. Финалға чұрапты шылуыта жолыстан қалы шобу оқтар бұта абсолюттай чемпион үттіғ атын бұл жәхетігер. Онылы хоң бағайы телевизор қағайыны бұта. Енеке дишел канап, меғаңылас төңіліті. Валентин Селепсов из дела министерства қапсығыны көйді. Нюртпа бағаны ғылыспадым байыға Тимур Васильев. Бұты үлгіға бачуаттақ үйіс месті бұрған сәмедәлін кәтіғі деуіп бұғыз. Васильев емап амма ғыннанна. Ағырылалла сеттон келелі ветераннар бұқа бергі. Павел Амосов Усалдан, Вячеслав Баюшев Амма, Икем Бахана Хулуспа Баястара. Клим Наумов, Евгений Дешковский, Белемнеллер. Қапсығыны қайда үскі бергі күйек мұндықтан Энекен тишел канап, меғаңылас төқтірі. Республикалаттарын әрчімен берген төлгетін уәтті олтан абсолюта чемпионы Арман Сапанжен республиката турнирін олаттарға чемпионы пережуара. Бұйыл Арман Иванов Сапанжен қапсағайға турнира ұтылыға меғаңыласқа. Қапсығыны қайда күйек мұндықтан, амма бағана ғылыспадың байыға Вячеслав Байшап, хеттуан келелі ұтықтавалла ветеран. Қапсығыны қайда, Ақыверға қығыл мұндықтан Арасия спортын мастера Игорь Сандолин намылуға. Истапан Павлов бұлың Якутска дәмет кәлес, көштікін қанилап Аграрный технический университет ұғырылалар. Петр Парников айдын пештері білімнелелер. Түйілгата астылары Хонтар бағана ғылыспатын начальниға Келим Наумов, Уананамтан Хелестеріне комитеттені үш жала отделын ветерана самбаға республика үштігілі чемпионы Дальний Восток федеральный округын самбаға чемпион өрін комис баруанса пережуара Евгений Дешковский. Bu da tühülge gatan hetton kile yanaklarga kisser. Ол кемге ызке бергеме. Кытана капсыхи болодур әрәбе жолус не устроеп. Томпо Петр Алексеев бүлі асығалар.
Fyodor Parnikov. Ол кемге ысқыберге кыйын едесті. Кығыл мұндықтан тұттығыр. Томпы бағаға юлыс не устроит. Петр Алексеев Садардан тайынларын кәбесті. Томпы ботыра кыйыға юлында юлыс не устроит. Экшері қапсағай чемпионы. Зара Рыккамуллах ветерандар. Клим Наумов, Евгений Дичковский. Николай Монастырев, Чурапчы, Тимур Андреев, Юхабель Аграллары. Ысқыберге Валерий Александров Кемеев, Кирилл Павлов Сунтар білімненелер. Ровно 1 минута қалла қапсығылығы көмектенері. Ақсан 1-1-ге. Хәттон келі ағытықтауыллаға ветеранлерге сотрудниктар бөліқтірігер 2 әргер. Бұл доғыстырыттан қас болан. Ағыс болан ағылауыттырыттан білген да ағыс болан хыджалар. Оттан әтан ағар бұдым көрдік. Бәйбәлерін кітары киселлер онына 2 құтыруғадылы. Құлауыра бары 1 құтырулақ болақтарына hem bir tonan üstü elgidire baharılaq bolar. Jaramanda 10 hette çökünde qalla. Körde xottan Klim Naumov. Bir afsandan kıyın yer bağlaq Evgeny Dishkovskiy to'g'ri jo'ndalanlar. Respublika 2 to'g'rilar bo'lgan. Seprejora Kirill Pavlov Sotaruluha. Belemneler Ысқыберге ағылып ескелелер ет жоқтары. Юрий Васильев, Матвей Кучкин. Evgeny Dishkovskiy kıyın yen өлелі жібі дебет. Kıyını hedefte onunla salgı ünsat girge kıyı güzeller Dağısta Evgeny Dishkovskiy. Onunla artaq sollağı Sahada Respublika Sahada Spordu Mastırın Klim Naumova Ottarulan kebiste. Jara manna kıtana kapsıhe bolar bolbut. Ayın niyetiger kığıl munluktan Nikolay Olesov Akha Respublika'dan Rosgvardiya upravleniyatın epette ağınaydı. Россия Akha Sportun Mastırı Onunla Nikolay Alekseyenko Nağıstağı Ejiyala Ministerstvede. Ысқыберге ағылып 5 келелі әпчонларға сүйітбекке бол ағылабыттырған Юрий Васильев тағытты Матвей Кучкин меғағылыз. Белемнелер Армидас Египіріп, Арадамир Киркорьев. Топ 5 келелі ағылабыттырға қайыны кешті топпы болғыра Денис Юдин. Ağırlanlar Uspon Rotrika Nakalasta Mastera Eduard Kirkoryev Bülü, Alexander Nestorayev Çorapçı, Hristofor Potapov, İlya Şişigin bilimlenenler. Adri. O aka bir göttün bitten bir çağılkay. Kapsıhı böyle bola turar. Eduard Kirkoryev Bülü, Uspon Rotrika Nakalasta Mastera 95 yıllar türüyor. Европа hütbe kanlamda Botana en niyetiger tıs köbürü kördürürler. Sespa polakpına ağıvan. Bu ağa köbürge köstübüt jeton manna. Halı kayın diyen ıngırabın toğayzer götton manna. Bitten bir çağılkay kapsıgılar poluktara. Eduard Grigoryev kığıl munnuk. Uyban erigin tühürgeten prizora. Европа kontinjenin ikkide güllах prizora. Eduard Grigoryev hıccar onna kenini otarı. Gök munnuktan eme bir talanlaq sakahirini çata Alexander Neostroyev. Alexander Neostroyev bəyətətən hübdə şöddük. Ildır. Onun tahanattan bu horgulaqtıq tuskar. Onun tahanattan sıspap olaqpına. Tursiyağa Süleyman Atlilina sparring partnyordu hüccubuta. Köngül tustuğa. Okurdu bottun 2. Köngül tustu çağılkay представительдер kapsayallar.
Okurduk. Eduard Grigoriev törəbit öskəbit bəyətin uluğun, bülü uluğun. Çehen kömüskür. Olar ontakini sünnülen çorapçıga olaran çorapçıga itilden ahatılan Selbit Beğos bolar. Ondan kendi ötürü Alexander Neustroyev çorapçı. Мега Аластанı Nikolay Alexeyenko. Nikolay Alexeyenko İş Yılı Ministerinin 12 yıllık bastığı ülkenin şempiyonu. Bu ülkede ülke 12 geyitten orman seperi juana. 3 yıl kabul acımran dursa biri şempiyonu. 3 yılga Gennady Popov'un orman seperi juana. Nikolay Alexeyenko köpündü. Onunla Rusya Haber Sport'un mastera Nikolay Olesov. Sötөгөлө ханатан ахарекон багарабын үс жордун үс кытачы капсажар 11 яханга казбиддеги яхана экили бөлөктен бар гражданскайдар онна сотрудниктар ген олатоттон опсая 11 дагана хүрбекке бөлөк капсыгар буллады 11 яханнан экили бөлөк боллагына Ondan olsa üst jordun üst kıtaçıyan eten ahardım. Olorton 136'ta nehlenyen loğar jağar kuttal hoq boltun qaçyer terilti. Ölehettere onna 207'te gражданскайдар. Behen sette kililer 39 bolan hağlabıttara 6-15'ter 7-11 7-15'ter ağuhan 15'ter jordan sette 9-15'ter hürbe üs 9-15 kilene harik türyahanna qolattar onağız 6-10 killega tıktabıllar veteranlar 12, 7-10 killega tıktabıllar veteranlar hürbe, 10 kilelektir 11, 9 kilelektir 10, onna 9 kilene ahrik türyahanna tıktabıllar veteranlar ağız bolan hağlabıttıra. Eti uapsay aksanların etetelatim, eti higareme ikkili ötüyer arıqsallar. Olavura eti 15 kilo hamel bak 15 kilo yanaklarga o üst bolan hağlabıttırıttan otuta сотрудниктар бехенühe гражданскайдар Kapsayını kayıtlar Rusya Haber Sport'un mastera Nikolay Olesov Rosgvardiya. Bu kaberkalarlar Ivan Sturchkov Tatta İşçiyalı Ministerstve'de Albert Vasilyev Kornay Bahanay Somuspa Sport Mastera Adidas Nikiferov Kornay Ardamir Kirkoryev Bülü Ömüronlardan Üskaberka Alexander Vasilyev Uyman Starost'un bilimliler. Neda tona bu Egin nigiter hamay 2 Sentralne kapsıhılar bolar hiddere bola turallar A-kabir ulahan ekranga tegar 15 kililak гражданской bölök ühüzer giddere manna bir hükünde halbıdır Alexander Neustroyev Eduard Grigoriev kabir tegar öten taharda Bu kabir kabelemlenenler ağıvan keleler veteranları Pyotr Parashkov Andrei Kalkayev Jada Alexander Neustroyev emiyattan bir ulahan sensasyonu oңордо jekpin Alexander Neustroyev'dan ki sensasiya oңордо je okurdukpun toytergen Alexander Neustroyev emme bir 15 killerterge tarbakka battınarüşöydük tustlar kapsaga jit bolar olehen manatan sensasiya oңордо eme jirge sıyha bolon höp Ondan ete eten ispipin halgım ulahan ekrangattan bilgen 15 killar гражданской bölök üser girejetem ondan ete karakay ekranga koragut 15 kilo yahannaha erjonlar гражданской bölöktörün törjüser gire Jara mandamiyattan 2 professorskay kapsayı hağlanı jahanada Christopher Potapov kıhılmonduk üyehajangı Onda eli yaşı şekin hangalas kapsagajita Kapsan kisi hajallar Bu eli yaşı şekin kapsagottan töhö dağını sport master'ın normatın dolar bakka hajadda bollar Kene kapsagayı hitten taptır onna kapsagayı mandık filosofiyatınüşöndük öydabet bağış bolar
Elini uğdağına xeddaq kını indiyan Allah bile baratın öte koran şöy baytıga eder olatlar gemi baharana kefsat birer kapsağacı bolar Eliyaş Şişigin eterge Allah'tan kapsağayı esehitten taptır esehitten ötüktür ki onunla kendine otura Kristofor Patapap Olimpiyskar elleri bölümler uçilişağa gerekli irimni tustu olatlarga trenera Kristofor Patapap Kristofor Patapap kapsağayga olatlarga tusturadağına Örü 6-12 kilaga çempiyon ördükatın düşügen baran bippet polatçı oluq pedestal ördükür öktörüger köröretim Kristofor Patapap'ı oğlatlarga tustaradağına oluq üçügeddik tustar horgulaqtık tustaradı birgin ottan eten ahar butum kurduk gerekli irimni tustu trenera Olimpiyskar elleri bölümler uçilişağa onu tamanlık biz Kayağız köhündere mandık ırktehilerge kapsağay tüyüldürülerim hisser Wanna aspitte delevi habiliyatını bu şuras televizde şu 15 yıllar anamın jodon bir istonyer televizyona aradan gelip Alexander Vasilyev Puypan starostam bilimlenenler Tetulakmanna Ostayna kapsahi xamıdan kılgatı xanada bol bot kurduk üstü minüte tuğunlaklarını haddavet oğlatır şey baytık bu kasete hajallar tısta hajanlar gülse yerse hajallar bu kamerga kahramanlıktan uspan mastera bu devrin geçikte bir yılla 16 geyten yürüyün kömüş oğlatır kasete hajallar tugara güleller yöreller Kavlas kapsayı şimdi yılla onun sepirici var 1-0'dan Eliyaş Şişigin kapsayını köyeni her ol kemge ıskı verdi tutallar balağın yegesken oldu Çakır tas kapsaya Bağır versen bir işlerin bir jora Piyonlar Paraşka Bu tehlikeli Okse Bunların süpek etten çempiyon davide Maçta Piyonlar Iskı verge Bu çukulas tehlikeden bir jora Iskı verge Radamir Grigoryev Bölüğü kapsağacıda köyeni hedefte Bayılkı bu jübres biriyen, balon sepiri jona, arada bir Grigoryev, biri Uluha. Alexander Vasilyev bir olağa turallar, bebelerin katası hem baranlar, 1-0 bilingi durumundan olur yelik. Uypan starostan ağırlarlar. Alexander Kamilov, Nikolay Mikhailov bilimlenenler. Jada aksamı bir bolar işte. Otut günde kalan durar bilingi durumuna. Kalkaya kapsığınırgar. Köyeni dişte Hak Respublikanı spordun mastera Hütbe bir Allah turnier 16 geyten rünkümüş Bugürüngü tününler Hütbe geyten şempiyona Piotr Paraşka Megalas bağırlay buluşmada Bağlay sevişen İstiyalı bir istestimede hınyan olur Jada mandatan epetnesde gündeler hağlanırlar yakınada Eliyaş Şişigin bilin tuğan oranı öйден көрüyor kayıngara 5 sekunda halla Okse Hak Respublika'da 2 günde kabulün kendine Çevir tahgar Taharan kaviste Grazdanska kömüşkeler Ona nehliyen yolu ocağlar Kurtalı okuldan kaçır bir istesime Jada Eliyaş Şişigin olaq Gramatına kapsıhan Kihitin attın 2 günde kabulün kendine Çevir tahgar taharan köyüne hedefte Onun halgı Tördüs ergirge taksar bravo Eliyaş Şişigin Kavalas Modun Искай университет, Арсен Аньоха Сунта, Айсен Паскачин, Испинден Сопрона Белемненелер. Jattan jeh katılahını körünen astırget Eliyaş Şişigin kayda kurduk emosiyatın tahabıdın gördüğüt Ata ahırtıga sakka Şöy bayıtı kangortda Ekalla benzinine bağışçıları Bu kadar kini yakamazlarlar Hak Respublika'nın transferga ministri Hobbiyatı Şenyon Korkin Onu da hanın sömüle denemiye Poyes denemiye Yegor Orozan fiyatı Daniela Belemlenenler
Сулус Бабайха, Михаил Осипов, Толон Келя Аяхан. Көберге bir Hüldaha intelligene kapsayını Kottaran kebistebet күнді көрәтшілер Саха Республикатын транспаркка онна сол қағайысты батагер министерін холбай ачыта Сәмен Оркен бәйтінен кәрен манна қапсай хажар Қалбандықтан таққан әр бұл реңді түйілікке Толон Келяға уақеттені Барван Сатрижора Егор Орожин Ақ Республикатын уағылна абсолютно Республика яғынға уағылна чемпионы 2009 жылында Барван Сатрижора Қағалас қапсағайын төгілләқ чемпионы 2-10 Үрін Кабистрижора 2 жылы министрі 10 жылында ағуын 5 Жәрі, күнді көрәтшілер манна сәркестейі оннаттан ағуын 9 келіләқ Адықтабыллақ ветеранларға Катанлақ кесі болар болла Егор Орожин Ақахерінәғі Росгвардия управлениятын Әпетті ағылайда онна Федор Данилов Үйә бүлітәғі бағарнай Хулус Бабайяға Бүдігілге ғайылаға призера Оннаттаны бастық бұрығы анал ағайына Азия континентінің чемпионы Федор Данилов Республика Қастықығылляға призера Федерация Кубагын 5 төгілляға ағайына Александр Васильев Усалтануға Қапсыды қайда қылмындықтан ағылағында Техническай университеттаны Тоймады қапсағайын призера Бағдын Потапов Хоттандын нандыла ағату ұстыяны Ағыраллары бүгінгі күнге ағайрын самай әдер мастыра Бұдығылға Турнирға топ 5 килядері 3 болтығындан абсолютно чемпион. 3 кылла 3 турнир 5 киляға тоғылас кетті. Дада, манна бәт кірғывай. Оқтыру болла жақынада Федор Данилов, әдір бәтірән Егор Орожины оқтыран Үйіс әргерге бәт әрәлі ақырдыйна орды Федор Данилов манна қатылағыны қаядыр да көрдік бітіне табылылар Тәнеме бір кірғывай қамнадыйна орды Федор Данилов Азия континент чемпионы Республика Қастығылла призера Федерация Кубагын 5 төгілла қағайна Федор Данилов Дәді көріңіра Оу, шөй байты кете Ейттен тарда Дебитер шидіріп білімдерелер. Жада, маннаттан қапсағай қалбас қамнанытын, қалбар кім қамнанытын көрдірін кайыны теспет Федор Данилов. Жара, салғы. Аркадий Потапов, из дела Министерстветін, Саха Республикатын спордың мастера, онна Гаврил Ушницкой. Государственный бағар отырық сұлар, Хулуспа административно-управленческой персоналын үләйді. Аркадий Потапов. Еметтіні әлбәқ арас түйілгі қиылаға құтула. Ооо! Маннаттаны көк мұнықтан түсті бұд бағыз. Гаврил Ушницкай. Бағандай сұлыспа байыға. Төбетінен тарайды жемі көңіт ата олар өнтөніне кірчік. Көлбар бірігін оңырды. Гаврил Ушницкай ennеттен мәккер оқ прием оғыр бұкейі қаядар да қиын нады. Білеген қапсағыр тақсақтыр Алексей Михайлов. Жокускайдағы бағарнай Хулуспа. Әппетті әуләді Саха Республикасының спордың мастера Уанна Леонид Стрекаловский. Бұғы Хулуспа. Республика 19 жыллақ 9 кетті чемпионы. Қапсағыр қайында көк мұндықтан Николай Михайлов бүйәбілі болуға.
Петр Докоян Тюябли, Дмитрий Сидоров, университет, Александр Германеров, Анатолий Коликов, Белемденеллер. Üç kamerga girenleri Hakkari Spor'un maçlara Anatoliy Sivsev Çorapçı, Rusya Hakkari Spor'un maçlara Göçtekin Bulasap Megavanaz. Belemleneler Andrei Klopkov, Vasiliy Kirillin. Anatoliy Sivsev, bu da ülkesi. Bir Avsket'ten örüm görüşmelerle kapıda, onda turnier bastan kapsamacıda diyen anal birisi hayra oldu. Gennady Pogopirin birinci olan, Kaldiyen birinci çempiyonu, Nikolay Damınan birinci çempiyonu, Çakır Tas kapsamayın ölüm görüşmesi olan, Ağzı'nda diyen ama, Boşuğras birinci ölüm görüşmesi olan Anatoliy Sivsev. O da saatinde Göçtekin Bulasap, Bayılgı Hamlas kapsamayın bir anlattığı elde çempiyonu. Hüdmey şunlar Serpolis'ten çempiyonu. Kupak Okırıllah Çorapçı'ndan, Hüdmey Kavlah Melanas'tan yıkıdığınlar kahaydı. Mancar Kavlah Şükür, Respublika Şükür Kavlah Tündüğünden çempiyonu. Kapsağay Respublika'da Tavuğun kileler, tavuğ bolatlar, Lıktavullah veteranlar, Yüz ergindire, 2 ergindire bola durar. Алексей Михайлов, онна Леонид Стрекаловский, Капсыгылара. Отон Ханатан Харавын, Lıktavullah veteranlar. Üstü minüte tutsallar. Vasiliy Afanasyev, Valeriy Tixanov. Üstü minüte tutsallar. Otonna mno 2 minütelerin tusta kustular. Bu Alexey Mikhailov Urukattan bar Sakar Respublikatın spordun mastera. Bete tohun tartan tardılar. Birinci kuskayga baharu tarok suar huluspa. Epeta olehde. Onu tenkinni utarı ederken veteran Leonid Strekalovski bıhır huluspa. Oo, jada manna. Kapsagaya otona. Bahlabıt Sakar Respublikatın spordun mastera. Alexey Mikhailov Kapsayını kayda onun halkı ühüs ergirge erelle kardığını anıldı. Kahramanlıktan Sakar Respublika'nın spordun maçlara Respublika şampiyonu eşitlikler belgevara Alexey Mikhailov ilk yıla ministerinde hükümetin tegüller belgevara. Ağıranlarları Irak'ın yağımına katık tavla veteranları Vasiliy Afanasyev Nurpa Valeriy Tixanov sonda Bahana Kharana Bayastra Dmitri Arakaleyev Bergerge Hanyana. O kemne kapsığının kayında Rusya Hakkari Spor'un maçlara Göçtekin Bulasap Megavanaz buluğa. Ağırlarlar Andrei Klopkov nam Bahlay Kirillin Megavanaz buluğa. Jada, kündü göratçılar ehegen nigitiger. Toğun kilene ahırık yürüyahına Lıktavullah veteranlar kapsaya tağısılar. 2 sergirge ühöler Kıhıl Monluk'tan Vasiliy Afanasyev Nürbatağı Baharnay Huluspa Sport Mastera Onna Valeriy Tixanov Şuntardağı Baharnay Huluspa Dmitri Rakhleyev Tatatağı Baharnay Huluspa Borgirge Hanyanar. Vasiliy Afanasyev Sütbahlar turnir 11, Hütbahlar turnir 17'de kategoriler şampiyonu, Hütbahlar 12, Sütbahlar 11 kategoriler Bu kapsayı gönlükten Beğensette kile yağına Nehlenye Allah'ar Cahar Kutta Hokpodun Kaçar Terilteler Epeyta olehter kapsaya taksıktara Beğensette kileler Ata bilingi turgunan ırkhan yağına Veteranlar kapsaya hacallar Vasiliy Afanasyev Nurokka bildirinden otona Jaja Vasajan elbaq kehebiler Kenya tabi götürevet bırattaq Trofim Afanasyev'ten Hemiyattan Sakar Respublikatın spordun mastera Bu ofsayından Gök Nurba olatlara Afanasyev'tar Sürdağ sportivnay gajanlar Obaydara bırattara barış sportsmenler Kapsagay boldun, master dehida boldun Onda tol arasını sport körünlerinden
Bahalabut, Kubilabit, Jegergen, Afanasiyev'tar. Dövüller Orman Setriciola. Barıntı Respublika, 10 medalin kavalyera Vasiliy Afanasyev. Belemlenenler bir hamsettekiyle aktarıp bu kabirge. Arasaslar Stepanov Avialiye Sakarana, Dimitri Novikov, Bahane Sulisman. Tabanna hena, tribunаны көрдіққа, карачылар хен тағыруға, мұстыбыттар. Табу бастығы күн предварительна қапсығылар, хасыңа күнге тұны. Механық бар, хен балайда. Жон Әлбира болу. Таули тәргенеттен. Хассын, финаліне қапсығылар бітейін барда хасын болалар. Amma bağa Pyotr Vasilyev sekreteriyakka kalakaramız. Kapsığını köyde üyebilirden Pyotr Dokuyev et 15 kilo ayağın. Ağırlarlar Aleksandr Germagelov. Moma Gabriel Lebedev Vasiliy Shaluyen teledeler. Jada tamanna. Hatta günde kalla 1-0 sandan Vasiliy Afanasyev kapsığını köyde den netiqanada onottan Dimitri Rakhleyev etana habudum kurduk bir girge hanyanna. Ondan bu ıtıktavlar veteranlar Horoq yahanlar Allah'a ayak bolan hağlabuttara. Öyle hinattan namno finalistler de baharallan qabıp oluqtaran hep Nurba baharday oluspada. Ona Dimitri Rakhleyev gıtta Benaftırgın bas. Jara bilgin bu kabirge bir sette kila yahanna. Nehlenне олоғыр жағар күттал хоқ потын қатшерттірілді. Спортсменлер тағысылар бейхен сетте келеләқтірі. Балар болағына 11 болан ғалабыттырыттан 9 болан қаланы. Жаллар еккері кейі торабы тұттан. Біліңі тұрғынан. Ростислав Степанов, авиалиса охрана, Дмитрий Новиков, государственная противопожарная служба. Того кыгылмыныктан тускар авиалиса охрана, Апсагачита. Бәті тоқордайдағы отделение үләйді болар. Бәті веға жағаттан тартыла. Ростислав Степанов, авиалиса охрана, Калпандық. Онда Дмитрий Новиков, Bahane Sulisman. Ваша, кімдері? Бағлай. Ростислав Степанов, авиалиса охрана, Дмитрий Новиков, государственная противопожарная служба. Ол кемге манна өскеберге. Ол клубу демеде олар білек карагей экран в экране ден. Манна Даниил Иванов, манна Балдан Тыжипов қапсыға тағысындар. Күнді көрәшілер біреме экрандар кедалдара түдігер. Дорахан яғандар жоғыстар қапсыға тағысындар. Иван Баппасыдов, хеттоп келелер ветерандар, өскеберге. Даниил Ефимов, Балдан Тыжипов қапсығалар. Олығыстар қаңғаласқа көшімттері дуғуға дуден. Gabriel Lebedev, абый, оны ұзақтан коммунтустығына сез фондың мастера Василий Шалуген ағырыларлар. Еккен өттіна бейді ол бұта. Оңығынан дәбестен көрдіктар. Даниил Иванов қабалас, Балдан Тыжипов Бурятия қабала қапсығылыра. Үскаберге барадыра. Жадылау манна кеңі долгуян дағаны ғарбат болан қалла. Балдан Тыжипов, Даниил Иванов. Оны төн білеген әген негедегер. Балтыра минуты аға ғұстан омны.
Оксе, манна тақтан баран қалан қалар құтталақ тұрар. Даниил Иванов, манчарын юлырын хөббе бейхіллағы. Ардархана. Қаңылас қапсағайын көйілаға. Балдан 1 метрі 19 сантиметр үттікті. Даниил Ойпунов метр 93 сантиметр үттікті. Жада, олар бұд ара-бара беттер. Балдан Сыжипов метр 19 сантиметр детілер. Даниил Иванов метр 93 сантиметр детілер. Ол кемге, төгі берге, Роман Сыпанди түргетін көйілаға, үйе жаңыттан таддылақ, Авели Сахрана, Байеха Степанов, Ростислав көйіне десті. Степан Александров, Оразгвардия, Семен Кристофоров, Авия Леса Охрана, Петр Хлопков, Валерий Антонов, Белемнелер. Жада манда қатылағыны көрек қайын. Ростислав Степанов, оны Дмитрий Новиков қапсығылырыр. Бәт түргенне қатақтан баран пасаткалы оқсуғы да бүт. Икки геройда балағатчыны әлегі бір аттыры сеткей, онды Василиеме хақайын спотын маштандыра. Дәрәхегеннегі дегер кығыл мұннықтан. Степан Александров, Саха Республикатағы Росгвардия управлениетін әпетті ғылығыта. Саха Республикатын спордың мастара, онына кеніне тұры Семен Кристофоров, Авели Сахрана Байеха. Степан Александров бәйдеттен тұстар ғылларығар. Үрдәқті харылақты кесірді бәйхін бескілі яғын нақтыр көттін әме. Бәкке кесірді бәйдеттен бүліттен хеджер бағас болар. Александровтар денеттен бүліге қастар дағаны Бағалы Александров, Сергей Александровтен бараттары болуын сөп сызбап болдақпына. Екенеме Саха Республикатын спордың мастардара. Анан Александровтар Бүліттен Александровтар үс спорт мастары алды. Үйен бейін сәтті келе сұсталар еді онына. Балдан Сыжипов Бурятия. Эдуард Максимов бұлырың абсолюттай ғаньяна олырыр. Қамалас қапсағая бұйылғы түйілгеға үйені қадияғанға Даниил Қабарап бастабыда. Эдуард Максимов 2, Даниил Ойпунов 3 местер ұлғыттыра. Ондан Балдан Сыжипов жөнденекі кейттен абсолюттай чемпион үттіг атын ұлбыда. Uyağın kayılaqlarıgar oturttuğu hınca, 2 mestege sünkede hınca, 2-3 mestege 15'te hınca hokkomayın tuttarıldı medallerin dağını. Даниил Иванов Жараманна 15 секундна қалан тұрар. Балдан Сыжипов bir ақсанның көйен ер. Даниил Иванов. Иркутскайка онда қапсығыны көйінді қағылмандықтан Гавриил Лебедев ауылыға. Жолыстан Николаев чорапчы ойбай барып үйәбілі түркәліс матчында құлып О, манна. Кәбер тағығар тақсылар болулар. Жадаттан білген Балдан Сыжипов әбіләспәппен ден көрдірір. Ол кәмге, бұ кәверге қапсығыны көйінді қағылмандықтан Оразгвардия майыға қапсығыны Степан Александров көйіні хедісті. Онна халқеті дүзергерге көйі қанаттақ тағысты. Валерий Антонов Авиалеса Охрана Агарлалары. Степан Александров Гайда, Петр Хлопков, Павел Сумусма Джакускай, Валерий Антонов Авиалеса Охрана Агарлалары. Айқал Слепцов, Валерий Морозин Белемнелер. Қапсығыны Гайда Қағылмандықтаны Жолыстан Николаев Чорапчы, Эддон Бескеле Айқал. Александр Серемятиков Топто, Алексей Дьяконов Кемяй Агралалар, Ойбан Самакин, Ерсан Николаев Белемнелер.
Ona katlahını körübüt. Ösübidde holban körübüt öbüt oldular eti katlahını. Jere körükkengene bu Danil Ivanov tüste. Baldan kömüskenne. Onu tahayalara bastıgı tahtımıdan emeye bileyim. Baldan sışı bakıriyatiya. Bıcağın kapsan olarak televizyon görürler. Tebistenge. Yüktenme kurduktar emeye dağını. Köbür oroğuna kıtgıtıgır. Toloro atak tağıstağına jinginen tuğtiyen. Danil Ivanov aha. Kıyın kıybıtı büt. Atınca baharın etel eyip oldakına. Atağın aŋara köbür tahagar üktennägine bal bol batak. Toloro ataküktenilliktek oççoğuna bidde bal beriller. Etinne kördügü Danil Ivanov aŋarara atağın aŋarara taksan turbuda. Ondan toloro atak üktäähininden baldan sıçıpap. Toloro üktääbitinden hebäsitän bir balı Danil Ivanov köberdiler, onu kıyını eňerdiler. Tohtağını balığırı körbötüm, balta çehine kurduk hasta. Jara ondan halgı Pyotr Okhlovkov. Jukuskaydaga baharna huluspa bayaha onna Valeri Antonov Aviali Sakhrana bayaha. Valeri Antonov kökmuntan tustar. Аңа сафсаган чемпионы призера Российской Федерации көңүл тустууга 6-15 километрге бронза призера Айхан Антонов, Ханру брата Валерий Антонов меттона капсагайга сетилере. Элбах Гран-при Алроса төгөлгетен өрүн көмүс призера бүлүгө ытылда багалар эмесип төгөлгетен кыйылага бывар бакалырап төгөлгетен кыйылага Әңселе қапсағайын түйілгетін призера Валерий Антонов Aviali Sakhrana әппеттәк үләхеті. Бәткірі кайын әйтісті Kökmünlükten tostubut Grand-Prix Alrosa tühülgeten çempiyonu prizora Uçuguras tühülgeten prizora Bahaları mensip tühülgeten prizora Valeri Antonov Nirbanyorguna Aviali Sakhrana bayaha Ayqal Slepsov Aviali Sakhrana Valeri Antonov Jakuskay agarlarlar Nikolay Stochkov Petirge aynadı. Jadatan bu Aviali Sakhrana biheha bu nehlenye lor jagar kuttal hokotun kaçer ülehetler bıstar kekelerge öte bulringattan kilbittire spesialne zayavkalanlar ondan пояснениялан беге метон эгене кететеңге бахар умуллары тегереме үлеле хаветтен колубра онны метона Карьер комитет рассмотрения кандидатан бары келдеребеттена бахарны ланнар балыгыннага 2 сылларын аттан намно берген. Алексей Шанин, Александр Бенакуров. Тебистеңе киселдер. Жара әһеннеге тигер Айқал Слепцов кылмыннык Aviali Sakhrana байыга онна Валерий Рожин. Ыксаллах быгымайгы министерствода Жогускай. Бехен сетте келе яһанна олаттар үһүшәргир. Нехленне алыгы жагар куттал хук потун катчер терилтелер. Эппетте олайттыра. Nikolay Asтрелькин бүдүрүндө астысындагы Эттон келеген уәттігенден болманса трижуара, Беғатарғай трижуара, Қамлас қапсағайын үштігілі трижуара, Енекенде қалдайын білейін чемпионы. Кебейге Михаил Эрнестен республика турниры 15 келден чемпионы. Онда иман бақпасында тартылған. Hakikaten kapsayını kayıttan kalınlıktan Evgeni doktoram bülü Etton 5 kilo ayağın. Kapsayını kayıttan Hakan Respublika'nın spordun maçlara Respublika gidiyorca 3 yılda şempiyonu Bunu öngü de ülke Borbansa Trejora Nikolay Asтрелькин Kamlas Olora. Hakikaten adamlar 15 kilo lahtları
Алексей Шайдерин чурапчы, Александр Винокуров Бегалас, Николай Константинов, Ариан Гоголев белемделенлер. Окша жараманна тақтағын болды. Валерий Рожин ұтарсачыдан. Құтталақ болығын атудан тұрар. Туған орыр өтейін білеген. Білеген дағаны бағам. 2 минутері тұстан барған жалылар. Білеген өттен есет түттен еті. Қағас элитінен олай бұта-бұта болылар. Бағардар. Оқтыру табылы әбітеду. Окша пасатқа жан ол баған оран. Раскайны тесте Валерий Рожин эксаллах быгымайгы министерстветен эппеттах үлэхеті. Валерий Рожин. Бұл ұяғына түрміктәтілер білеген 6-15 келі яғынақ ОБЖ сотрудниктарын ақсыға Сарқылан бөтүйінен тағатта бағда ұлыспада ұспат мастырам Александр Захаров Жапускай өпчөз. Аял Сипсен, Алексей Рожин, белемделенлер. Жара, 6-15 келі яғынақ нәхеленне олығыр жағар құттал хуқ полузын қатшы әртәрілтілер. Сотрудниктара тақсан қапсығалылар, ол күрдік күхіл мұндықтан. Сақы республикатын спордың мастара. Тартытағы бағарнай ұлыспа. Әпетті ағылығыда сарғылан бөтінер. Онна кәне ұтары көк мұндықтан. Александр Захаров, Эксаллах быгымайгы министерстведен байыға. İşçi Ministrinin 15 yılda 30 askerden болған саприоры. Қапсыды кайында қалмындықтаны Алексей Шайдерин чұрықчы 15 келі ұян. Николай Константинов чұрықчы Ариан Гоголев'дан ұспақ маштара ағырылдалары. Николаев, Айсен Келебеев білімдерілер. Kapsayının kayıttan ıskı verken, dağıttamaya adamdan sakayın spotun baştıran, akayının döktüğünü şampiyona, Respublika 19'sında Bervey yönünden ispatmiyana Nikolay Ivanov. Ağrılarlar Arasiyet Botun'un oturikatına kılaştan baştıran, akayın spotun baştıran Alexander Pedetsin Megavalas, Arasiya akayın spotun baştıran ayağı parlap çırapçı. Nikolay Mikhailov Bülüyük Berkirge Hünyalar. Belediyelerde ıskı vergen Alexander Urumin nam Temir Maksimum Kalkas. Бары практически бар биттер деме мана кылыйм эле.
Николаев оны бұрын сәмедәлі кәппеді. Александр Петицин Сақа Республикатын 3 төгілләқ чөппүйәлі. 2 төгілләқ үрін көміш, 2 төгілләқ бұрын сәпірі жуана. Қапсығыны кәлді бұқа берге 6-5 келеләқтарға көйек мұндықтан достығын Жакускай ұқсалдан бұйға майға мерсесідің әппеттәғ үләді Александр Захаров. Аял сепсем нам еттеліға әделін содырыннеға Алексей Орожин ұсалтан бағағы ұғызмадан. Нөргүлі бұлым Максим Замашықуақ бәлемнен әлі. Жаттан салғы баран ехебет бірген отақапсыға тағыстылар. Аял сепсеп намнағы изделі министерстведен әпеттәғ үләді онына Алексей Рожин ұсалданнағы бағарнай ұлыс бабайыға. Қапсығыны көйді спондар отырықындағы бастағы бастыра Александр Петицин бәғанға сұруға. Николаев білі чұрықтыда кісінің тұлдан Айсен келебеяп тағытта. Авраматтан жоғыстан қала жоқ, Денис Максимов білімден әлі. Үскә бертөр ханияңда ветерандар кырыздан искәндер. Александр Улымен ұстуан бөжоқтар бастыра. Нағылуға Демир Максимов қағылас әверларлар. Үстапан қабылдайып, бағалай мені құра білімден әлі. Николаев Айсен келебен Иткен Сақа Республикатын абсолютно чемпиондары. Николаев бұқыдыр әрқанияғын абсолютно чемпион. Айсен келебен Үйтбек Қаллақ 15 келеға дері абсолютно чемпион. Иткен Сақа Республикатын бақстандыра. Николаев ағайық құнықтағыда ұшығырас бір егер төттісті өлін чемпионады. Жараттана күнді көқранын көрәтшілер көрің өттен бұ кірәки оғылар күтті кәрендер бейеқіманна қапсағай бірағыннегер күттіні лаға жалылар кәрендер бұтыр өпіттерін кітары аймақтарығар болдың, біраттарығар болдың кәрендер әде үйерде олар олар оны тағынан әсіманна Сақа Республиканы атыр бұт қапсаға жета. Болатын хабынап, түреппет ола хайдын хабынап кәләнәме. Ағатын кітары тәңге разминкалахан, қапсаға тақсыры тәңге ағытахан. Маннаметтон күттіні лағыджақ оламеттон әте көстен аста. Кейрені әлләрәті ұялылар, кірі оларын емен жәкіләлілер. Маннық болуқта ағаттана пропаганда ден. Әте кірі оларын білеген күріқтейіні көрінілер, өйдірген ханаларығар хем бейіп туға мет қалар. Оны тән некетін дағаны спортсмен оғылыр, үйнен, сайдан. Қапсағай өрі өттін неке көнге әджі хартақтарына қапсағай бұд өттін үрдіктен үрдік тахамға тақса тұруға. Хемелген көйен тақымын Александр Урумен кәндеттен Банчаны бағала шүйбе бейрес бұтығы ардығар еккіш местерін ұмытыстапан қамырылы епкіғыл мұндық. Бұрған сәбедәлерді ғараламын Василий Венокуров өй ақылыма көк мұндық. Төхілгеға көк көсе тұралар.
Istapa kabalıyam. Bu tehlikeye dolarını. Vergani yanına veteranlarga 11 geyten şempiyonu. Respublika'nın Kettemler bir yola, Nikolay Tamu'da bir absoluta şempiyonu kapsayana kaydı. Kıyamunduktan Alexey Arojin Uzam'dan Baharlay oluşmadı. Kapsayana kaydı. Akadı bundağı Nikolay. Ne bu şebatik beylerin bulan kalanlar horak üyeler, horak kıvıstar. Tekündü kıraçlar bitmanına kalan kere olur-oluruttan bihemi yoluğun deni yörebit. Sport bırakın degen jamla belekti olur. Belektiğitten orduk ama toh var bolu eden. Eytek turar javandatan salgı bardıbıt Nurgun Ivanov İzcela Министерствета Саха-Республикатын спортдың мастера онна Максим Замарщиков. Российская Федерация спортдың мастера Государственная противопожарная служба административно-управленческая персоналын үләһете. Россия спортдың мастера Максим Замарщиков баһарда сулышпа. Эпке эсин кылайым Юрий Теодоров белемелерлер. Максим Замарщиков оттан тустуын таптачылар біләғет бұл олаттан Россия олаттарын кайылаға болан андойду олаттарын боронса призера көңіл тұстуға. Денис Максимов соттар күйақонлық. Российская Федерация сүймәддемет командатын составығар көңіл тұстуға Давид Баев, Разамбек Жамалов күрдігіттен білінгі тұрғынан лидерлері кітары тәңге әтеуіттара Абалгаджи Магомедов ең боландар бары бейітке сборданан бирге күрәктәшчет олаттар болалар. Онан бәден атын тұсту история тәркелдер бет ол болар. Оттан Максим Замарщиков көңіл тұсту история тегер. Хақа херен көңіл тұсту история тегер. Россия олаттарын чемпионы андойды олаттарын боронса призера. Онна Нургун Иванов, Қапсайға Саха-Республикатын спорттың мастера. Бұл Нургун Иванов әтті бейін сәтті кейліға тұстарайып олатты білген каратек бұтны табуған сейінеті сетен 6-15-ке тақсывыд. Бұл Максим Замарщиков әме қарай яғыңа тұстарады. Оларыттан бұт үлге әкенілер. 6-15 келі яғыңа тақсандар Қапсайға жалылар. Kapsayını kayıtta Ağa Respublika'da spordun mastera Bançarı Örünkü Bispirizyonu Bölüngü Ülke Şempiyonu Istapma Kapırlı'ya Ağırınlanları 6-15 kilolardan üst köberge Valentin Burnaşov amma Pyotr Vasilyev amma Timur Vasilyev Askalı pilota bilinmelerler Мақта. Жара Нургун Иванов кітері Максим Замарщиков кітағына қапсайылары салғанар. Төтте менде тұсталар олаттар. Намно минуты отут қалан тұрар. 1-0 ақсанынан Нургун Иванов бағая көйе тұтан ехер. Өсі түгіл ханатан ағарабын бүгін хасын кітағына қапсайылар болалар. Üst jordan üst kıtaçı olur isteriger 336'da nehlenye loğar jahar kutta hoq potun kaçır terilteler сотрудниктара 336'da onunla 207'de гражданская сирендер bağlar. Bu üst jordan üst участниктар kıttılaqtan 6-15 Saha Respublikatın spordun masteri var. Ol eğer bir Saha Respublikatın boçottaq spordun masteri Alexander Romin var. Они курдук характеристика var, характеристика соревнования ден. Бәхис төгілін ұтылар түйілге болар. Әтін ағар бұдың күрдік хүрбе ғылттан тәрелілер, хүрбе ғылға первенство. Хүрбе ғылаға бұғыр ғылыспа. Онна баһарнай хулуспалар иккердетер. Бая иккерденен күрәктәйләре булбыта. Ол кенттән тәһиббе бирге республика категориялар хуҗия була.
республика категориялық турнир болан. Күн бәңәңгерлі ұтылдан бараннағы бүгін Гран-при статусқа таққан. Мандала олаттар дәрбе сайтылаған көбістілер. Тауыманна мен Каракей Кургузорум Ари Тоғыз бұл маған футбол қалақ кіріс болағына кем долан әртінеден Тыва Республикатыттан бейі ғылжеттақ бұтте. Кені болағына тұт чұрапчыға олырар. Бұл кені түрәппет күйі олырар. Алдынай әртіне евнаден. Онан ағатығар кәләңі жолырар болуқтақ. Мен білер бінен. Дәрі аманна бәт түрген. Килде атылы бұға оқсы. Туа жаққая көтіған тағарыта болдай. Бәрі оқсы. Аныманна түктәхін болла. Ол үйсу боланырар. Дәрі жаққай теректәғын көрдерді. Кығыл мұндықтан тұстар Томпы Батыра. Абели Сахрана, әппетті ғылайта Евгений Сынгалаев. Деваннаттан қағы-ғығын дұрғанна құрдық. Бұшығыз бірейіне өрім көміс бірі жона көйігі жолында жолыстан қалачақ қамылас қапсағай чемпионы бірі жона республика 25 жылда олған жолына бірі жона жұрапты жолуда жолыстан қалачақ. Ağırlarlar altı kilometreler 3 minütele düştüğü. Yorgun 3 minüte bitirenler. Zakıraqtihi bugünkü güne hafta hoşluk bitere bolu ağaskadılıptan men havaqlağımının barı ıyahınlarga üstü ergir oran tümküllere bolu otan etin ahır butum kurduk hamı elbaq kıttaçılaq hatta 15 kilo yahınga ağuğun üst bolan hağlabıttara onnotan bağırdar elbaq ergir oğruqtara Manna kıybıttar A kaytarbıttar B bölüqtara diyen araqsıbattar ekki toqotturu qadlı kisi harcağın Jamanna bet kırıhıbay kılbar kıyını hitiste Kökmanlıktan tostubut Yuri Diadorov Çırapçıtağı baharına huluspa edilete Ağırlarlar Bıhız uzbattan sağay uzbatın master Maksim Kolesov Gennadiy Şengeyev Uşamdan bağırda huluspadan Semyon Kuralov Fyodor Stepanov belendirenler Temannak ırgıtlar şey bayda göre kötü perivetten kavuştular karatık kavuştallar görüneller dağını bağılaq ya tamanna bu canlar beyler ey kırıyol karaki yoğa şey baydık yere kötüler kene ekranından kadar biteriyor kene haqacallah kene ho jarattan biligin 15 balaqan olan behizet girdi. Gömlehette gitti. 6-15 kilo yanaq. Evcanlar kapsa hajallar obıcı сотрудниктара. Timur Vasilyev büyühəbili Askalon Fedorov. Maksim Kolesov bıhır huluspa Sakha Respublikatan spordun mastera. Onna Gennadiy Sergeyev usaldannağı baharna huluspa bayaha. Yo Maksim Kolesov baytin kene abu yudne захватtanлıq şöydük tustatçı. Kapsaydık kayıtta Ağrı Respublika'dan ekkedegimler şempiyonu. Kamlas kapsayı bölümde gelmeden babam satırıcılara Vladimir Stepanov üyehabili oluğa. Bölümkü Buçuk Respublika'nın babam satırıcılara. Jara 1-0 sandan Gennadiy Vasilyev. Gennadiy Sergeyev Rostog'dan 1-0 sandan kehidep bahaya tutan her. Öhü sergir. Bu böğüstер hürbet öt bolan hağılabıttırıttan bilingi turgunan Kahalmanlıktan Sakha Respublika'da spandın maaşlara 10 ağız bolan kalan turallar.
Bizden aha bunun kurduk bir tane kaytarılaq en bu tühülge çempiyonun ördükatın hügü qon höp. Toğu jeterge öttömanna abı den ho. Ola bura qoptar bu toğulun edde toğran qallağına en bir şansaq bolağın. Onda kedibin toytulağa Vitaliy Gavrilyev qamalas. Jere, mana taqtahım bolla. Геннадий Сергеев. Jere Геннадий Сергеев Усалдан Birinci durumda 1-0 sandan Sağa Sümrükatan Sport'un masterın Bıhır Uluspa Pettak Ulayheden Maksim Kolisov'u Kıyan Eher'dan bireme biliğinden öselbək. Maksim Kolisov'dan o bıttaq master Keni mundu qorata körögü kurduk Keni doğrata ha Asam Popov olarak Rusiya qayan master'a Onda tona Podnokrov'unu hoğustuk kisen Bir ötün kıya ılıqtağın olan Kıyını hitiste Maksim Kolisov Bıhır Uluspa Katılağını köröbüt Şöy bayta kotaça Gennadiy Sergeyev kirbitin Tora hacayan elititten oluyan Okturan kıyını hitiste Saqa Respublikatın Sportun masterın мәні Kehim bir bolbat Maksim Kolisov Üyüz nemirdə Oğuz Partiyemini skolağa bəyətləməyə olağır Ulağanın aranan abıt Kehi bolar köngül tustuğu Onda hafsayga Urukattan kisler Hotoru bet hotoru otun Tıktabılar bitiranlar dakikaları taqsar Keme çugu hatar çugu haniyar Jere İki Abeli Sahrana Delitetin ulattıra taqsan qapsahırlar Kıhıl munnuktan Semen Gromov Kıyıq munnuktan Pyotr Stepanov Bu ottırıttan türəbit doyduların tuğunan kefsir yapılaqa Kıhıl munnuktan Semen Gromov Usaldan tandatıttan törüttəq ol Ontona Kıyıq munnuktan tuttar Pyotr Stepanov Kebəyi müküşütün ola Onun Semen Gromov ottan bəyətə Urud Rukattan Köngül tustuğundan jarıktanar Rusiya studiyanları elbəqtə Kisibit bəğos bolar Yagısqa yüreğen biter bite Onu tonuna köngül tustuğu Sustar hıllarıgar Saqa Respublikatın edetlerge süyberdeme xamandatın çiliyene de Arasa Tahamnaq Respublika henağı Köngül tustu Tühülgelerin kıyılağı xotuğulağı Onu tabiligin Abeli Sahra'nın tertetelip bette Ulayetinin Necer Semen Gromov Onunla kendi otarı Pyotr Stepanov Etan aha budum kurduttun haqa heriger Kapsagay Oskolata Hamay haydıbıt hepleritten bilestireh kebayitten Heccer ol Onu tabiligin Ölelir teltetini atıttan Abeli Sahra'nı atıttan Taksan kapsaya heccer Pyotr Stepanov Mikhail Vasilyevich Ivanov Saqa Respublikatın Uçottaq treneri İtilləçdə Pyotr Stepanov Dərə otur sundan bunu qapsız bıttıra Minüte hürbə bolanırlar Oksa Semen Gromov onları rastı qataqqa kirdi Onunla ötəti ikisi tağır köhərən oxtaran Kuyuna edesdə Onunla salğı Dördü sergilge taqsar bravo Allah Semen Gromov Abeli Sahrana Enekendik bir izliyor Uğuzak'tan Altın Pastoğu Kavalas Bağlası'nın bayışları On kapıya ıskıdırga Altın Beşleri yağınlarlarga Kapsırını kayıpta Şöy baytaka hitten atriftan baran Teologıstanan kapiste Onunla kıyını hitiste Uçuras bir yemin ölüm kapıştırıcı var Ağırlarları Ağır Müslüman bağışları yok İşlerine tıkap toppa Arasıya ağır Müslüman bağışları Vitaliy Kavalas Üsküdürga Azamat yıllar Ayhan Bakımor belenlerler Jerattan manna tugu kataha turallara bitu bollar. Jigina ton taqsiqta otar billeller indikenti Brezhnov usaldan naga baharna huluspa onna Albert Pastukhov hanglastaga baharna huluspa bayastara kıhımınlıktan taqsıbut bağı kören kebehin indikenti Brezhnov
Bu böğüs aspıt sıl kürüktehitiger. Kıyıga julurun hinden nağaradana ılbıta analatı. Ol tühülge ottan keni. Omunda vakit takka sette doğağıstı ergiri tustu buta. Onu takas biddi kapsıhıda barata validolunay ondan. Oloq bile egerle tustan kaytılan. Ete analat kahayın ılbıta. Kıyıga juluru hinden. Bıyıl dağını ol analatlar butame bağlılar etetton behi hıllata. Ennik sertifikatları tuttartığı butame. Ola beter kıyıga julur ehinden bir analat par bolar. Ekki bastın bırağı ehin analat par bolar. Tühülge bastın kapsağa jetayan analat. Onna bastın hücüyejen eme analatından sertifikatından kaççılar sertifikatta tuttarılıqtıra. Top bekirge heynatma. Ağırlardan ağır vakilere veteranlar ağırlarında. Hakayı sporun maçlarına kursular yıkılayıp bir yere yapılsın ağam amma emeğe. Başka uyban baba. Teman-teman kurduk enek enti hannun ölür bir tokaydaktu. Allah eriyetardan biz pilotu çekim ereceğin beyde tohunan elastişnay hannuya kadirler. Bu yok yenatın bilbepin. Jara, tan üskö bölünen kapsıhılar bут barata bola turallar. Ol kurduk A kabirge, ağon killagı tabullah veteranlar kapsıhılar üser girge gражданскайдар bölöktörü. Bu bilingi durgunan B kabirge 6-15 kili yannak OBЖ сотрудниктара kapsıhılar üser girge. Onna ıs kabirge 6-15 kililag gражданскайдар bölöktörün erjona kapsıhıjallar. Espek Vitali onda Yuri Selemetnikov kapsıhallar. Oksa Espek Vitali boların kurduk ötekini hılayı bırağılara kılbar bolan eheller. Ondan zayavka Залучи бросок заявка hem bir Espek Vitali berehcer. Sahalıta tona kinler İspanyalara Espek'ten Cehey sahalara Lata Krasnoyarska hakalara. Üskü birge azamat yağırıp kornay ayqabat. Jatona kara-karalan sportsmenler bu tagayan eheller attona baltara ças kurduk kalla kürükte hebitin hıddatar but hette çaskarla kürükte hey tohtulu hoğa bara duruğa ol kemge ıskı berge bet türgen kıyını hidiste ennekenti şılkana men halas uluğunatın birimi enneki keskile enneki erele diye kanada tomanna çelleş kanan tüspüt Andrei Vasilyev oyundan kim bilimdirirler. Ja, tabu olatlar toluru tustar egendiler. 4 minutda toluru tustar denemetten bir Garahan toq bolar. Aksan bir-birge. Ennekenti Berejnov, Albert Petukhov, Pastukhov. Besa günne kalla. Ennekenti Berejnov tühetelir.
Жадаттана улаттар. Этергерламанна стабильность. Стабильный хаджар сага жет олог аксанна. Агая харакетте стабильный хаджар быгылактан көрдүм. Эскабергеттона манна катылахыны көрөн бараннар. Шалканап онна Парников капсыгыларыгар. Шалканап тебене этте таяндарынан хебестен. Айха Парников кайына хедисте. Жараттан билген эген нигидигер. Бунина капсыга Альберт Пастухов капсыгыны кайда. Билген эген нидер кыл муннуктан. Юрий Варап из дела министерственного сотрудника. Онна Кёхмонтон Анатолий Григорьев. Мен хамастагы бахарны хулус побая. Таку бөгөстөр эме аттак солла бөгөстөр кылымындан достор Юрий Варап из дела министерственного түлехете. Республика үрүн көмүс призера. Онна тона атын даганы. Республика турнирлерин олаттарга кайла хотулага эжонорга тахаматана Каралан этилердә. Окана баран сама сүрүнө болор отол республика чемпионатын өрүн көмөс призера. Онна ол түлгага 2 эдеркен олаттар финал карастан соочу. Элбек спорт фанатына соғыттара Айсен Паскачайны кытара иккен. Олық әдір хастырығар республика чемпионатын финалын үлесте биттірі. Айсен Паскачай чемпион, Юрий Варов өрін көмес призер бол бұда. Ондаттана көк мұндықтан Анатолий Григорьев топу оламе олимпийский әрелері балимнер училища үйренметі бәдін үйренер хылларыға көмір тұчқылынан қапсағайынан тұстыр әті. Сүрді өшөйді құмсатардар езілі Анатолий Григорьев бәтеттен үйәр үлтін тардылақ. Ариан Тютрин ең боландар оттан бірге үйренмет олаттыр. Бары бір өләндәқтір. Оксы! Оларын оттан республика өрін көміс призерін оттан мағанын оңыр баққын. Юрий Варап бәт қылпар кайыны хедіген салғы түрдізер елге кайықын тақсар правылда. Не оннатта білеген Бұқа берге 6-15 келеләқ обыжық сотрудниктарын 6-15 келе яғындығыр үйсер келге бүтәйік бара Афанасий Слепцов, Авиали Сахрана, онна Жулустан Федотов, Жукускайдағы бағарына хулуспа байыға. Жәрі ванна олық сәргексейі болар болда, білен қатылағаны көрдігіт. Олық олатар атақтан барандар халқынға көрес көтіғіктері әді олық көті қолдары бет. Жәрі манны мен тона. Күнді көрәшілер бүтін көрдірі бүт. Hakimiyetke nihayinde tüketmenlerine bilimlerine bir harekettekilerine en çokları. Maksimumikam elden... Ya da Allah bu amiye bir ha. Üçüge kapsayı ağalanına jakhanada. Kıhıl munduktan Respublika Hürpü Üstürege direderderin Boronsa prizora Viktor Rojin tühülgetin kıyılağa. Berhayan berde Avili Sahranı lehete Afanasy Slipsov. Kapsayar. Tabu olamaya tekan niye kemge? Bet natın durgan nokta katta tahacır. Okse! Bana tokatlarında kayanda görüyor kanada oğla. Afanasy Slipsov bu ederken ol ösü dağını bet natın ösü durgan nokta katta tahacır. Bu senden üyehe jangattan Yegor Nakhotkini kadar ikkene.
Erisa Burisa hajanlar atton mannek şöyle baytaka. Doğru jan kaydan kordur tariyalar. Kırıktehilerge örü sitihilahtek kıttallar bu olattır. Jara oksa. Bu mannek albahı Piotr Sipsepa Muratço nam şöyle baytaka riya tartta. Allah. Yustan Fedota Fedavaka da halla ola. Mana ösü bir dahalladak butna. Tabullar toğu yetergen ton bu. Nane ki angorbat priyomların orada. Ağırlarla ki hemşettekilerine ünlü alıştığı anlamlarına o düşmanı kalmalar. Jara ösü bir görüyor kayın bu. Tam mannek kıyıları kutuları ki hasta da kore olurum bağırar ösü bir görüyor. Elitin urbutugar eriye tarttı. Astık kapsaray kılbar hamdan da kördürdü. Dere hatta 15 kilo yanında o tartağısılar. Jara bilgin egen nigitiger hatta 15 kilo yanında nehlenni loğut jagar kuttal hok bodun qaçer terilde. Ülehdere kapsayacaklar özer girge ol kurduk Vladimir Afanasyev. Çorapçıtağı baharına huluspa. Kapsaydı köyde toplamadılar köylerinde çoğuz nestolaya ekseri kapsaydı sübeyşinler sübeyşinler sakın tas kapsaydı köylerinde örümkemiz bir yolu. Çorapçıtağı baharına huluspa bayaha Sağa Respublika'nın spordun mastera Sağa Arena 9 tühülgeden komandanın kesiga bronza prizora Vladimir Afanasyev Vladimir Androsov tühülgeden kvadrotsiklın kahayına onna Vadim Cherdonov Ölühümetağı İzcela Ministersvetinin soturutniga kapsayallar. Vladimir Afanasyev Ölühümetten İzcela Atyalı soturutniga Vadim Cherdonov giysen Leon Silepsov Jakob Semenov Oksa bet kırıhıbay omsa tardığından köyüne hitiste Sağa Respublika'nın spordun mastera Taaptağa Vladimir Androsov tühülgeden Ardarxan'na atanılan kvadrotsikl kahayına Sağa Arena bıyılgı 9 tühülgeden komandından bronza prizora Vladimir Afanasyev çorapçı. Jakob Semenov Orozkavatiya kahramanları. Dimitri Esnik Ruslan Nakorov'dan belirlenenler. Kahramanlıktan Leon Silepsov Avialisa Agrana Edno Bezgiriya Kahramanlıktan Sport Master'a Jakob Semenov Orozkavatiya. Bıraktı da buyurlar onu asıllar. Jara egen digitiger Leon Sliptsov Avialisa Agrana bayaha onna Yakov Semenov Росгвардия управлениятына әпетті үләйді. Тобу мен білер бінен Яков Семенеп спорт мастерын толырын баран сыл жер ол бұлықтақ бәді тағуан алта тағуан әтті ғыллақ түріғ Олимпийская полимнер училище выпускнига бәді тоннер баттан тардылақ Онытына Яков Семенов көйбіт қоппыт түйілгелер олыс әлбәқ Братын ағы бұғындар түйілгелерін көйілаға, Бучугурас Бычырдан түйілгетін көйілаға призиора. Онытына республика чемпионаттыр әріме мәлжі тахарылақтық тұстачы Яков Семенеп. Сыспап болақ бұна Нюрба, әбетер хунтар, әте екі ұлыстартан қайатыттынары селестардылақ. Окса, көрін көбейін бәкке кейді оны тілеген үйе қостан тахаран. Кöyüne hedeste Sağa Respublika'na Rosgvardiya upravleniyadan Ülehete Yakov Semenov. Ağırlarla Sağa Respublika'na Dimitri Esnik Kaplas'ta Rus'ta Rus'ta ilk yıllar
Kapsayını kayıtta Hakan Respublika'nın sportun mastera bu tehlikeli şirket kahımlar öğüş turnirin set 15 kiloga 15 kilodan borvan sepirici vara Dimitri Espek Baratın ağabeyinler Yuri Vasilyev Respublika'da turnirlerin absolutay çempiyonu Ağırlanlar bu kaberge köştekün ıskır bıkin Abiyeliye Sakarana Ona Hakan Respublika'nın sportun mastera Oy bahmena Jakuskay, Eksallah Bıgamayga Ministersive. Stanislav Deshkovskay, Maksim Mulasam belemlenenler. Kahalmanlıktan gitti. Köşte günüz kırıbıken Abiyeliye Sakarana. Onda köyakmanlıktan sport mastera. Bulurunu tühülge, et 15 kiloga 97 geyten çempiyondan turnir bastın kapsağa jeten öttük adını bıt Oyban Semyanov. Oyban Semyanov. Bu tühülge hütbek kahımla hütbek geyten absolutay çempiyonu. Şebaksarı korakka Andaydı bastık oyuncuların absoluta çempiyonu Oyban Semyanov. O kemge kapsayını kayıtta Kahalmanlıktan tahta tanıda Köştekün Efimov Ağuam 5 kilo ayağın Yuri Vasilyev tahta Alexander Vasilyev Usaltan kireller Oyban Starostin Nikolay Mikhailov belemlenenler Barık ayağınlarga etten arka deri kapsıhılan toktoma huwa ıhtırlanlar. Kim dağını kandadı bat. Ola koşugay köyünü dişte köttügüt kapsakay katılanman alma hemen oldu. Бұл реңгіде үлгі 15 килоға 107 кейті чемпионы. Бұйылғы бұшы Россиядан бирис турнирі чемпионы Пантелеймон Николаев үйәбілі олуға. Бұл көберге қапсығыны қайда күйек мұндықтаны бұл үлгі абсолюта чемпионы. Бұл реңгі бастың қапсаға жеда ойпа әмелі Чакускай ұқсалдақ бұйыға майгыға министерстіве. Көберген ұрылалар Владимир Петров, Бүді, Жолустан Иванов мен ғаңылас. Бұян бұяман Христофор Фадамов бәлемленелер.
Bu kaberga kireller setton 5 kilelahtarı. Stanislav Teşkovskayı. Megan alas bıhır soluspa. Maksim Blazov İstiyala Ministerstivede. Sergey Semyonov, Elel Semyonov belemlenenler. Күндіз оғыттыр, күріқті ебет, салғы бара тұрар. Манаттан микрофонға мен келдім, қолас күттім бағар. Білбекі Полу, Александр Посельский, аттан білейм манна мен атты бар кәлен олырды Вадим Алексеевич Шадрин, бұғы ұлыспа начальнигін холбуячты, Вадим аттан өте кейәнін болы. Бұйылғы тон бәйіз күріқті болар. Қапсағайға. Тағамыр дәтіпден еден көрібет. Тәрәхән өлеті қайдағай. Бұйыл аттан тоқсаға сүрәнер кейділері. Тәрәхән өлеті түбіктәқ бәй болады. Бейетті бұл сүрін үләбет бұйығығар. Бәйіз сылбытын Қапсағайға турнир тәрейебет. 5 сылғандына түрітті бастығы турнир бұтын первенство дейінгі бұл. Бұйығыр ұлысба үләхеттерігер, онына бағарны ұлысба үләхеттерігер дейінгі бұл. Әйілгі ғылығар бұлағына ағағас республикатағы Қапсағай турнира ден оңдық бұд. Онына де ұрыт ұмбыды турнира ден бара де. Бұтәхеген түмінен 2009 жылғанын әтті бұл бұда. Оның форматта құдды? Ол келінер системаларын үті күндер әммет бұл бастығы группаға бөліққа бұйғыр ұлысба үләхеттері бағарнайдар, үмчегіс үләхеттері, әбелі сақыраны үләхеттері. Және ғылы нақсан хинкаңаны әр. Онына bu силовой органдар МВД, Росгвардия үләхеттері ден керен Қапсағайдылар. 2 бөліққа болағын отты бұл елеті бет Қапсағайдылар. Гражданскайдар деймін. Гражданскайдар дені дәбет, керен түсталылар. Онтон 3 жыл бұтер болағына бұл федерацияның ғытыры тұхыл нақсын ұқсал өләхебет Қапсағай федерацияның ғытыры. Тағымытын тәсіл дөте қаден А категориялағы онды бұд. Ол әбетір өтті білерге күттік. Біле мастер норматын толыруға bağlılar di. Enden gana neme üddük tahımnaq bolbu da. Onton Қолуыр бастан первенство, онтон ағас турнир, онтон же А категория. Календарна балаңы кейрен. Оннық онды бұд, аха. Онтон бұлырын бұлағына диаспоралардан ыңырамыт сөтуғынар бұд бұд. Оны сіргақшығы бар әті. Аха, қолыры бұл таджиктар диаспоралара, кыргызстар диаспоралара, армяндар да баллара. Туйиндар баллара ди холура кийен Қапсағай дауттара. Быйыл булланаттан тахаммытын өсө үддетеммет Гран-при ден оңдуу. Гран-прига ты иддебиле ден билихин кәмәя бөлүентен кырата хук болоктак ден. Бихене орсая билген бөлүен сүз оон көнчө болла. Онна болаттан мастердар кыттылары ме бихентен агаяга хук болоктак ден 6-15 мастер. Bir көрәк бітер хөріттәрін бұл білейін кейінен тұста әдделер. Bir boçottaq мастер барысы, Александр Румин. Ол ехім мұлағанаттан бара түтінен әпетіғер боламыд бұл де Гран-при тағымығар тағады бұд. Онна тыгы життақ бұд, өші манна кем келі әддер. Балдансы жип апти. Келен көрәқті әддер, еме көрәқті ехіне кергетер. Ендеген оттан бейі өрі бет. Ғылын ақсын отта бұл турнир бұтын хайындаран ехеммет оннатта бұл Гран-приге 3 Гран-при болды бұд. Гран-при 2 var adı. Гран-при Алроса, onunla Хамас Қапсағая. Бихене білгенде бұл Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Тумихан Вадим Алексеевич утары ыйтылақпын тоғы Қапсағая талдығыт Саха-Рерутын әлбәқ спорт көрінге сайддар. Онтон Қапсағая тоқтен сылттан талбық күтей. Таманна кыжык көрүң әлбәхти тирехине көрүңдер далалар. Онотон бихи каккабитигер бу быхыр хулус бага болдун, баханай дага болдун, өмчөһөс үлөһиттере болдуннар. Тәлбәх спортсмендер баллар, Қапсағайдыттар баллар, тустуктар баллар ден
онна боллағана отта бастатан тұран бұл сақа мұғын төріт көріңе қапсағай бейхеге үлі бітігер хүрдаған көміліхір ден осынан түмікке келді бітер. Манна боллағана қапсағай оттан кехіне бұлға сөйдіғ болу құннада, сымса болу құннада. Бәғен әрекленер бол баққа толқу еме келер бұд. Оннық боллады. Манна бұлчың әрі бол баққа төбәме үлелен нада. Оннаттан бұл түрген қамнаныларын оран, хөптәқ қамнаныларын оран дейін. Онна боллағана қапсағайға қолыра бір сыйханың орда құна қайын қоттырақын өп болады. Bir қамнаны бір сыйханың ордынан қоттырағын. Үксаллақ бұхыға майгыға боллағана әменні қолыра бір сыйха қамнаныттан кеге олыға тұтылықтақ болын сәтті. Оннаттан бұл олаттар бұд, бейхілі әттер бұд, әт қағана түтінен бәлерін өттен көріне, онна тауаса формаларын, тұта хаджаларын күрдіккіна демет ғылын ақсыны табыд. Бұйыл бәхеш төғіліні табыд. Оны түрдәгән бихирилер улустарга командировкага энти тафытна бастатан туран кая быйыл касабы болот деген ол трейдаллар. Онотон төлөһөттөр бүтүн көгүлән оса хака бу төрүт көрүнгөн сайнара хылтан онуты бәйбит үлөһөттөр битер эми этхана түтнен хайда тудунна демет бу хылнаксыны табыт. Нахачугай Передовой фолна кейде қаттан чемпионер қастыны ұлыларын 2 меселер, 3 меселер онаттан қасын ардақын атын бұл жағы болуға оны мекарты сұрдатары. Ардақын 15 кейлағадылы, оны 15-тен өйәден етабыд. Осынан қапсаға федерациядан бір абылатынан етар бұлақ бітті. Бәйбіт манна туғылдағын әппәп біт. Süstü tühünçe den hep Ardarxan'a 15 kere adlı den. Ona 15'ten mühe süstü tühünçeni verebit. 2 böyle onun tustalların bıhıtından 3 mesleğ 2 bolar. A grupattan B grupattan den. 15'ti tühünçe verebit 3 mesleğtege 2 mesleğtege hübbe tühünçe ondan bastavutlarga 30 tühünçe den. Onu tahananıtan birister bağlar. Anal bir ister baldır bu da. Ondan anal bir ister baldır ha. Bastın bırağı, bastın kapsağacıt, bastın köbe hayaçta, yani anal bir ister baldır. Onu da bu ayar kiniga kehata bir hekame hınaksın sponsor bolar. Kinlerden yemek kinigeler bir iske ballar, Ardarxanlarga çoranlar ballar. Onu da bu yıl tuğ bir takip. Manna kömüş baharına hügelere bağlılar. Bastavutlarga kömüş hüge verebilir baharına hügedir. Jara öte sana intrene evet. Hasan taraftan körbük yebarına yakın. Onu kördürüyor bit Hasan. Ondan ödümü ödebil buldun den onu bu kapsagay kıyılagan den şu bahrukta kömüş hügeleri bettiler baharına der hügeleri. Ja, ponnuk. Призовой фондатон üçüge evet. Manatон спонсордар көмөлөрүнөн болууда кайдактуу. Бехеттен бу бирок бүтүн осанын бюджеттен өбөлөһүнө ಹೋгуйт. Колура бюджетке эн тохта качы көрүлүбөт. Анна бардын да бу бехигини өйүрөттөн өлөлөр деталителер баллар. Киндер хырунаксын спонсордандар көмө оңороннор бу бирок бүтүн ыйдабыт. Маната генеральный спонсор бут Сангарский угольный разрез болар. Onu tahanata hırunaksin temel her teritiler elbette. Bu tuymada nef buldun, sağa ayar keniga kehata buldun, balar ne bilini elbette. Onu tekinler bu komünler bu anda hırunaksin kapsayı bütün idadımı. Это бейни битер. Петр Сивцев нам бахарный час. Нам танıdır. Otostachta Sima Yakovlev. Ondan bu volatlar. Biristiyaq mestiyaqı teksenler. Dediler ülleri eti defterine kinleri metan tez bulcot kutu boları boladı. Anlık bolladı. Bu Petr Sivtsev beyin narşetiylaqtik kıtaçı Igor Safronyev namlardan şu master volatlar elbaqta. Ne? Ол кемге Өскөберге 2 мен хаңалас үстәк бағыстыры Константин Бласов онына Василий Кириллин Кутана қапсығылырғар Бласов қиыны тесті. Бүгін өттен барлағын кесілер болуқтара
Hasan finallar. Onunla Arda Kanat'ın bulacaklar Boloktar'a. Sağ kol bomur. Körəçilər götürmanda eğitimine koyup baldan sızı bapten büret boğatıra sağlas kapsayın Arda Kana. İkisi ergirge, üç ergirge. Danil Ivanov'tan очкодан 1-2 саны сабыриттарда. Onun için baldan sızı bap sarsın Arda Kan'a anı sotanara bulu. Baldan otan kaydak söbeleste baldan sızı bap kıtların bilengit bağlagan bilengit sengerdigi tununa kaydak көңілден ребеттен никелерер. Аттан турнир бу да хагас болар, ха. Ленде кем багала кыттар ден. Анаттан балдан кала хаджарын табихи осана хапсагай көрөр бакыт. Бәйбет мен терги бу хаңаласка да кисибитен бу жораска да кисибитен билебет көрбүпүт. Уленаттан интервью латария дебекелле пресс-секретарьдер бу ден тахан капсап биттер. Онаттан кини буланын билбипи буллади. Тооластактар дебет. Ана дебу кыттабын дебите. Табихи хашугай. Эме маннык ата холла жонна келен тусталлара күрөктөйүнү кергетер боллады. Оны жон интерегентердар бай болду. Жон интерегентердар. Аты бу турнир Султан Салайы сайдан еребит элге тутуп кудуйдабет. Ахил билербе болода. Айдакты. Ата манна Капсалайга тахым хама юрдугатта гран-при ден боллады. Тугары оттан сол культуру полоден кадары биберелдер саңа сүрәне. Бага ханалар оттан бактар холура Россия тахымгар таксык пахап ден холура бу эбедер Сибирь, Дальний Восток. Оттан осанан бу национальный тугунан тустунан жарыгаран муктара бакта жету бинер да балла бурата да балла де хакаста. Олар байыстырын алам бітті? Олар ең кетері ден нұқты күдіріме балалар. Көмір бұл Петр Сипсеп приемын бәті орын енде. Бастығынан дөбірі дариды. Тоқтымет көрі оқ Сима Яковлев бағая тұтты. Ол кемге бұғыз көвергеже. Әкке хақа боқатыдыра Данил Ивановына Эдуард Максимов қапсығылырғар. Данил Максимов кайт, Данил Иванов кайтта, аңалас фотойо, оннан Данил же финалга тағысты. Асын финалга тағысты. Гражданскайдар өтлерді. Бейни битер. Авелия Сахрана, боега Юрий Горохов, Кагылмунуктан, онна издела министерствотын командадыттан Виктор Иванов. Атымандык белейтәйіндер барлырды қолы бар. 5 күрәктейі тұқары үксін гражданскайдар қиылдыры бүтту әбетер сотрудниктарды. Сотрудниктар де. Mana teh angar-angardan kurduk takar. Ata hem bir bile idetiyen tuşlar var kendinden üçün kayallı. Piotr Smenov oldu, Igor Saprotnev oldu. Bahsettim. Timur Nikolayev olur abi. CSKA ligi. Onu tanım. Ta hem bir Kırdıkhanar ideti bit. O ata kapsaditler kendinden kayallı. Тимур Николаев, девикылы Тимур Николаев көберге тақсан тұстан әрер. Ортаны төттіс бойыны бағарына часка, жүкісті қорыққа үліс тоқтен әдей. Қарауылға үлелер өбет бірге ұйман сөмене бігітті қарауылылар. Молаттар 15 килоға екен балылар. Ұйман өмене үз қиылақ. Тимур Николаев кете кайбыта, бу өз капсыгыта бара турар икки мударсаачыта. Тимур Эдуард Николаев татта барнай жаган байыга. Ото бу барнай га үлелер
спортсменнерге Рита Багастах оғыспытты. Оманнатон тоқтара. Онно, кинлер графиктара чугай. Bir gün ülüleyler, sutka ülüleyler, ona 3 gün fenyanallar koyduk. Негеден спортсменнерге хүрдах Табагастах. Олеген қолыра бұл бағанна ұзбаға әлбә спортсмен олаттар бағалылар. Онтон еға, әмеші бұл спортсмен қықтақ оқтық, гынар кейкелері, бұтты. Дисциплинала режимы тұтуғар. Оннук әтхан өтінен дүгіт дисциплинаны тұтуғар. Олеген оттон маннық олаттар. Бұтында үлағыла бұтын үйері біт, текенлерге дағаны әптәқ условия. Ике түттен маннық ұтарды бари құддық. Бары біт. Қолыра қапсағайға Юрий Протопопов бейхі білейсің ұзбаға. Әме бұқан мастер бұт. Бәғі қаңлысқы ұлды де? Мастырдығы ветеринерге ұраған еғанға басынан тұрар. Юрий Протопопов. Ағылып 5 келелердері Валентин Ноев Чакускай истелы естественеді. Робет Сидоров Бурон Кватия. Эдуард Николаев Таатта бағанда ұлышпады. Онда бұзының көтелге бастың қапсағатетін өттік адым ұлбын Тимур Николаев. Бұйылғы Минутта 4-5 қалыла Тимур Николаев. Дайынығыр. Тимур Николаев бұты кәрін. Құттыру дені. Оу, бұтында атықты. Кенет ағыста онына Тимур кәрін етесті. Олық тағылақтық тұстағы жар. Бұға саңар баққет тәқеттін. Кәрінге көректері бардын. Күйе жар. Ағылыс қапсағай болды. Оны тағынан ұлжығырас көреген. Николай Давыдов көреген. Бұраттың аға өңінақ түнендерін. Яғанығыр ардыр қаны әме албыда. Аллах біліңге. Кемге. Бастың бөғыз. Епасап. Валентин Ноев Чакускай истелы естественеді. Онна Россия Креспотын мастера. Ақылымген түрлі чемпионы Робет Сидоров Бурон Кватия. Байыл друзьяның аяқ бөтірен білімденелер. Сүрәтшілер. Искалеркені қамданып, Аларалар. спорт бажаттар мастера Александр Уруминнан. Асын отан көрәтші өсе бірі болу. Ден сабалы бұт финаллары көрі. Келеттері. Үгіз кейі жоқ қыранын көрі олар болуқтақ. Александр Урумин чемпион. Василий Белокуров Борон Сеперион Бомбуттары. Білімденелер Искалеркені 15 келелердері. Кирилл Павлов, Валентин Бурдашов. 15 келелер. Лоғыстар тағыстылар. Күйек мұнуттан де бұл. Аға, ағытыр бұт бұғы. Еға жаныттан. Түрітті Роберт Сидоров. Қачыта Валентин Ноев. Чакускай издела министерствотын. Бәйті Роберт Сидоров Росгвардия. Белемелер Александр Белокуров, Көштөкү Камилов. Роберт Сидоров оттон республика төттігілі чемпионы болар. Урус оттона ұмғыды турниры болар әті әме манды құддық. Онына ардыр қанатын әме Аллах жібіттаға. Роберт атақтата, оны томаттан жәкіне мүчі тұппата болу. Опыта. Байы бәт. Ағы 15 келеға өстеді әлбәқтер. Бұл сотрудниктар жүктілер еттен. Білеген дағаны онтан тақсалар. Олар бұстырға төт спорт мастары бар. Роберт Сидоров дебетін көрді бет. Білен оттан Аян
Петров Нюрба барына чахан байыға тақсан тұстуға Күйоқмандықтан өсі Александр Семичиков бар, онына Сергей Роже ете барна мастардар. Павел Дурзяновтан Саха спортын кетен көрәчі бары бәткебелер болу тақыт дығын оныларын қаста тұғылақ күттілаға бұлырыңы үлдері ақылаңы тұрапчығы ұтылар сақамны ғобыретігер тоғыз томтор ден әме бір ұлыған көрәқ мұғытур кайылаға Баймал Дурзянов Аян Петров республика призері болар Апсағайға спорт мастері әметтен бұл бәйтіні яғынығар 15-ке бір күстяқтыр істергер мүлжі бар бір істяқ местеттен местеға тексіпетіға саннақ мүлжі медисталға бар бөғыс болар оның жөн тренинг кесі бола тұрар Күріқтейбет Арсын 10 жастан сағылығына дейділер. Онтонна жа күтті ачыбыт аятыр ағаян ер, қасергер айы. Онтон жа бет сағына финалларға тиербіп болу. Беттен кеге ағырдар қанатын бұл жығылыр болуқтыра. Ладион Андреев Қағылас қапсағайын сүйіппекке үйінме үштілдапта әйкеді бәрді апсалюта чемпионы бұйыққа қағылас қапсағайын сүйіп алты олақта кейттен апсалютайға болғанса прижуана бұзықтан білген апсалюта чемпионы Манчарыс Батагайатын прижуана республика прижуана онда көпір тұстығара сес болдың мастыра Игорь Сандовен дабылыға Аян Петров минуты хүббе 5 қалбыдың еннене Кейнер Баймал Дурзянов әме 400 час Байы әбет Жүгісі қораттағы Оннаттан жа Тимур Николаев Онна ұйбан сөмене пәме бар ден Валентин Мурнашов Жолустандағы бейтсін тас бал түріме барыны час күлдері милеуін бастығы нөбетті ақабытты. Оны спорт мастері юрисінің әтіға топпа ағыраларынан асқабыт болған Виталий Эштек бәлімденелер. Ақабеттің астылан Александрина Курат бәйдігі Көштігін Камила Абранды Темринскай университет. Петр Панников Дедиш Юдин бәлімденелер. Он 15 секунда қалды. Аян Петров. Опа, дәте. Көбе өттағыр. Үктарбыты болан баран. Умсасадан бісті. Инни қалбасы мен бар. Оны ғобаттан бұлытын сабынап сөбелен тұттачы. Ағуын 5 келелектер. Көрілер өт. Бірінде Сутаров. Аны Вильям Үчігаев, онына Сергей Ларионов тақсықтыра. Үйе қалыматтан күтары кәлелдері бет Сергей Ларионов бұттым кені. Үйе білу ғыбығы, ғыбыз.
Alexander Benakura, Aybakar, Tövden girenler, Eduard Grigoryev, İlya Şişkin. Sergeylar yonamatın. Veha kalamatan kelbite boludu. Anatan ha, oslancar. Rahtam. Otuttan horuttan ja. Kelbitlerime. Direni. Anam minen. Ya bastığı bağlı. Arbiter kıl munuktan tutar. William üçügayepke. Berdi. Kıyılak bağlı. Özköverge 6-15 kilometr kisi hacallar. A köverge 15 kilometr tusta hacallar. Özköverge kayısı liste Timur Basilyev, Üyerme, Tövden girenler, Ne olasa bu tutuğun mağacallar. Onda holestide o but. Rahmat bul cahita. Bugün ne götün? Respublikadan aras tahamnaq. Kürekter. Bağlı ıtılda turallar. Morgonga. Mini futbolga. Respublika çempionata bastıkı ligaga. Молан аста Жугуска коры командата бастата, осалданар 2 мея халыстар үз болдылар. Онтон Покровскайга да күстер дәкен. Атынан Эми Республика чемпионата қаһаң тағаданы болбата. Соучу түміктердәк ұтылда тұрар. Анда ду чемпиондары жа ұтусу бұл. Бәе бүгін елдері күн. Отыртатылар, саңа аттар, аттанылар. Ол кемге Виталий Спек. Давытайдақ, қамсаныда. Өскөверге. Аяқтанықтағыда ұшырас бір егер 15 келіға 35 келден еңдештер. Владимир 91 чемпионы, Геннадий Попов бірейін болмамса бір жора, Юрий Васильев бір көмісі бір жора, Алкамерат бірейін болмамса бір жора, Аскава Пилова білі. Келі бұл өкіметі үштен бұғырап, Виталий Эшпеге қайда. Ағырмадан айқан Бандиков, они коны будут топ-топ. Жогус не строят, Николай Монастырев белемнеденler. Aha. Bakın ne ay. Alexey Yefimov.
olurlar. Akıllarına çalıştığı yaptım. Yıkılan başlıyor çalapçı. Belemlenenler ıskı vermeye Allah mesleği yanlarında. Göçtekiyle imamlarında Alexander Vasilyev Uşak'tan. Kaya bu, kadda ıhas bittiri. Күнді көк қыранның күрәтшілер қапсығылар бұтер төніне бүт. Біліңгі тұрғынан тон әйген негдігер Айсен Васильев. Онна Эннекенте Никаноров. Иккен республикадағы Росгвардия управлениетін байыстыра қапсыға жалдар. Ағуан 5 келелі ОБЖ сотрудниктарын. Өйізер кейден бола тұрар. Ағуан 5 келелі яғынақтарға оқырдық әкіға мұнықтан үйәі бүліттен тардылақ. Айсен Васильев Лифу түйілгетін үрін көміс призера 6-12 келят ұстырырдағын ұттына соргулақтық әлбақ түйілгелерге көйбіт қоппыт бағыз болар Айсен Васильев. Онына кеніне күтірі дәхіс нөмірдегі ол спортивный оскола выпускнига горнай мағарахаттан тардылақ Эннекенте Никаноров. Бұл Никаноровтар жекерген әме үрдәқ спортивный жекергеттер. Мен лично білер Никаноровтар бұттана әлбақ кеге бары спортынан жарықтыналар. Никаноров Әкчим дем бар, Никаноров Альберт, Никанорова Карина дем балтлақтар, жәннеге бейділен атада қажығынан әлбәқтер. Капкас уйеткен тиен тығайыстыватын специалистері білімдер. Үттігі рәздемлерінің студенттарын универсиадада.
Окемгеттон Бәттүрге кайны хитеште. Росгвардия Баяха Айсен Васильев. Kapsaydı kayıtta Alexander Nestoraya çorapçı. Ağırlarları bu düğünde Henton 5 kiladere absoluta şampiyonu kebeğini uçudun kapsayı kısmı kilacıda Aysı Paskacım. Bağırın şimalda kayıttan absoluta yündük kapka üstün yıkaldı 5 kilaga Doğuğun ağız kitap olan sanılan kıyıga yolunu indiyen anadolu bir iskayına Aysı Paskacım. Jara tona salgı barani hebet egin nigitiger kıhıl munnuktan namnağı Sallah быһы майга министерствотын управлениятын хинен бар отдел тутагыл хета Сергей Гоголев онна кенне утары әме жокускайдагы Саллах быһы майга министерствотын Саха Республикатын спордун мастера республика төттөгүллах призера Александр Семейщиков тахан капсыгаллар бу капсыгы кентен Айсен Ефимов Рожен Сергей капсыяктара ол кентен тута барани хебет хетте часкарлы капсыгылар толору ытыллыктара бүгүн оттона сорога яһаңа бэхесер кирге тийдибит хасын оттона көммүт эме тогустан хагаланыга сарсерда ютубка ол кентен ота эбеттен киһэ маман каналга эме оттона күрөктехибитин хырдатыхпыт оннотон яһаннарынан кыйлактыр бахаран баран ардарханатын бул жеһи болууга өсө төгүл призовойдары ханатан ахарыхпын багарабын чемпионнерге 30-тыгынча окобайдак сертификат өрүн көмүс призердарга Хүлбали тыгынча окобайдак сертификат онна боронса призердарга 15-тыгынча окобайдак сертификат тутарылыга Ардархан атын сүрпүт бөгөс 100-тыгынча окобай сертификатынан наградалыныга ону таханан анал аттар баалар анал наградалар ол курдук көктехи бастын капсага жыта бастың бірағы ден 2 номинация, бастың судья ден 1 номинация, онна кыйыгы жулурын ден эме 1 номинация. Jara okemge bıka berge kayılar baharılığına keberge kayına hiteste Alexander Semeyshikov Jakuskay eksamda kayıga mayga beriştestive Aysen Efimov Jakuskay Torga Sergirge ago nehlenya loga jagar kutta hok potun khatcher terekteler ülehetlerine kardılargar Sergir bitek parandan Aysen Ефимов kıhımınlık Jokuskay eksalar bıhımayga ministerstvede onna Sergey Rojin Saha Республикатын спорттун мастера быгыр хулуспа тутах ülehete Вот Александр Васильев это педагогическая мастерия This is the
Soraq yahanlar götürdümno. Settis ergir protokollara me taksan kelbitter. Offside-tona ösöde gol hanatan harıkın bağırabın 304 kıttaçılar. Behis dögülünü tıllar. Saha Respublikadan Gражданская kömüskelen. Ondan ehliyetine olağır jahar kuttal hop bolutun kaçıya ministerstvetin. Ağaz Grand Prix. Tövülgete ıtılla durar. 304 kıttaçı. Olu heger 336'da. Ehliyetine olağır jahar kuttal hop bolutun kaçıya terelteler сотрудниктара. Ondan 207'de Gражданская seriydiler. Yahanlarından kefsiri poha behin sette kila 39, 6-15 kila 7-11, 7-15 kila 13, 15 kila 14 hette, 15 kila hürbüs, 15 kila naharik yürü yahannak dolu ulatlarga onağız. Atıktavallah bitiranlarga 6-10 kila 12, 7-10 kila hürbü, 10 kila 11, 10 kila 10 kila naharik yürü yahannak atıktavallah bitiranlarga ağız olanlar kisi hacanlar. Belegen ottana 4 minutla kapsıhı namno 2 minutda aha usta Aysen Efimov 1-0'dan Sergey Rozhin'e bahaya tutan her. Sport maçları giriyor bağlam sonunda Timur Vasilyev üyeleri takımlarından. Valentin Bornoşov ayaklarından yapılan verimlerle Okse jara Aysen Efimov manna ataqtata Sergey Rozhin iksallah balığanyaga 100 okse. Hüdda şöyle attan baran atağan oluyan oktoran köyüne hedeste. İksallah bıhımaygı ministerstvetin tutağılı hete Aysen Efimov. Jakuskay iksallah bıhımaygı ministerstve. Ağrılarla doğulan 5 bilelerleri Şemyan Ramazan Amma Kusayın Muzafarov Usal'dan Bahar ve Huluspat'ın Bayastara Alexander Alexeyev Vladimir Fyodorov belenlerler. Dere ehegen niyeti yarattan 15 kilolar volatlar taqsan kapsıhan ereller. Bottan eme сотрудниктар bölüktüre. Kıhımınlıktan Semen Ammosov ammatağı Baharnay Huluspa tutağı ulehete Uanna Kusayin Muzafarov Usaldarnağı Baharnay Huluspa ulehete 4 minutla kapsıhılara sağalanna Semen Ammosov Kusayin Muzafarov.
6-15 kilo yanına bağıştır nomnu hette sergilgiler tümükten erer. Törden hette bolan ağlabı taraftan. Hette bolan kalan hıccalarıttan Tomas Brikes kapsayılar tümükkendiler. Askalon Fidota bölü ona Julusny Ustroyev bölü daha kapsayıqtara bilgin topu. Julusny Ustroyev beyde tompotton. Törütte gol bolar. Tompo çehinden bakta kömüskabit bağış. Onu da bilgin bölüytten kapsayıqajar. Onların ottan behigi endi bitiger. Bugün ottana eti Alexander Sishkor dügen epitin kurduk. Kürüktehit setten arça askadlı tohtalı hoq ıtıllar. Hassın kürüktehi ontan sağalanar deytiler. Onların ottana saha kördürü hindere kampanya Maman kanala sen bir ottan uları tıyta soğuk iki çağıstan usta geleller ikitten ki hangirli onun ottanına ile kora finaline kapsayıları polo finaline kapsayıları onunla Ardar kanatın bu cehinde doğru kördürü etbit jara semen amma osakmanna şöy bada daqtan maneti 15 kilo yandan oturdu ulu kuşuge kamsanının olan kıyını hediste amma tağı baharına uspa bette ola hede semen amma osak Hüdda kuşuge kırhıvay kilinin orta onunla iki satagar köheren okturon kıyını hediste semen amma osak Kören kömeyin pasat kalani heren eti şöy bada köheren okturon çok demek köre o kıyını hediste semen amma osak Jaratona manna me bir centralne kapsaya qalanna Sohmanlıktan Alexander Alexeyev bölü Baharnay Huluspa manna Vladimir Fyodorov Sakha Respublikatan Rosgvardiya Upravleniyadan Apeta olaheta Vladimir Fyodorov Alexey Shadirov Jorabchi, Vondo Sport Master Nikolay Nikolayev Belu, Jorabchi Tavisko Tuneni Sudu, Nikolay Konstantinov. Vladimir Fyodorov ottana Bilbet spordu tapatçı spordu hengeratçı hoq puluqtaq bottana dagitter wol köq nurbattan hijjar nurban nurguna bu boğaz ottana Atakan yutugar master dehitigar Monta nasionalni mnogoborya olaqarsaga sport mastera Vladimir Fyodorov ottana bu tühülge gamen sorgulaqtı kalbaqta kesibita Ryötön pedestal tükükteliger bedar prizor bolar eseti hejibita Onotana bara bilagat dıgın anyutuna me bir küsta kıtaçıta Sakha Respublikatan bir tomuz tuttar dagitter sportsmena Vladimir Fyodorov Bu Alexander Alexeyev Eden harbuttan kurduk Atakan yutugar Sakha Respublikatan spordun mastera Onatan biligir Kapsarayından Dumnaqtı törüktanan Kendiki kemlerge tohumun 5 kilo ottana Eme bir liderder aksanları hobba hajar bağıstı Kanada Kördüğüm ayattan eme Örü bu yağın liderlerin kedere erişten buruysan tebis tenge kapsayar bağız Alexander Alexeyev Ottana bir doydulağa Ubaya Nikolay Nikolayev kanıttan bölülerge bu zamena var diye Kanada Bu çukuras tümülgetin dağıllağı boran Prizora bolara hitespite Bahalay Rumen sep tümülgetin Kıyılağa Alexander Alexeyev Alexander Vasilyev uzattan Erekette kapıyan bir prizora Köşteki bulasak koyun Belendeler arkadaşlar çok gelen veteranlar. Pyotr Khulukov, Vladimir Stepanov.
Жараттан бөгөстөр капсыз пыттыран амно эккеңар минуты болгоста. Хорох. Аяһыннар готтан эден арбудым курдук намно. Хәттели эргир болла. Таманна финалга тахсырыгын капсыгылар намно болан эреллер. Ола тоттана хабагалан көрдө хасын уонтан хагалатак бытна. Ары эрде даганы битере курдук болан такарайып бет. Jara antana ehittigit көрдүгүт байгыта. То багатыр истибики полу хетто 15 келе яхандактырга гражданский бөлөк капсыгыларыгар уже номно бир финалист баараланна республика хеттөгүллак чемпионы Махаластар Тумус туттарулара көстөкүн Власов финалга тагыста бронза медали усалданга Александр Васильев. Энди кенчен дереш калдыйып түргеден бронза призера Кадарческа тегисте. Ден билдирдилер. Антона билинги тургунан бу каберге 15 келлах сотрудниктар бөлөктөрө капсыга жаллар. Ал курдук Игорь Ефимов, Томпатого, Государственная противопожарная служба, онна Александр Троев. Саха Республикатын быгыр хулуспата капсыгаллар.
A kabirge 6-10 kille adıkta bular bitiranlar kapsahacallar. Öz kabirge 6-15 killeler gражданскайдар bölüktörün Ercan'ı kapsahallar. Piotr Khomkov kahramanlıktan bu A kabir. O gelge bu kabirge kapsahalı kayda kahramanlıktan toplamağına İvan Efimov. Oo, jara manna öz kabirge. Emi bir sensasyonel kayıp olacak kanada. Çorapçı juluta bağıtara tühülgeten prizora. Nikolay Monastyryov, Valentin Бурнашову, Кылбар кайыны хитисте. Онна аныңскер гирге жулус не устроева который хапсыгага. Наградалар Камалас капсагаттара Магастара Паласи Тимофеев Кахмандук Юрий Кольмен Камалас Тактүрө Даркана кийма кайнадары Белемделер амур гилеле ветеранлары Акыберге Руслан Николаев Ойпан Кит Жараттана беги Кебер бүтүн Эманна тона номну Иван Амосов онна Андриан Матвеев хапсыга таксыбыттар Амматагы онна хаңаластагы Бахарнай Луспа байыстара хапсыга жалдар Саркаларды түйнем Искаберге белемдели Саркаларды түйнем Искаберге белемдели Улахан аңара яхыннарга тоннамну полуфиналисттар финалисттар бахарылынылар Біреген оттан абу, ағуған 5 келе яғыннақ сотрудниктар бөліқтіргер бітәйік параннан Иван Аммосов онна Андриан Матвеев қапсығылырыр Иван Аммосов аммадағы бағарны хұлыспа әппетті олайта көйіні хедісті. Ақырынға қапсығылы көйінді қағылмындықтан ұспат бастыра Афанасий Тимофеев қабылас болуға. Ақырынға қағылмындықтан Руслан Николаев Яғын ұспат бастыра қағылым келі Ойпан кеп жүгіртір Василий Ефимов, Амма, Пожарная Хулуспа, онна Арсен Тимофеев, Усалданнағы Бахарная Хулуспа бағыстыра қапсығалар, тұғын 5 келіне әрік түрі яғыннақ сотрудниктар бөліқтірін бағыстыра. Жараттана бағыстыр бүт, ағаятар, ағаяны әлілер. Жараттана Василий Ефимов, онда Арсен Тимофеев қапсығылыра алғанан бара тұрар. Олаттар 2 минута кәріңе номну қапсыстылар. 2 Бахарнай Луспа. Әпетті ғылы бейірі аттан кығыл мұнлықтан, амма көк мұнлықтан ұсалдан. Бұл бағыстыр оттаны бәлері 6 olan, ағыс болан қалбыттар.
11 болан хағылабыттарыттан. Отатен ахар бұтым күрдік манна А, Б бөліқтен хоқ. 2 хотыруғадылы қапсығылар халғанан бара тұралылар. Jarol kemgötten manna böğüstер bit hılay bittar dağını bıhılaq asırda toğustan tobunamnu al hette çaskadlı kapsayılar toxtolu hoqpaddılar Hasır dattan hağılanıttına polufinaline kapsayılar ondan ebetten kehe Ardar xanatın bu jığı bolara bolojen habağılıbın Atona kaya bağır tügenge hem bir ötten barata Hasın köştüyoga Hasın bildiğe Ona tona bareme görüntülerden kuraçılar, tustun taptaçılar, sporcu sangaracılar, bari de bir senge toğram mutemiye, asılar butan körüyor büt. Vasiliy Yefimov, ona Arsen Timofeyev kapsayıları yortan Vasiliy Yefimov 1-0 aksanından bahaya tutan iher. Jaratana kündük raçılar bilgin köbürge köhökpüt behen sette kile yahannak Ercanlar Grajdanskaydar bölöktörüger Bilbağız bolan hağılabıttırıttan 10 bolan kalan olurlar da bilgin bu ötük tavıllaq veteranlar 4 bolan kalbıttırıttan Mark Barashkov nam onna Mikhail Didyukin tatta kapsayı hajallar bilingi durgunan bu kapsayı gelnetten ondan onda tekrar ya Agnoga 6-15 kile yahannak сотрудниктар kapsayıların körögöt Maksim Zamarchikov onda Maksim Kolisov 2 Maksimlar kapsayı hajallar Силовой структуры хariyahnaqtar. Это давла ветрана төттүшен гендереме хасып болуга. Максим Тамашков, Максим Колесов Арасыз болғандастар Максим Колесов. Юрий Тёлеров, Семен Карабак беленделенди. Mikhail Didyukin sport masterları Jaratana Mark Barashkov nam onna Mikhail Didyukin tatta kapsayılar attan namno tümükçenere çugahata bu tıktavullah ağuhan killah veteranlar Grajdanskaydar bölöktüre kapsayı hajallar bir asandan ton Mark Barashkov bilingi turgunan kıyın her bilin Mikhail Didyukin kemen giren tugadal koydun nada O biremet müktenne Mark Barashkov engseli koçatun tıktavullah ağuhan killah veterana kıyını hitiste Jarattan onna biligin
Sarkersiyi jahanada kıra yağında olatlar. Eten ahar budum kurduk sürüde ağız bolan hağlabuttara bәлерин bölöktürüger. Onunla 10 bolan kalan sıljallar. Onların öte 5 settek ile 39 kişi tuhunna opsaya. Gabriel Fiodorov, Melamonas, Jakuska David Galias, Eldar Ivanov, Jakuska, Maxim Novikov, Pantelimon Jakuska. Dara tamanna Türgen tarkan tuttular olatlar kapsıhların körüyor bu bilgin. Sötөгөлетебин 5 settek ile гражданскайдар bölöktөрүн капсага житра. Gabriel Fiodorov Механгалас, Jakuskайдагы педагогический колледж, онна Эльдар Иванов, Jakuskай корат. Istafat Pagrengu Dülge Üyelhaniya Hanna Muhammad Himden Üyelhaniya Mistyona Tonjuklanyo Pagla Üyelhaniya Çempiyonu Mistyona Başında bir çempiyonu Uçuras Mistyona Jatona Hasan namay tengahlar hatta Hasan boluktara kimde göreçiler. Anlatana me informasiya toğara olary halbangnahan bar bollagana tutatında bartın sosyal setimnöngü targatıqpıt bildirikpit onunla dären olaryň otdan hatsyn köktehi 10 çastan hagalnyga anlattan ele gelen körüqtün höp kiri köngül Tebe artamanda kelengit ile harakatyna kapsylary üst köbüründen tutan olaran körüqtün höp bolar. Bedende bilen Gabriel Fiodorov bihan settekiler ahirette kahramanlık tanıklarlar. Melamonas Jakuskaydan bölünmez. O da saçılık bölümünün Eldar Ivanov, Jakuskaydan bölünmez. Ediyen. Maxim Novikov, Pantelimon Jakuskaydan Tartamanda kihtek albataganan Eldar Ivanov bagayını hitiste Gabriel Fyodorov'tan körüktehitten torata bıhılaq. Deraton salgı Maxim Novikov Mehanglas Pantelimon Nikolaev üyebilü. Tartamanda Anton tırıllan hamayotton Tulurdaktar onna Tulurdaktar halalar jahanada Maxim Novikov Pantelimon Nikolaev kapsahallar bu kandidattan Mikhail Osipov Ruslan Ivanov Kristofor Potapov Valeriy Androsov Yegor Nakhotkin Olimpiy Vasilyev takkan kapsahaktara Ton 5 para takkan kapsahar bu 5 settekili yahnaqtarga tununda körüktehi bitmektenere de kelle bu köbürgötten paka kapsahına barытын toğru körüyor kayın bu kök munuktan tustar olu koyan kebehen bulurungu 6-15 kilo ağırlı tühülge süs hetteki hitten çempiyonluk atınıl bıt Pantelimon Nikolaev o şarafta kıyıtın hitihen 6 ergirge erelle kardini oğurdu Öngörüllanlar Mikhail Osipov Nurba, Julustan Ivanov Mehanglas. Belemlenenler Kristofor Potapov Tatta, Valeriy Androsov Usaldan. Jaratton manna. Türgen lügattik baharsallar olattar. Uhunnuk kenglik tutu herisihe turbattar. Tübelere dağın hılay buttara bolu bağattar. Is kebirge 6-15'ler. Bu kebirge garhan yahandartar saksananlı. Berge Mikhail Osipov Nurba Julustan Ivanov Mehanglas etana harbudun kurduk kegamunduktan tustara Mikhail Osipov Pyotr Osipov jana Sakha Respublikasının sportun masteri terapisi wallah Pyotr Osipov bädetden üyebilten tardılar ken barda etana harbudun lehna tobu olugar emi ediger xanigar üyebilü atabut kapsajıtların kamsanılar ediger xanigar bar bulup tarsin bir Timur Vasilyev yolundan bağda ulustada Duyan köyünü ediyen Arkady.
Тимур Васильев. Аваринардан Юнус Нестураев. Кирилл Павлов Сунта. Алтын 5 келе яғын. Бәләндәрінде Алтын 5 келе яғын. Андрей Сафронов. Леон Слепцов. Күрәкте хитетеме олох анрык түргенник аха турар болан олох кеһе ханнык аяһын ханна туста хаҗаран кытта бу кутар бу тоттаманна бу куллу һәм бир бар болар тога җитергән 11 аяһын ол 11 аяһын рөсә иккили группалахын олеһин оттана хүдбәкке арас кумаганы маны бартын тыраларан көрөрәме кара устуктардах болар олеһин оттана каратак чумпуру интүгенә боланалар аны бакава хафта көндөгөр ашыдырай жүргүтүгер жараттан билген Михаил Осипов кытара Жулстан Иванов капсыгылара кытар кайдар гайнер олотор биремелere барарар оттондомну баарса тыйжаллар Андрей Сафронов, Леон Слепцов. Mana tangkara kecai bola bola Jostan Ivanovka. Ya, Baltar. Baltar minute kala kapsa demektenler Jostan Ivanov bilingi durgundan 1-0'ga kıyan her ondan hem bir kimen kile turar. Mana to jiginden Mikhail Osipov ülelen balın Allah taqtagata. Ösötөгөл, бехин сетте келе яһаннактарга гражданскайдар бөлөктөргөр бехис эргир. Михаил Осипов, Жулстан Иванов, үрбагыз болан аглабыттырыттан 10 болан калбыттырыр 100 парандан калсыгайдар бөгөстөр. Jara Jordan hükünde kalla Mikhail Osipov bilen ölelen nada. Okmanna ataktatan kebiste. Jara bu katıla mana katılı kanada oldu bunlar. Mana kayandağında görüyor kanada. Atona Ulahan Zayavka bolla demete. Kürektehi bastın bırağıta jen analakka. Ederken Jolstan Ivanov, Mehmet Ola, Tanbet Kulbar bırağın orada. Mana kanalahan, kötü bitne tabullar. Allah Kulbar kıyı bobut Jolstan Ivanov Sötөгөл көрөбүт энниттен передний прогиб оңорон растык төхөрөн кыйыны хитисте. Жара халгы Христофор Потапов тапта Валерий Андросов усалдан капсыгажаллар. Бу отроттона көңүл тустууга албага билбит көрбүт аспыт бөгөстөр болаллар. Кылмындыктан тустар Христофор Потапов бу төхөргө оттон төт кыйлак яһан бир лидера. Көңүл тустууга Россия спорттун мастера капсагай готтона жегинен урукку браваландан эбете болдур эми спорт мастеры норматын толорон баран хыджета. Таманна Христофор Потапов бәтә юха жаңыттан төрүттә билген тон таптагы өлер хамныр болан татта улуун чеген кемскә әбетәһен балайда болла. Онда тона Касачта Валерий Андросов юха жаңы шорт теген кете хаҗар. Валерий Андросов Россия уаттырын кыйлага андай дүтүргетен боронса призера эметон улахана атак солла бөгөс Христофор Потапов Азия олора бәһис спортивный нью хапсагайга чемпионы көңүл тустууга боронса призера Али Алиев уаттырга түргетен кыйлага
Медвежонок төгілгетін қайылаға. О, баннажа бәт түрген онна ырас қайын хетесті. Российская Федерация спорты мастера Владимир Андросов төгілгетін 2 түгілләқ чемпионы қаңыз қапсағайын. Онна нәхиленне лоғыр жағар күтті ғыл қодын қатшер министерсібе төгілгетін. Боронса призердара Христофор Потапов. 5 қайылананы ұяған лидердерігер қолбаға түсті. Оннаттан Хассын салғы 6 сәргеттен ағалан тұстықтыра. Andrian Жара бүтәһек барандан қапсыға тағасылар. Егор Находкин, Кығылмоннық үйәе жаңы Аграрно-технологический университет, онна Олимпий Васильев үйәе білу. Жараттан бұл әме 2 ұяғын лидердара қапсыға тағасылар. Егор Находкинді бары бәкке біләғет. Верхаянские авиалинии ден оттона әме тұспа аттауыттыра бұл олу тоғы жетерген Кылбар кыйылыра ыныр қалбақ барыта үрдіттен бірақ сылыраңын үрді қалбақ бәйттен әме ұсалданға мұндабаға үйренмейді. Көңіл тұстуыны тұмнақты кәтчілі біті. Татарстан Хақахерін күтірі матчывай көрсүйіге Кордахан тұстуға Хақахерін қаманы дәркейлен әме қапсайға хаджы бұта. Бұраттың ағыбығынар түйілгелерін 2 түгілләқ призера республика. Бұраттың ағыбығынар түйілгелерін 2 түгілләқ чемпионы Юрий Васильев түйілгетін чемпионы Республика Боронса призера, Қаңыз қапсағайын Боронса призера Егор Находкин. Әметтен спорт мастері норматын толырын бараға жарбағыз. Онна кенні тұры Олимпий Васильев. Кәбәйі онна үйәе білу тұстуғыз қолдың тілләчті. Мирнеге ұтылывыт Гран-при Алроса түйілгетін қайылаға. Бұйбар бақалыра түйілгетін чемпионы, бағалар мәнсеп түйілгетін чемпионы. Онда да тона арас атын үрдік тағымнақ турнирдар қайылаға құтулаға. Олимпий Васильев көқмұнны қапсағалар. Бүгін әмге қапсағады қайында Российская Федерация онда Сақарспылған спортын мастера Николай Олезов Орын Гвардия. Ағыралардан Иван Стучков тағатта Николай Алексеенко Болат тұраттын әме әдді қастада кейсі әжуып болуқтақтыр. Бәйбәйлерін бәккеден білселлер. Олейін оттана кәтәсіға манасыға ажалар. Кем сыға тұттан қаптан. Ашипкон ол бұл кейін оттана. Ол кейі ол ашипқа тегетті бәйінлерін. Туғыра оңырын бұл әлем ажалар. Николай Стручков, Ростислав Степанов Белемденің. Василий Сипсев, Петр Парасков, Василий Сипсев из Челобестестведа, Петр Парасков, Мегалас, Хассан күріқтігі уантан хағаланы дем болла. Онытан көрдірір едінер компания Маман каналығар. Хассан еме уан частан бұға берге қолбанарың. Онытан еме финаліне қапсығылар онына ардыр қанатын бұл жағылары көрдір өкпіт. Тұнынны сүріне нағырадалағын еме көрдір өкпіт. Тоқ бұйыл нағырадаға тоқ пари тоқ келбеті онытан. Бұйыл офсайнана Бәлемден еулеті күстәқті қытылынна 2 балтара ай барына тоннамны бәлемденен сағалан. Бұ мұнды құлыған оттана тағымнақ күріқтігі ұйта ұджабыд. Үс түрден үс қыттачыла. Сақар Республикатын Гражданскай көміскелен оннан әхелене лоғар жағар құттал хоққолдың қатшы министерстірден түйілгеді. Маңнығы күнә тон түміктенері. Чугаға нехер қас әргейр ақсын олаттарағая нехерлер. Кықтақтан тұлырдақтан тұлырдағыра қағылар. Білген оттона 4-5-6-8 әргейдер орғаяғын әргеме болулар, бағарылынылар. Атаманна кыра олары бар болла. Күнді көрәтшілер Хассын бұхапир Маман каналға 11 частан хағалыныға. Оксе! Ол кемге манна бәт қылбар күйіні хетесті.
Көх моннуктан тустубут үһә миллионна кәбәй тустугос коотнитилләчите Гран При Алроса түһүлгетин кыйлага бывар быкылырап түһүлгетин чемпионы Олимпий Васильев. Оннотон яхан лидердергар кылбосто. Томин көрдөкпүнө хассын 6 сергирге манна өссө даганы хин элбактер. Бу бе сергирге 10 эбит боллактарына катлаганы көрөн кебе кайын күндүлөр. Оксе шөй байтык абый баска приемунан олуятардан. Кайда усахалы прием болар божа. Абыйудне захвака кирен баран. Өттүгү кытарамай гынныр абый дахын ден прием баран кайын хедисте. Дара атыктабыллах агуан киллах бетерәннәр тустадастылар. Эгин нитер ага берге. Дмитрий Эшбек, Уйбан Семенов. Алтон 5 келеға, әнчорларға финалға қырын қапсыры. Ағылын қайытындығы. Николай Марстюров, Кирилл Павлов. 2 қапсырыға меттен Ағылын кәмелемденің. Николай Марстюров, Кирилл Павлов 2 қапсырыға меттен Ағылын кәмелемденің. Финалға қырын қапсырыға. Василий Сипсен, Петр Парашков, Беганлас, Ака Вергеттона. Василий Сипцев. Из дела Министерства Петр Барашков. Халастага Бахарна, Луспа, Баяга, Апсагаллар, Андрей Халгаев, Баргирга Ханьяна, Лорот. Ағырандалар Степан Александров, Лорот Гвардия, Валерия Планов, Абьяне Сахарана, Валерия Планов, Беленделен Топулов келелер, Опужелетарандара, Михаил Осипов, Федор Данилов. Тонманна, кара, букур текки бөте бола турар, күндігірачылар, бұқавағасы жүрбітігер, манна каратык протоколға кеге мұнаналар. Бұтайтан аға бұдым көрдік 11 яғын, ол 11 яғымтан, ғияғын айы еккелі бөліқ. Онны маннаттан кеге оларан каратык мұқмақ параналар түгендереме бағылар. Оларын оттан білген, біліңе түгендінен кәпсетек қайын, аға бергетті білген бұл. Петр Барашкова катары Василий Сипсеп капсыгыларыгар кыйыны хитесте кök монуктан тустубут мәхан аластагы бахарны Луспа эдерәдин тута кулахета Петр Барашков. Петр Барашковтан мен хана бар. Финалга тагыста булак. Бул реңге түргө чемпионы, ол минуттан 2 төгүл жүрөктө хүчүбүдө. Жараттан манна bir центральный. Василий Афанасьев, Лёва, Банда, Луспада. İki sport maçlarında kıymet belalar bastı finalde bakar. Hatta bu belalar 2-5'ten olan balonsa bedeli kadiye. Mannutan 6-15 kilolara. Finalga taksap den. Devrim dağını bileyim takara. Ular yeme var bolla bağlaq. Ol kemgetten bu kabirge 5 setlik illa Siloviktar. Bölüktüre kapsığı hajallar tamandamaya ağaya kapsığı qalla. Üskü berge hatta 15 kilo yanaq obuju. Bölük kapsığı jittara kapsıqlar. Ростислав Степанов. Авели Сахрана, Николай Стручков, Авели Сахрана, kapsıqlar. Кым. Онняттен барыстыгының
Bu коверге Ростислав Степанов Бунина хапсыгыны кыян таксы бу дебет. Билген Александров Степан Росгвардия кыгыл муннук, онна Валерий Антонов авиалес охрана кök муннук капсыгылар. Валерий Рожин Саллах быгы майгы министерствода бергирге хыннанар. Табу бөгөстөр эме 11 болан тагылаптыртан 5 болан калыныр. Ол курдука Степан Александров. Ол кемге А коверге Василий Афанасьев. Нарока билдеринен дядя Вася. Агырхан яһаннах тактабыллар битенлерге. Финалга тагыста. Онна Дмитрий Хераклеев тапаттан партия программы служба начальника бронза медаль катаческа тегисте. Манна бахалыста көрдөһөмөдө А коверге көрөбүттү. Того жетерген томанна 6-15 кило яһаннаха. Гражданскайдар бөлөктөрүн финалга таксарыйын капсыгыда хагалананар. Бу бөгөстөрөттөн номно кеннелеригер 19 эргиде халдаран барандар таксан көрсөнөрөлөр. 13 эргирге кыгыл муннуктан Николай Монастырев чурапчы, кök муннуктан Кирилл Павлов сунтар капсыгыда тагыстылар. Жада томанна мен мехара бол батага болу достун таптачылар бары көрөн билер болотургу жигинен 6-15ке мен дебит олоттар элбегате оларын оттон манна барадын кеннер халларын кыгыл муннуктан Николай Монастырев финалга таксарыйын капсыгыга кийсе хаджар. Онна кенни утары Саха Республикатын спордун мастера Кирилл Павлов үметтен бәт кылбар хамсаныларда бөгөс болар бәті төме күннен көңіл тұстуындан тұстарата оннаттан білген қамсағайға кәләм әме 6-15-ке бір тарбаққа баттынар лидер Кирилл Павлов сұнтар бұғыға оны тобу Николай Монастырев оттан мен таварығым доғырым атағым оннаттан манна финалға тақсырыхин қапсығылы тейбіден көрін бұрамын дәлбі соғыдым оннаттан үйері ханатым олата олы білі бет оннаттан салғы 6-15-терге білген дағаны лидердерге кесен әптіғын бәкастарды. Нәрі бір көй бұта. Әтті 11 кейттен. Офсая әтті 11 бөгіс тұғыннал 15 келеға. Балар болағына төрден сәтті болан ағылабыттарыттан бұл төрден бейін кәннер қалдырын финалға тақсырын қапсыға кесілер. Көй бұт финаллыр, қоттар бұт бронсы медалінен нағырадағындар. Kapsaylı kayıtlar kahvaltılıktan Murat Kıvadiye Bayağı Hak Respublika'dan Usportun Mastera İstanbul'da Aleksandrov Valeri Ormojan Jamuzkay Alexandra Kuyukamayga Ministerstiren Hündana Jara tamanna tengahan ütten qalla mehara bidudu jonga bardigara bidudu hatta garatan finalga taksar kapsı hejantan finalga taksar kapsı hem bir tengahanna qolar Belgin ottana hatta 11 6-15 kiloga hatta 11 bolan haglaaptırıttan bire finaldır bire bronza medallarına qaradallar Jaratan bolgoyan öröyen körüyor qayın ösötөгүл катылан ханатыйкпын багарабын багардар кемер эстебекке халбыта болу табагат эме доктор гутугар атастар гытыгар аймак биле жоннор гутугар тирдерин бука бахалыста күндү көрөчүлөр бит асын күрөктеги 10 частан сагаланар бага бир маман каналга 11 частан сагаланыга онона хасердаттан туранга да балемденеңет финалне капсыгылар көрөргө балемденен көрөрүнген эңири кудум багарабыт Dara tamanna bireme olaq belli beka ahınırlar baltara minüte Allah kapsaheti müktenere 1-0 sandan Nikolay Monastırov kapsahini kıyani her Alexey Mikhailov Gabriel Ushliskay belenlerden Okemde kapsahini kıyında Negal Anastada Böğüs Uzmavayaha Stanislav Geshkovskay Максим Муразов естел министерствода. Оксе жара. О, манна. Юрий Корогов. Жада алып манна 2 табистенге байлар олтар кыжаллары бит. Каялара да нем берем багарбат. Та Николай Монастырев кеккеси тихилердах бөгөс болар оттан бәйте даганы хем бира. Университетке веренер хылларыгар университетке лидер эдукатын хүгәтче 6-15-6-12 киле яһаннактарга бәйте бишинче табысын товонага сыллах төрөк болар. Чурапчатагы спорт школа интернат выпускнига. Оксе! Оу!
Манна минет тона букала халста хатылағыны қаяндағаны қол боқпыт. Отона көңіл тұсту терминынан кассирей болдаққа төт баллақ бұрысық Кирилл Павлов оңырды. Әтен ағар бұдым көрдік. Кирилл Павлов, спорт мастера. Финалға тағыста олаға ділен бері қайын. Оннаттан Хассын финалына часқа чемпионерді қадан бұл шайыға. Николай Монастырия бұттына Улахан сетихита болла дей қанада бұты хүлгеға бронса медалінен нағырады алынан. Олық оттана кәннеге келеттерін тұран. Прием. Растық оңырды олық. Бұғанны прием олыққа оңырды өрқаттардақ болар. Оны оттана, оны ол дебекке рас кайына жетесті Кирилл Павлов. Жадоттан биттен бір қылбар. Кыйылар олық. Бара тұралылар. Жара, әйген негетер ұттан білген. Әтіпті болла, ветерандар тақсан қапсыға жылдар. Аркадий Потапов, онны Егор Рожин. Ақа бергөттен білінгі тұрғынан пақа тоқты бұл білдерілден тұрар. Егор Рожин очараттақ кайытын хетесті. Тон олырын бұты хүрге аттан бейді қоттыр бұтын өйттен көр бүтім. Бірген қапсығырдақ сектора Алексей Михайлов, Жокускай, Бахарнай, Клуспа, онна Гаврил Ушницкай. Әме Сударственная противопожарная служба, административно-управленческая персоналын бұғыға тақсын қапсығыға. Үске берге әтті 15 келләқ. Әржоннар қапсығылар. ОБЖ сотрудниктара Максим Власов из дела министерства бета, он на Петр Чипцев. Намнағы противопожарная глупа. Опять тавляет. Жараттан беге энне битигер билеген. Тиктаулар ветераннар хапсыга жаллар туган киллер. ОБЖ сотрудниктара Алексей Михайлов, он Гаврил Ушницкий. Иккен государственная противопожарная служба опять давляется. Гаврил Ушницкий. Bir bola düştü. Dere Alexey Mikhailov bilen çorbayan tağısta. Gavril Ушницкий bilince Oğra oksonlarda. Dere 1 minüte kalla. Гаврил Ушницкий это билген тугарагынан хамнатан албыннан оңороннада. Осынан хапсага ден албас карата боллага кихине равновесиеттен тахаран ду абеда хайдарагынан сымсатык туттан каптан
Oxtororton etana harbudun kurduk kapsagay filosofiyata oluz diring. Onu tana ödüyor Kanada. 2 dakika kala. Oksa jara. Bekke. Mana meta qatılahını qalboq bu dete. Görüyor büt. Kalbar kayını hediste. Gavril Ushniskay. Ata bir qotoran ispede ondan ede Eriskuydan kabihan. Ton. Etergedle Eriskuyda vataga bollar etinde xaliqqa da hepete. Olaran ta kenir Eriskuydan kalbar kayını hediste. Oğluqdıqda ola veteranlar jedek qılıq. Üçügey öttük gördürdü. Gavril Ushniskay. Jarattana bilingi turgunan kündü görəçülər ıs köberge köhögüstübüt toytırgın birin a onna bu köberge toxtabul billerilen turar. Ona bar kapsıhılar tümükteniler bıhılar sen. Jantona bu emi bitehek paralar Yuri Gorokhov namno kolbana putun katara taptaptana sularsına partiyalarını sürüp tutağılı hetene kayda haberi sahrana bayaha ona jattan biligin bitehek parandan kapsaha taksıhtara hatta 15 kilo yanaktarga Sima Yakovlev Gornay Baharday Huluspa ona Timur Nikolayev Iksallar bıhımay ministerstvetin epettak ülehede Jarattona bu terime bebelerin olus şöydük bilseller Sima Yakovlev Hamilton beyte oskola öğrenir hıllarır. Beş yemende o sportivni oskolaga öğrenmite. Onun o köngüs tutkunu otumnaktık jadıktan mıta biligin otan türebiliyoruz kebet. Doydu tugar gorne uluğugar ülelir hamnir. Ondan kenini otarı. Timur Nikolayev. Bu yıl gottana kapsağayga hamı otana ata hola dorgonlaqta katına hajar kapsağa jetedak bana sıspapın kaydakta sıspapın toy yeterken amman nege bütün Rusiyada xalq kapsağın türgetin hatta 15 kilo jere ardarxana ondan hamı hürüne Buryat Avrupa üstügüllük şampiyonu Kumaqtuga Rusiya şampiyonu Sangadi Ulzatuyev oxtoron Sakharinchehin sorgulaqtı kömüskebet Timur Nikolayev Timur Nikolayev aspıt nedele bu çukuras türgetin ardarxanın ürdükatın sükpüte Onun ötana bılırın kıhın sezon ötan havallıtın sağana Bıraktın ağı bıhınlar tühülgelir çempiyonur Enne kentender işgal deyip tühülgetir çempiyonur Ondan ağı bıhınlar tühülgelerin ardarxanın atın çıkpüte Ondan Timur Nikolayev ötana Ağastık ettik hatta 15 kilo oluq Ondan kıradık kıra tüherileri tüherer boluqta Otamin biler binen Onların hatta 15 kiloga etesine uluqan Olihinutun kamnatarga kendini kıra ustuktarda oksa kören beyin oluq Çustuydan Kavsiskaya Kanada Timur Nikolayev Otan beyta jenginen köngül tustuk Kavsiskaya Federatsiya Sportun mastera Onutan bilen kapsağayga Bet saharlaqtık kapsağay hajar Timur Nikolayev kayına heteside Ministerstve Hassan Oncaska koşuyor Kaderi kündü toqotta Tamam Timur Nikolayev şey bayta geçe oluy butun tabdan lambaran Honda andattan sayan kayını heteside Jattana kündük öğretçiler biligin ötene hege koronalar oğut üst köbür pustoy kapsıhılar öten baralan kapsıhılar tümüktenliler salgı tona kürekte hevit öten 2 günne hep üst yordun üst kıtaçı doğurlamustan bugün kıtağına kapsıhıları kördürdüler soruğa yahanlar götten onu evgir getiydiler Mannatana bu bugünkü gün kılbar barağıların eğenliği tiger kördürebüt eti hamsınını min olus barın höbülebitim afana sistip so hamsınıdın olo u sahalı kapsağaydı albasan oran kayın hetispita top bugün bu sayınan kılbar barağılar olus elbaqtar ete hanatan haravun otan bihige tühülge bitiger sıllata tühülge bastın barağıta diyene 2 nominatsiyalar bağlılar onda me tuspa ya hanga mesele spitlerin tahanan
Kılbar bırakı hinden 2 nominasiya var. Rıktavullah veteranlar aksanlargar onunla Ercanlarga. Onunla metona. Manna me körüllere bolu. Kim kaya. Üçügey bırakıların ortağıdığını içi kurduk oluq. Veteranlar deyin Ercanlığın barı. Sürdaq kırığı vay hamlanıları bugün ortağıdılar. Haftana gündüz köhrandan köröçüler, sporda taptaçılar, kapsagay haygatçılar, tustuğun taptaçılar, bugün öttana kümmüt, tömüktener çahati yenkelle.